tele ita we maina e afisi ita nei ma e sabai nangalo mea maulene la nulangi ayo lo vai vai sa o sa ili se elo famoni ele itali mai noi macha malingi ile mafutanga se malonanga etele ila uwai ba o muli muli atu lo matai Yesu o te tau tino te mawhai Taimi o te vai vai ai E musu musu mai lo ta tau mawhai Yesu o ia o te malosi ai Tulai mai Posi o uola vai vai E sauna lehu I a o lo matai O te maluai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tausima O te mautino te olai O lana tausima O te mautino te olai La vai fai ngata le ola na nei ma ona bua puna ai o te tu ma apa tu ya Yesu pe angi mai afa o lenei la lolangi ma ona tinga Yesu o te maua le file mu Imai o sia uola vai vai e sauna lebu I a o lo matai Samoa tuna masisi ala fua lo palele o te whatala whatu I le tunu ure nei tae fau wha malon whanau manuia o le si fonga le laumua la mataria fwina le tautua le nei tae au le astofi le aso sifuma le tasi al masina au kusa le tausanga lua afe lua sifuma li lua le alo mai au si mai al whafonga o le tatou sanu ngā lotu o le tae o nei te ia le sunga le whawhenga inga
Pastor Tomasi Taito, mai le kālesia le Livingstone Evangelism Ministry i lo hat. E usmai al whaafonga. Yo vai, e whailoa mai a te au o wala. Ia e a o mai i a te au iau mga ala. Ia e tai mai i a te au le mea moni mai i a te oe. Ma o mai i a te au. Awa o oe o le atua o lo uala tanga. O te whaatali tali i a te oe i le aso Atua. Yo vai, ia e mana tua lo walofa muti muti vale ma lo wanga lelei. Awa talu mai le vavau, la vaia. Awe te manatua uanga sala ina o tau le lea. Mau soli tu la fono. Ae tusa maloa lofa i e manatua mai au. Yo vai, ona o lo wanga le lei. O yo vai anga le lei ma mi o tonu ia. O le mea lea na te whaasino ina atu ai le ala i tangatanga sala. E taita ina e ia o e anga malu i le whaamasinonga. Na te aoa o mai fo i e anga malu i lona i ona ala. O ala uma la voiova, o le alofa ia ma le whaamaoni, i e tausi i lana whea ngainga, ma na fionga. Yo vai, ona o lausu wafa, ia e whaamaa ngalo mai la uanga sala, a wā ua tele la vaia. Yo elo mātou atua, i le nei fo i tae au mātou, ala whai mai, manuia o iau tangatana, mātou ta oto i o mātou moenga. A o loa ao lea lo mātou atua, e lema whaina e tu ula fua ina hai i mātou. Mātou te whaftaia le nei aso lo mātou atua. Wa e fua i, wa e au maia, wa e whaopopo i ola maso i fua o tangata. Whaftai lo mātou atua le nei tai au. O se awa noa, le lei lea o mātou toe, ola i leo langale nei mātou te whaasanga atu i a te oe. Mātou te tautu atu i a te oe. Mātou te talo atu i a te oe. Ma mātou tapuai i a te oe. O se awa noa ua mātou maua. Mātou te au auna pēr i a te oe. Manu o maua le ola lo mātou atua. I lau wha mālo longa lo mātou atua. I nisi po to tonu o nisi o ainga. I le whaanoa no walato wala whae mai. Nisi i loi mata. A o oe a le atua wha ma whana. I loto, i anganga, ma ma whau. I lau wha malo longa i le tino lo mātou atua. I nisi o le maota ngase. Lau wha malo longa i so o se tangata lo mātou atua i to tonu o lato ai. Ina ia mātou i loa. Le mea lea lo mātou atua. O oe o le atua, sili ese, o oe o le atua mamana, o oe o le atua matautia, o oe o le atua lo mātou lafitanga, o oe o le atua lo mātou wolatanga. Lea lo mātou atua le neitai au, mātou te whaafitai tele ono o tau singa ia te i mātou, e o mai le tai au le nei, le manuia wa e fua ina i au tangata. Manuia au tangata i le nei aso, ono lo lava suafa Yesu. Amene. Ia, o le vi inga o le atua, ia wa. Tāpina mai le nei tai au. The Lord. Mai le vavau i le whaavavau tu mau oe. O le papa e le malue lue. Lo uolo maualunga o te sao ai. Mai le malosi o
te mau oe si ia e lo leo malanga elelei oe malulu e mea uma moa u silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bua pea olo lelei mea uma lo uanganga famanuma fafetai ole atua ole vavau na te mau oe si ia e lo leo malanga elelei oe lo uanganga famanuma fafetai ole atua ole vavau na te mau oe si ia e lo leo malanga elelei oe Ia, moni lava o porpese e le lei lava lo atua whaatara whaatu Samoa i le nei tae au. Siaso o toe fo ina wha popo e le atua lo to soifua wha pena fo i le nei ola. I sunga i wha whiangainga po au nā le atua. Ia ai mai sao sina sina sio tātou atunu o Samoa. Se i o lava i se pito i titi whaataro whaatu. I le swafa manu malo o Yesu Keriso. Ia o lo tātou le tātou urutala i le nei vai aso o Yesu o i o le ala upu moni ma le ola. Whiwhai tau wina nai upu mai le fionga pa ia le atua i le mai le tu se kolose mua mbuaron whai pues fumale tolu o lo whamatala ina wha pene. O ia, wa na lavea i ua na lavea i mai a te i tātou nai le pule a le pouliuli. A ua na au mai a i tātou i le mālo o lona lava alo pele. Whamai o Yesu, wana lawe a i mai a te i tātou nai le pule a le pouliuli. Po na lawe a i mai a te i tātou mai le lima o sātani, ma le pongisā na tātou iai ana mua. A wana au mai a i tātou i le mālo o lona lava alo pele. Ina ia mawhaina au mai e ia oe, ma au, i lona lava mālo. Malo leo Yesu Keriso, po le malo le atua. Na e tātou te le whamatala mai mori mau wa Ioane. Le tusia Ioane o lo mori mau mai ai, whai mai. O ia lea, o le malama lama. Na sau e wha malama lama ina le pōriuri. Ai whai mai le tala ina ua wa ai ai Ioane le papatiso whai mai. E le o au se malama lama. A o Yesu, o ia o le malama lama lea. Wa ia fio mai, ina ia wha malama lama ina. Ma awa i tātou i lona lava malama lama. E pei o le, o lo wha matala mai le nei tae au tātou te tala noa i le tusi i le a Paulo. I le temi e o ai le tangata pe
ua control ai tātou e le pongisa, o le ita, o le pongisa. Mea le nā e whaitau le fionga pa ia le atua, whai mai a e tinga, a e ita, e te sau whai le lei, te mawhau whau, anga e lua to inga tinga, whai mai e le tinga e tau nuu i le ola, ai e fo le tinga e tau nuu i le pongisa, le winga lea o le tala, o le fio mai o Yesu Keriso, o ia le malama, o ia paulava lea na o ia e mawhaia, ona ave e sea le tangata pena te whaasa o lotoina, le tangata mai le pongisa. Me whaina alo o mole mau ai e feso foi. Whameranga o tātou, na tātou sawa vali ana mua, i tūma, winga ana mua. I le pongisa tātou tere i malama maina. Le winga le whamatalanga i le nei tai au, e pe fōlinga mai. E wa iai le tangata ua mana o te fiasa o loto. Wa e mana o e faise me le lei, wa e mana o e suia le savalinga, mana o e sui le olanga e te savali me. Ai pei tai, e pe fōringa e iai ale mea le ta ina lava oe. E tō sina na te ro o pei e pule i lunga ia te oe. Ai fai mai la fionga pa ia le atua le tai aole nei. O Yesu lea, le whamatala mai Paulo ia Kolosia, fai mai. O ia lea, o wasau o ia na te ave e sea pe na te manu malo ina. Le pongisa na tātou wola ai ma taita ina ai. Le winga le tala le nei tai au. Pe iai, va aima e tō manatu nei i sio tātou atu nu o Samoa ma tangata, fo i o Samoa. Pe aua mana o hale tangata e whana le tangata te itulou. Ua le fefe le tangata e whaise me leanga. Ua le fefe whaise me se se. Ua le fefe whaile tu ina nau o le tino. Ua le fefe e whaile whaita anga se tūlou. Ua le fefe e whai le winga le taro. Ua le fefe whaile ngasa. E le ona o oe, ai ona o le pongisa. O lo o whapenana puleina. Ma whapenana kanchorina lo tātou wola. Lea pe e iale teime arua wale lei me whai. E iale teime whaale tonu ai. E iale teime o maana i alava ufia le ai. E fo le teime e oso whafua se i aile mea. E pei o le, ai whai mai le tala aporo, o Yesu, le tātou te tala noi, o ia o le ala, o ia o le upumoni, o ia o le ola, o ia lea, na te sau e ave ese oe, mai le pouli uli lea, ma le me tātou na tātou wolai, e te amaia se tala whaata i a te tātou le tae aole nei, i le marikoro no mata upo e 5, olo i ai le tala i le tangata, na ola i totonu le pongisa, na nofo le pongisa, fai mai le marikoro na mata upo e 5, no fai upo e toru, fai mai o tangata, e nofo i tu unga mak. E ar fai upo e fai mai, e le mawhai o na tau fia, e le mawhai na sai ina. Fai matala mai le fai upo e 5, fai mai, o le tangata e whialo loa i lungo o maunga, wala i longa se me e nofo solo ai. Ia, e sa uai mai le fai upo lava na e 5, o fai matala fai mai. E tangia ai e po o meawe, ma matango atu i maama, ma tatipi ai se tu lolo na tino, ma se lei ai lo na tino. Nau wha apela, e sa o le lei le afionga, i le afionga pa ia le atua. Ona e iai le tangata a ona control le, e le ava pe control fo i whara au wha saina. O le toa inga langona le tangata isa, o le pongisa. E le, e whai tau le tala tangata le, whai mai, e le mausi mea ni tangata ola. E le fia fo i totonu. Ai whai mai e nofo i le tuunga mau. Ai sea. E nofo anga. E le o ua lepetia po se nofo anga. Ua ave e sea. O le nofo anga. Whai mai na o tangata tuunga mau e nofo ai. Le winga lunga o nofo e le o se nofo anga. Au mai ai se ola po se. Ai ona o le pongi sale. Ua mafu ai ona nofo whaapea le tangata. E iei le winga le tala fo inga le ya te tātou. Fesili i tātou i alo ma nisio whanau, nisio tama o nisio tina. Leilonga se mea whape nānau mauai pe se me o sa ili se ala e mawhaina no fo mauai po se mea na te mawhaia na olai. Ai ua le mawhai o no ro ta ina po ua pule ai le pongisa po le anganga le pouli uli po le anganga fo i le satani. O lo whape nā ona i lunga ia te ia. Whai mai le tala tuspa ia ele mawhai e sesi
ona vao ina. E pe e whaamatala mai le tala lea. Langa whai mai ele mawhai, whai mai wa umamai e noa noa ai. Ele mawhai e se mea. E whaalongo mai le tae au le nei, langa e maua umai a te i tātou. Ai ele tu ai ngā ita, fo inga le a ona ita. Umatua i le mawhai la wana tā ofi, lona ita. E pei e po le a lava le leie, o le tamā po le a le, o lo le te mea ita. Pei o ina e matua i le mawhai ona tā ofi a isea. Ina ua pule e le pongisaro na mawhau. Ma pulea i le ita langona. E whamatala se tala le tae au le nei a oe. E se tasia o lunga fo i le polkalame luna i au kilani. Na whai e le polkalame a le taimi o le whiriwhilinga. I lunga re tasi lima i vatoro. O le whai le tala. Ona na iai se ta mana. Na sau mai i Hamilton. O le tala na pulea e le pongisalu na loto. Na pulea e le ita. O le tangata le nei. Ina ua maua ua whaale tonu fo i po ua se sele lona to olua. Na pulea le pongisa lea lona loto. Na saua i whai maila na tala, na alu e whana lona to orua, whana ia le tangata lea. Ma whana maia. Ai whai maila na tala ina ua wha longo i le fionga le atua i le fiafi lea. Whai mai e pei o se mea na wha mala maina lona loto, ma lona mawhau. Na fia i tuala na ta avale ma tia i e sere au penga matangi ia, ina o tia i e sere whanga matangi le tangata lea. Na ia, wala au mai, le winga le tala. Na whawhetaia le malama o Yesu Keriso. O le malama lea. Na te mawhaia o na manu malo ina oe. Mai le pongisa o le tuina nau o le olanga le nei. Le pongisa lea le fo i iai por kalame o ro whapena i tangata. Uta lo whai atu a mea ai i tua inga tangata i drugs ma me whapena o le ava. E iai le teime te mana o e tu. Au e whaanongu mai. Pei wai mana o e ese mai ai. Ai e iai ale mea o ro whapena o na ta ina lo loto e to e whai. Ma to e whai. Au la fionga le tu. O Yesu na o Yesu ai ma whaia. Ona a mai le malama lea. Ma whapupula mailo na malama lea ia te oe. Ina ia ma whaina sa o loto mai ai oe. Ile lima po o le lalo le pongisa ma le po liuli. Le mea lea a ona e tinga po le ale mea tupu. O tu ualo a ina po o tu ualo tu oro tu uale whanau. Ona o le pongisa lea wana ta ina. O mai ei tu tonu a tātou a inga. Le ngalue ina o le pongisa lea po o le mana o le po liuli lea ma le lima o satani. O whapena ona whaleanga i tātou. O le oe o le tangata le lei. Mea nai e mana ia o lo whaamatala mai e tito le tala lea ia te tātou. Whai mai le tala tito pe awhai mai. Awa o le alofa tu no le atua. O ia au mai ai leo la tanga. Ua whaali mai ai lea i tangata umalafa. O lo o mai a te tātou. Ia tātou te ese. Ma le whaale matau. A tō matu ina nau whaale lalolangi. O ia wa tātou no nofo ma le whaau tauta. Ma le ami o tonu. A toa ma le ami o tua le nei o langa. Whamailo wha ipo sumare tonu maa nei e ilono whai tau whamai. O loo wha atali atu. I lea wha atua tuanga e manuia ai. O ai, o Yesu Keriso. O le whaola ina, o le pupula mai o le malama o le atua. Sili lo tātou whaola o Yesu Keriso lea. O lea na fua ina mai o ia mo i tātou. E tongi ola i tātou ai le soli tula. Fono umanafa. Ma ia wha maina. Ma ia whaia mona. O lona lava nu e ma ele ngā i mea le lei. Ma whai maa nei o le upule wha e ma ele ngā i mea le lei. O kaise maa nei o le tangata lea. Ina ua whaasa o loto ina mai. Po o le fina ngalo le atua ia te tātou te ma ele ngā e whai mea le lei. Ai a ona pule le pongisa i o tātou ma whau. Ma take over pongisa i o tātou loto. O le mea. Whamai e maa ele ngāri tangata e whaile me leanga. Me le pena upa vatua le tala lea i le maa rekoro na mata upo e lima. Langa e maa naiari e o le unga o le tala. Whamai mai le mea na le mawhaina na le longa se mea whiarua iai. O le mawhaina noa tia. O mawhau fo inga le pule le ola. O se leia ia lavalo na tino. Ai sea. O le pongisa ua ia controllinga oe. Na tupu e le langona lea. Po e mana oe.
e pule i lo soifua po lo wola fo. Wa e mana o i to ina tu langa le pe ina e faro no mai nei tai au. Ai sa ono le mana po le pouliuli po le pongisa o lo fa pe nana fa le nga ina pe controllinga oe. O le winga le tala ina ua le tangata le ana va ngata. Ai fai mai le mana i o le tala i le fai po se fulma le lima. O i fa atau mai. Fai mai na ia sau fai i vai o Yesu. O le mea le na matu ai mana i le tala. Ina ua iai Yesu le tangata le na take over le pongisa. Fai mai na ia nofo i lalo. Fai mai ua ia lava ua ofu. Tolu. Fai mai ua toe sa olo na mafau fau. Ai sea. Langa i pule lo oe le malama. Pe o mea ia tātou e o mai le tangata. E kanchol oe. E tele o malama i le mea te whaia. Ai mana ia mai le tele o le taimina nofo i tunga mauma whiaro roa i maunga. Fai mai ua nofo i le mea nofo i Yesu da winga tala. He finally found rest. Ua ia maua le malo longa. Mai le mea atona ia whaia. Ua ia maua le malo longa. Mai le mana po le poli uli o le pongisa. Lua, ua ia ofu. Ua faa ofu e Yesu ila na mi o tonu. Tolu, fai mai ua toe fo i mailo na mafau fau. O Yesu lea. Lea e mafua ina tātou. Manu malo mai le poli uli. Ma le pongisa. Ai fai mailo me muli. Fai mai ua ia tu ilunga. Mai ia tala ina. Le manu malo ma le lei. O le Yesu ke riso na fai ate. Ia fai peru si furu fai mai. Ua ia tu ilunga. Ma tā lai Yesu. Le mea lea le. Mai le tangata na take over le pongisa. Pei fo ila tala le tala no atu le nei tai au. E mawhai e le mana o Yesu ke riso o ia o le ala upu moni ma le ola. O na whaasa o loto mai oe i se pongisa po o se mea te o mawhaina controllinga oe i le o langa le nei. Ina ia mawhaina e maua le malolonga. Ina mawhaina e maua la nami o tonu. Ina ia mawhaina fo i mai le lei lou tangata e te maa ele ngā e whaile me le lei. Ma e nofo, ma tā lai, ma e tau tino i le manuia o Yesu ke riso. Samoa, la fionga lea lea tua mo i tātou le nei tai au. Ia e mela ma ele ngā i mea le lei. Ma ia ave Yesu e whai maali i mawhaaola. O le tala tusi le nei tai au. Ia e taria nei Yesu o ia o le ala. Upu moni, ma le ola. Whaftailo mātou wa tua. I le mana o lau upu na te tuu whaasa o loto ina ai i mātou. Le mātou lea le tangata ngā sala. Peo le tatalo na whaita wina le nei tai au le tatalo a tāvita. E te le mana tua so mātou te se. Wa e le mana tua so mātou whaale tonu. Au wa e mana tua i mātou onolo wa lofa. Tu noa e ala i le maliu o Yesu ke riso. Le alo mātou watua le tai au le nei. Tu watu sio mātou watu nu o Samoa. O ai le tangata o loo taita ina i le pōli uli. Po o whapenana whaapolonga ina le pongisa o le tu ina nau le o langa le nei. I le tino. Le tu ina naunga lo mātou watua. I so o se mea lava wa e sila fia. E whapenana sa o loto mai ai. Ina ia mawhaina maua se malo longa. E nofo i ou a aoro mātou watua. Ina ia mawhaina ofu i lawa mi o tonu. Ina ia mawhaina toi fo i mailo na mawhau o i o le atalii, ma lou wa whawhine, ma ia tū ma tau tino atu, le ma tau tia o oe Yesu ke riso. O oe lo mātou atua lea, mātou te wala au i lau wha amalo longa, i lunga ia te i latou uma, i le saolo tonga wa etu ina mai ia te i mātou, ono le mātou manu malo, na maua ona o Yesu ke riso. Manuia sa moa le nei taia ono lou manuia lo mātou atua. Wha manuia i au tangata lo mātou atua. Inisio mamai lo mātou atua malo lo ina le tino. I le anganga ma le mawhau whau. La vea ina i la tau lo sa ili se tali. Yesu o oe lava le tali. I lau malo longa i au tangata uma lava. I le nei taia. Wha manuia le totonu fo ila nei ala leo le ofisa le ali pule me la alfa inga ruenga. Manuia totonu lātou ainga. Yo lātou whanau. Mātou uma. I lou lava suafa Yesu o mātou wole. Ma mātou wala au atuai. Amen.
O na ua whafonga le tunu o tātou saunga lotu o le tāu nei na taita ia lea, sunga le whawhingainga Pastor Tomasi Taito, mai le kalesia le Livingstone Evangelism Ministry lo hat. Ia, mo le 12 whaftai le lava, malo tā pena, whaftai mo le ufolfola le tua, tai voi mo talo whamdianga, i o le talo voi lei whamnui atu le tua, le sunga mo le tua, no whaalo, ma si fol tapo inga le kalesia. Ia, mo le fol ne yasom fuafuanga le aiai, whaftai le lava. A mai al tato pesi o lai whafonga mai ia o na amatale o le porkalame le ata o le tai au talo whalava.
Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mo. Atau le tayao. O le tautua ne si fonga le mua le tai au le o le stofi fa malong fa talo fa tu le pa ia male manu le tata o tunu ma no le soifu mau male langi ma fa talo fa tu le nga fifi tele ya le vo taimi le va se lua talo fa le to fa si le lai alo fa malos ya fa talo fa foi tu fu le tai au ma tango fi malole tawata malo va vai fo suru tino ya lo mau lo pele au no masine lo fo yo la wa fo il tautu ino le tatu tunu ya mana foi fa pena le fa mai o tatu tunu tai ale le maruru o tai o masa dia le o langa i Wellington nei o maruru o tau ya te fo ya o le ua tatu walu ila po unga le pa wale mo fu le nga fa tai ni so malu so popo fo yo o no wa afa nei le ono va vai mai o va vai foi fa ai ele wa matali na mala male mo fa pesor se foi le swing o le tau la tau male taviringa o le lalolangi male taimi e fuafua i e New Zealand taimi fo i e sui elan taimi ia le wa matana mana malama i le tae ao le afale ono ia wa foi le usua i o le tatou atunu i whiamunga aluenga masa tatou whaafitai i pele atua le ola male malo si beo nei tau ia malo ia ai se i o ta whaatalofa i le malo le tatou atunu o le malei fua mai nei tae ao whaatalofa le au whaingaruenga tatofi le atua o whioi o le tala lei o lo fa mauta le malu so se fatu faita langa i tafa e fia o Wellington e me se foio le atu nei o te roa ia ma la langi a to lo mo mai tato fa salonga ma lo la vol so fu manuia ma lo le tatalo ma lo langi ma tafi nei taia fa talo fa fo le lo i ta mamtina ma tua o to si anga o tatu o tunu o le fo wa ma le fu mai fa nu le le nei taia ma to fi ia ma lo la vol so fu manuia talo fa la ia fatalo fa foi le lolo tato tunu o le foi wo fue anga ia tu fe au manga luanga masani ia wa lava le tausinga o ainga nesi foi o la to lo na fam tiute ma fai vai tono mauta mala o walta usinga matua ma se foi tapina ino ne tato fanau ia malole langi matafi ma to te fatalo fatu nei tai o mata o fi ma no se fu mnuia ia malo lava ma se foi le tato panga le ma tu ma so se vai ngole nei le lulang ia po so se vai ngole tato tunu le New Zealand fa pe foi Australia Hawaii America Samoa ia fela po mo me tau tu e tango se atu pe fa so atu tato Facebook na foi le YouTube na le Samoa Capital Radio YouTube pe foi na mai mo ma ia so se taimi o tatu fasa longa a misel tatu app ya tu elo telefoni le app e fa na fa longo elo tu avale so se va ngol long Samoa Capital Radio app ya wotsa mata Facebook te o velo tu avale ya ki le app na ya na no tu avale le connect speaker tu avale bluetooth me voye fa le pone ya na fa longo ma ni tatu fasa longo na ya tatu offering alwenga le fo wa ya tu malo lusu e manatu ya le fo wa o to mua le au whinga luenga tofe le atua le nei taiao ia alu mal fia alu mal manuia le aso a wana i fusia i tātou li pon sao te apolo ia ai alu mal fia o ani mea o whale tonu mai ana nafi ia a whangalo na mea lu atu li pon sao ma watu ia ai tō malama mai le taiao manuia
ia tātou toi ala fai au mga luenga masani o laso. Manui foi lo malanga pe malanga i Samoa. Oi. Ia, manui foi ngā malanga ia fuafua le whaasoa te ua. Ma pe lua vea so lo malanga te ua anu la toi le aso momua e o tu le aso lo whai ua toi vili mani usila. Ia o mea sina mea na ua wawele lau la fua i nei ia. Fuafua le oe. Awa e whapena le foi leanga foi a tātou. Apa le ato alu le ato le temi aso momua ma le aso no tu mea lea e. Ia ka tuli, e o tuli tolu faso. E atu, ua maa maltanga. Fuafua le le ia oe. E sini atu la tangata na la so ona wha alu i de a inga ma tangata. E tangata e fo i mai nei mal fustu pe Samoa. Luinga i le matala lo na au Samoa i fo i nei ona. Ma nei ana wu. Ala tu saua i nei mana na fitala Samoa i wha. E rupona li fo te whaliu lan tupe New Zealand le te whaliu ma le wale saua i ro mai. E ma sa. Ya la tasta te kisi. Talo le tau leo tape na mai whamirianga wa soifua. Ia ala, sebenarnya whafonga le whawhiwhianga o le tai au ma le tai. Ui o whatunga. Ta whamaiata o le tai au fōsi whonga le lau mua. O le taimi o lea ua toe luas futasi minute o le tai lea o le palua. Silly lover.
whafonga tātou tala o le tau mo nei tai au pe whaare lo fisal vai tau. O le aso le nei pi wha manu manu, le aso le nei o le aso tai au, ia matau na kilia marangi le lei, ia ona. Ma ia leo le matau le la, o le asto na ia sama le aso fua le whaare lo fisal vai tau, o le alangi le lei le tau, ia malaia. Ka piti manu atu whanga nui matara naki e langi le lei le tau le aso le nei o atu lava le aso sa, e langi le lei le tau o le maulano le fuole manului no ue whai no uta ua e olo iai ia manu atu tasi elo iei ka piti ma whanganui e lua lo i taranaki langi le lei fo i le tau i Marlborough ma taupo i o le maulano le fuole manului to ese le lua le no ule o taupo o manului la taupo li to ese le tolu i Marlborough ia e to ulu timunga i Hawke's Bay ma wai rapa i le aso le nei ia e tolu le fuole malulu o iai Hawke's Bay o lo i wai rapa. Ea mawhanwhana o lo iai no umai no utau nei o le maulunga o lo iai sifurulua i whanganui ia Mataranaki. Au kilani le so, tualangi le le ia le tau o le tala le na umai le New Zealand o ma le se la wafe pa se se wa fia la to whainga malanga. Ia o le tele malanga le New Zealand le tolo po. Ia matolia le taimi foi lea o le tuanga wa onga sawa i lava ile au pua ole na iau kilani. Ia le lopo ia i tonu i lo suafa i lisi o i la tau ia wa tonu pofa i ngamalanga. Ia mana ia le so taipia le New Zealand. O Hamilton i le so e langi le lei le tau. O le motu i saute e langi le lei le tau le pita o lunga o le motu i saute nei tatou a inga foi o lo o ngā lue ai tatou a inga mai Samoa. Ia me whawai taimi. To ulu timunga le luleo kara i stete ia o le fie pela to fa ya o to langa le Blacks ia le la timu ile lo Queenstown is so langi le tau langi le for the tau de Dunedin ma ile Vekako ma una lo for le malulu mo tu saute fa fonga la o to esele tolu in Vekako to esele fa Queenstown to esele tolu kala state to esele tasi le soni o le matua malulu mo tu saute to esele tolu lo i Blenheim o ka malulu e a mawhanwhana o le maulunga sifululua i soni le wha mawina o le au telenga o le tunu nei aso i fōringa mai e mātele i na munga la le motu i mātu nei se i vanga nā i le a matatu le Wellington e ta amilo to ili tu i sae Martin Bra, Mastone watu ai Napier ma Hastings, Gisborne e a fōringa mai o le e to ulua ina i timu i le so o pia whena wha alero official wa ai tau ia e mātele i na langi le lei le tau i le so o le fua o le ea mawhanwhana e luas fulma le lima o le vela e luas fulfitu o le angoto i fune lai le so Wellington e le toi luas fululua minute i le ono na le fiafi e oso a ele la tai ao e le fulfa minute te ele fitu i le tai ao a tai ao o le fua le malulu whamawina i Wellington e manutua oio lo le va o le fa anga le fitu ea mawhanwhana o le va o le iwa anga i luas fulma le lua tala o le tai pe awha ialu so whaiva nei aso pe le tai le te au le iwa le tai au nei sua le tai la tai le whae le fiafi to e pe leo le tai le se fulu le pōna nei po le lua sua le tai la te le iwa le tai au nei pe le tai e le to e kuata i le tonu le au au li to e sua le tai le iwa le pōna nei tala nao le tau ma le tala o le tai ia mo le au laftupe ia alo no lava le whamalosi ngā luenga o tātou whira iai o le suinga le o tātou tupe a wafoi lo Samoa. Tasi tala ni sila mo tupe Australia e vanus fulma le vaksene. Tasi tala ni sila mo tupe fiti tala tos fulma le masene. Tasi tala ni sila mo tupe Samoa tala onos fulma le tolu sene. Ma tasi tala ni sila mo tupe Amerika e onos fulma tasi sene. E leo tala ono tolu dato tupe le nei taiao. E le lava wala ala titi atu ilunga dato tupe. Manuia tele le la foino se leni nei aso. Ya al famana tuina foi le nei o aso soifua o le tātou atunu mo i lātou uma wa ulia mai foi o tō aso soifua le nei aso ya whamanuia tele le atua i o tō aso soifua ya au foi nei ngalo le tātou emaili le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ya wa foi le la foi na mai o tō whamanuianga ma tō te tō lau lau ina hatu al tusi le nei ia e tai ala ina foi le mamalo le tātou atunu i lātou whamanatuina aso soifua le nei aso
Ma ua mai le lau tusi salamo e 5 tasi a lona fai upu mua. Le atu ai, ia e alofa mai ia teau, e tusa malou lava alofa, e tusa male tele o lou alofa muti vale, ia e soloi e sea o usu litu la fono. Ia, manuia tele, ho tau asa soifua, mauan tau me alofa stele, ia a pesele nei tahina mo o tau nei aso. Ia vi ia le atua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia le atua ia vi ia le atua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia le atua ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala a fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala. Ia talo falava o semel fa fonga o le vavaile I tala fu mena tupu na langi ni aso I le tele o tau sanga o vai I le aso sifunu ma le tasi o le masina le nei o kuso o le sol tau sanga e tasi iwa na amata I tutonu o le nuu lea o sia mani e o na vava ai so la tau fa vai ina I ese la tau pale mene fa atemo kalasi o le aso nei le tau sanga e tasi iwa ono se fulu na tuto tasi ele nuu leo Chad e po Chad mai pulenga falani o le sol tau sanga e tasi iwa ono se fulu ma le lua o le vaa lea o le ara moana na mata I le soana fe malanga inga I le vao Picton ma Wellingtoni I o le vaa mua fo I leo fe avia I ita avale na mata le tau sanga e tasi iwa ono se fulu ma le lua o le sol tau sanga e tasi iwa ono o le tangata fo ile tauta ua le faa ile le Beatles o John Lennon o le so na fato ese I le autostala I se press conference po le filo inga ma le autostala I totonu o Chicago taluaila na tala na fai whapea e tauta ua atu le Beatles na ilo Yesu Kiriso ia o le so na fato ese isi ali na tausanga te siva ono o le aso nei tausanga te siva valus fun malfa o le li Ni usila lea le tulanga o le alo waa o Ian Ferguson na manu malo I le so le pini auro ta longo le alo waa ta longo le peka na faya I Los Angeles le so tau sanga te siva van valu na faa vai ma le kengi le Al-Qaeda po le faa tonga le Al-Qaeda na faa vai le so tau sanga te siva valu ia na yei tangata le Osama Bin Laden nisi tangata na whaia le lato fondo I te tono o Pakistan. I lau tato iloa I o le mission Al-Qaeda le na le lato maenga matautia le na tupu I le nuafe malitasi na whaina ai ia tawa te tele fo I tono Amerika.
O le sol tausanga e lua afi malvalu na whaavai aile upenga o fisota inga le tau o le airbedandbreakfast.com. Na suia le mwhapupuu i le lua afi maleiva o le Airbnb. Ia to tele i la tau i lofo le au nanga o le Airbnb. Ia e mwhaiona e tongi ai se fale e teno fuai. Ia po se potu fuai te fale o le ainga o laile ainga e lato oi whaangano le lato potu. O le tausanga e lua afi sufai le sona maliu ai tangata whai ati whangata uta ua le Amerika o Robin Williams. Le ono sfutolu o le tausanga. O le asfa nau leo le tangata leo Hulk Hogan. Le li ile pi iwa profesa tausanga e tasi iwa lima sfutolu le whanau wa ila stonu nei. Ia to tele lau matua e fia le talonga leo le pi inga. Ia e lau te iloa umatama leo Hulk Hogan. Tatu tala ia, e toi maua le whapoponga tai masani whaftailanga. Waia ina mua, Wangwa foi le tia vele na sau nei. Samoa ta fefe i le tai ua sua, ua ta ale manu o le vau matua, e a foi oe a nei a maua, ua o tau, ua o.
Ya na ka fianga le tai mi le tai au le to tasi le minute to tasi al tama minute le to. Ya o le talo le o le o le valu e se le malu lu o le tau le moto i sau te pe ona ripotia mai to e se le tolu to e se le lua o la malu lu ri. O whanongononga tu lau tala le tau ni tai au pi fōringa me o aso e lua le lumana ia tu e suru le la. Ia moni. Ia ai o sa na o le tūlanga fōi le suru mai o le la ele. I lau ele o New Zealand le nei fōi vai aso. Ia sa. Wa malosi le malulu ia e talosia fōi ia vavena o mai tau mawan whanau talo fai nai mea ora. Nai manu fōi e o maa moe o povi tawa e tui la lo i motu i saute. Ia o mau fōi le toi ngā wa le ro fōi nei fai fato anga po. Ia le tūlanga fōi le leo le fe ave a ingo na ia latou manu fōi le tūlanga o le nofuanga e mawhanawhana ia manu nofuanga e wai le ngata i le maruru le to ole aisa ia o le vai fōi latou Ia sa. Peo nei vaenga na tele na maftia il motu i sauti Ia le ava no tatu pusa isa mai teu le le. Ia e se na Wellington ia le to file mu se vana le solo le solo ele pitonu le i tai karoli ele tulanga e pone ia ona o te le o le sua vai ai el palpala ia me se no fanga mo lu O le atal tatu news tatu fo ia te fa wo le tatu tala le tal valu si fo le lo mo. Fatala whantul tātua tunu se isi whao pōponga le neo tātua tala meona o tutupu i Samoa o si mai ai le whaafonga. Wa whapa ia se sauninga wha betoa le wa tosa wha le saula onu se fulu mo le amatalio le na ngā luenga wha vau mā loi le wafu i me tātua tai. Na whai loe le fionga le minsta o pūlenga o wafu le fionga olofiti a whawa ai o le wa tosa wha fau o le pūlenga e 5 company sa ta wafo la tu te fausi eina, ai wane filinga ka pinete le na whaka luas fulu whaiva, ma wha mauni e se fautuanga mai ka pineta, e filia company va le show leadership i atu mai Hong Kong, la tu te fausi eina le paa, sau no olo o le ngā luenga 5 miliona tala Amerika, e au fie ma le tau le momoli na mai o le mai Samoa, ai meise le whaati nonga o onga mo le au whinga luenga le pūlenga o wafo mataulanga. O le fionga le tamaitai pā le mia fia me Naomi mata awha. O ia le na ia o oti na le ripine ma te tala alua i nai le nei waa. Mo mai moanga le au walau lia masui o le kāpeneta na awai ma te tala alua i ai malana au o nanga. O le whaingoi no le waa o le saula onu se fulu. O se ngona wha amauni e ka peneta le aso lua se fulma le tolu mati lua fe lua se fulma le lua. Mai lana pepa o le wha ka lua se fulma le lua se fulu. E lunga le whautuanga a le vaenga le spa. Sau no olo o le wa atoso waa o se vaenga o le ati na e mo le siti o le saunga le mo. Ma le puipuinga malu ma le ngafa tauli maina o le tali atu ia fianga swing o le tau le wafu wha vau malo i pia. Le o lo wha solo nei. Ma o loo wha tupe nei se fiso swani ma leanga lele mai o le whale tupe o ati na e asia. Na momori foi le whaafitai a le whionga le minista, e le so tau au whaatasi o le spa ma le matanga luenga o le waa i whafua Samoa, a toi ma le matanga luenga o tupe, e le sa i lia leo se paanga whaavao malo, la tau te wha tupe ina le ngā luenga o tau no. Wa toi tui na mai whautuanga mai le whionga le komisino matanga luenga o leo, awa pa aulongo i tino Filipo, ono o loo wha atupula ia pe wha lave tau ta vale o loo tūla i mai. Ai mai se lava i vaenga o le atunu ule o loo wha le leia tua i le ala tele, e anga i atu i le malai wa le lei fale olo. O le toe valvalusia i oa o le whau ma le whionga komisino le matanga ruenga i le atunu, ono o se tasi o wha lave tau ta vale na tūla i mai le whio anga o vai a lua no whali i. O se tasi o vaenga le awala e le mai a ngā ruenga o lo whaatino ai. Ai la vea se ta vale le sao tele. E ui e le ima o mawai se soi fuo se isio i la ona malanga tuai. O lo sue el mtanga ruenga o leo le wha lave. O na sa mawai fo i manifang pia e tu tonu o le lava ta vale. Wai ai nei motula iti le tui sa e o Amerika Samoa. Mo le tā pena i leo no tūla i mai o se whaale lave whaale natura,
I se teimi lata mai po le anga ia te fo i le lumanai. O se pepo whaamtalanga mai le official AUG po le Emergency Operations Center America Samoa, ono le whaalongo ino le lulua i leo le whunga ele vai lulu. Ina ua whaamaunia wa amata o na toiola se maunga mu, e ta oto le lititai le se fulma le ono afe whase lau futu lo na maawa lalo. Lena whaamaunia ini su enga le aso lu se fulma le whao Februari, lua afe se fulma le fitu. O su enga ye lua afe se fulma le fitu nei loai, wa lua maunga mu wa amata o na tupo, mai le vaenga le na mawai le maunga mu i su enga le lua afe ma le lima. Wa tu ina tua ye le ofisa sili o na tanga luenga o pui ngo lau ile elo le territory, le fionga sa mana vea le na aufenga luenga I manua, e lampata ia I lantou o loo nonofo mau mawai, e a mata o na tā pena, mo se faa lave o na tūla I mai le lumanai. O le tūlai tolu le awa ulio le aso lulu al vai aso nei, na whaalunga I nai le moto ofu ma fitiuta, le a mata o na whai malu le funga ele. O loo iai fo le taltonunga le moto I se sae, a whai ai tau nu o na tupu se maunga mō ma fuai se ngarulolo, e te le fo I le avanoa, e ma whai o na fiailo tato o tano. Na whaftai e le sunga le whaife au le ka le sia e whakasai si utu, le o ato la fionga le presidente o le to manga o moe po ngā tia malana au malanga le au ofisa, e moli atu le fesoaswani e ala le I moli e ola mail malu si ango le la. O ni mea whai ngā luenga, mole ati na e o televou mau manga I lalo le poloketi le malo, o le tafia se aile o sa wanga mai te tonu a fio anga manu, ai meise lava I te tonu a inga. Na sau no le whawhengainga I a talo sanga I tila, e whaaftei le fionga le presidente ma le ofisa mo nei a seta, o le a wha o ngā le wha maalamla mai le maota te talo, whaapele malai mō ta longa leo televou. O le autula vai o le porkalame a le to manga moe po ngā tia mō tupulanga televou, o le tautua tau ave e malu ai a la tō whengainga. Ai o le autu wa suia leo televou le whakasasi utu, o televou e wha wawina leo las loto. O lo wha solo isi a fio anga il moteli sa la whai, le tau au I nātu e le to manga moe po ngā tia, fesoa swani po mea whainga ruenga mō au televou uma, o loo ao fia ma awai I lalo o le porkalame tahua. O telefou ia mai Samoa, manuia le nei aso, whasoi foia. Tala flava o whaapoponga mo mua tala fōma le si ufonga le lau mo lenei tai au. O le aso sifulma le tasi o kuso lua fe lua. O le au foina atu I tamaiti su engo le NCEA ni maka whaapopo na o lo whianga I bea le atunu o maa whianga me le COVID-19. Peo na whaasilasila le malo I le aso ana nafi. O tamaiti umalawai su enga NCEA o le amau le maka e tasi whaapopo mai maka po credits ta ilima umalatou te maua. Ia lātou suenga, e se fulu le mawalunga e ngata mai leo whainga o maka whaapopo e mawal tamaititi, mo le NCEA Level 1, e valu I le vaenga lua ma le vaenga tolu. O le a whaapa uifo fo I mai le 5 se fulu I le 4 se fulu ono, le tapula apo le mawalunga e titauna au sia moto spasi le vaenga o le merit, ma le excellence, wa yei fo ini maka whaapitoa ua whaatulanga I nei tuunga, e tatauna au sia e tamaiti mwhaiona ulufale ai I universite, ele o yei se suinga yaso mo suenga whaai o le tausanga. O le atoi whaafo I whaamalo si pe tipo ti se taulele ai initia, pe ata tala I toa ma le whale pui ina ua le talia ina lana talo sanga. E silia ma le valu tau sanga sa whaasala ina ilea taulele ai le lua fesiful valu. Ona o ia le isi na awai ni whainga whaamalo si na whaia I se tama itai. O la na talo sanga I le vaenga na whaia I loilonga ale ofisa fe malanga inga. O le amatoa mawhatia lava pe a whaate iti a ese. O ia mai lana whanau e to lima. Na te ena ina lana talo sanga. E na whailoa iei le ofisa fe malanga inga I loilo ina ia talo sanga.
E mawhai o na ia apala ia siasi mai ai ilona ai ngai le lumanai. E to otolu ia te ia taulele anau lātou whaamalu sia I whainga mātanga se tama I ta ile lua fesifulu lima. Watu samana sifulu tau sanga talo na au maule a taulele ai New Zealand. Ma ua mau fo ilona no fo mau. Sa iei fo isaisia na soltu la fono mua ato. Sale Italia ina le talo sanga se whaia o ngana tu ina atu le wha amsinonga. Ina ia wha leo ngā ina lo na wha salanga sa ia ave ese ina wha amalosi ai. Ni masini wha longolongo mai le talinga o sitamai titia onga o Gregory William Robinson ele o se whaia o ngā tau mau. Mana tau mawhaia tau fini a mionga tamai tisa to olua na wha longolongo ia la musika o whaia le vasenga o le matematika le tau sanga se fulu. I se tasio a onga le masina o ke topa lua fesifulu wiwa, ele ngata I le whaalongolongo, e na se siva matapole ke siepe o ni tangi palau, ele I usta ia tamaiti le whaatononga le whaia onga, ma se ia Eloy Robinson, le masini ma le talingo le istamaititi, ma le angai le masini whaalongolongo, na iefia upua inga maluai Robinson e ami se isi whaia onga, sale I lava ni muli mau e whaamaoni e le fono polpule ngā whaia onga, be na boy Robinson le tamaititi, beitai, e luani ona molianga, ona olona ave seina le mea whaalongolongo lea na lea ngai. Whaata seimalona le mawhaina whaafile mo o mta upo, e lua tau sangalo whaatulanga ini tuutuunga, ile ngā luenga aleli I whaia onga. E ono to yeise isi whainga palo tala ititi mo tauranga, aile ato le lua masina talo na mai ala whainga palo taliana filifili Sam Affindale. Mai tasi te simale 2 miliona tala le tau le whainga palo tala ititi pitola tamai. O se tau fo ile ono o yeise isi whainga palo tala ititi e whaia, pei ona ta ua. Lo wha se etua ngalu Affindale mai lona tofinga, I le taiminei pe ona whaia iai ele na vaenga wha upwhai le national. Le whaai unga, ona o isi tua inga ia nalia e ananafi, mai se tamaita ina ia ta ua wha pēna wha mata wina o ia Affindale. O la taunu no fa atasi I le University Dunedin. O la matanga la vai sonei, salia ei wha matalanga sa ia wha o lima I se isi tamaititia o ngano futu mau, au ia le King's College I Augilani, na ta ua ile le tau ni usila, ele tamaita ile na wha mata wina I le University. Na lafi maloka lo na poto moe, ona olo na fefe ai sa ia whaalongo atu le tatu I ola na whai tutoa, ma tau whono atu Affindale ini upu tau wha amatau, ma I ua ina wha o ngāle wha amalama e sola ese mai ei whafo, ma momo I le whale o sana wō. I se pepa o wha amatalanga leli whai pule na ia tā uai, e ini sota mai te sala tau no no wha atasi le University, sa ini ala tau whi ese inga, ma e to luana o ese peitai, sa ia te ena ina toa ingolo na tau wha fefe ma le tau wha matau. Ai na tau tino le breast tene fō le vaenga wha whaia le national, e ma whai o na tau wha le leia la tau wha ngā salonga le filifilinga o la tau sui tau wā. Ona ole mata upupe o na tau lai mai, wa tā pae le vaenga wha upwhai se lo ia sinia, e whai ese ilo ilonga wha atau ma otio le li I whai pule, ua manino, na sila fia la le komiti wha atono le vaenga wha upwhai, ma le komiti e filifilia sui tau wā. Le ave esenga o Affindale mai le kolisi, ona olona wha o li mai seisi tama onga, ma sa su ena le mta upo pei tai, ele I wha o ina atu le wha amatalanga le tai, Christopher Luxon, ma le sui tai, wha peai ma le au palota. O loo wha ngā solo le kampania le spa ki ni usila le toi wha fo ingo tupe tangata I to se laus fultolu wafe. Sao la tau tutongi na ngā luenga toi wha lelea le kampani. Mo le umie silia ma le ono tau sanga peitai. E leo ni tupe sa te tau na la tau tutongi ina. E le vahol tau sanga I luafe sfulfa ma le amatanga le tau sanga I luafe luatasi. Na lafo ia le spa New Zealand ni pili I le silia ma le whanse la o tangata. I au nanga fsota inga tele vavave le broadband ma le tusa ma le se laus fululua fe ono se lau. O tangata e wha ngā ina le fsota inga le fiber mo au nanga e toi wha le iei waia mo fsota inga e ui o le to tele lava sa le te tau ono la tau tutongina i au nanga e pei ona maue le so inga le komisi mo mata uputau I pisinisi. Na matal so inga le komisi kampania le spark ona ni wha se al tau sanga I lua fe luas fulu. E se 5 miliona tala se vai ngā tupe nā matau na tutongia to le spa ki tangata e wha o ngā ina la lātou au nanga. Malisi tolu se lau whās fulvalwafe, fit se lau 5 fitu tala male iwa tolu sene o loo tutoi. E au na tutongia tu I tangata e whāwhi iwa se lau 2 tasi.
15 miliona tala na maua maao ele kampani mo lātou au nanga. Na tā wal teifono le komisi Anna Rawlings o ngaio inga le Spark wātangia mai le soli al tula fono whaatawa inga tāla whiangai ma whaasese nei tangata e ala ia lātou whaamatalanga i la lātou upenga ta whailangi. O se ripoti fausa so e nei le tūlanga leola malolo ina ma leola lauli leo tangata ni usila talo na amatal whaama i o COVID-19 fulwiva. Sa whailo i le tūlanga o iai vaenga tāwol soifanga le tunu o mai lona au telenga o loo popole tangata ni usila. Na whaatautaina le Southern Cross Healthy Futures le ripoti ma sa whailo ai o le vaenga pitosilo na popole i tangata ni usila o le tāwol soifanga. Na whailo i le ripoti o le iwa 12% o tangata ni usila o loo popole i le atulanga. Ma le iwa mai le se fulu tangata e popole ina ne i atili whaatitele ina i whaafitauli o nol COVID-19 fulwiva. Ai valu iwa pasene o tangata ni usila o loo popole ni a afiangal tamao ainga i le lumanai ona ole whaamai. Ono pasene o tangata ni usila o loo matua popole lava i whaafitauli. Ia o loo tutupu i le lanlangi pe o sfa inga lusia i le atunu o Ukraine. Ma o le to telefoi o mātua ni usila e popole winga ya lātou whanau la iti ai mai se lava pe whaapewhea lātou whanau o na whaafesanga i ma whaafitauli ma avenga mamafa o leo langa 5% o tangata ni usila e atu le loto po le stress i le lava o lātou tupe tausia i lātou ma o lātou a inga. Wataleina le ainga o Dame Olivia Newton-John leo foi whaiese sauninga whaale malo po o se state funeral e whaatou whaatou ai le tamaitai walawilo ai Australia i le lanlangi o na musika maatiti whanga o le asolua lweaso neina maliwa i le tamaitai longa i e fo italeni ai mai se lava i le ato le Crease le na autu ya ila uamaleli o John Travolta o Amerika. E tele pese lea tamaitai na la wiloi le lanlangi malfaitau se lau miliona o kopio na pese na tau lia. Au le imaliu malkanesa sato anga fo i whaingalwenga fsoswani mo wha potopotonga le kanesa. Sa wha alia le anga wha alo Australia e ala i ona whale mata anga. Sa wha iloi le lanu pini ki le ngata mo Dame Olivia ai momolia toi fo ile fe au mal wha la wiloa. Ina ia nofo sila fia i le tele o tangata o whiangai mamawhatianga ona o le kanesa. I Ta'alonga, e atangia mai o Ta'alonga mulimuli le ali i whaate a masawa le awa New Zealand Trent Bold o le taamilusanga le ile West Indies wa i oile wha putonga kilikiti a New Zealand e wha amatu e se atu Bold mailana kone karate ina ia mawhaiona mafuta malona ainga wa tolus fultolu o na tausanga maana lipotia na talo sanga i wha awi ese ia mailana kone karate ina ua mai aini talnoanga mal wha putonga le ana i oe matalia fetu na inga mola na kone karate o le a wha ititio na avano e file mo Ta'alonga wha avao malo o na olo o anga wa apea mo whainga filfilinga le au pe a whai e maua lo na vanoa. Ua whailoa le tamaitai te nisi o Serena Williams ua iaila na fuafanga e malo lotu mawai mai le Ta'alonga pe a mai al taamilusanga tele Amerika le US Open le a matai se taimi le masina nei. O lo tō maupeo na pito mawalunga tau mawhainga na ausia Serena i taamilusanga te tele o le Grand Slam sa siampini e taamilusanga i luas fultolu wa atol tau sanga o malo lo mai le tenisi o le taimi nei ua fast fultau sanga o lona soifua. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Na whafonga le tunu tātou fau, ia, te mawhole avino e whafonga i le iwa i le tau nei, o le te mile o sifunu wadu minute o te le vanu. Ma lo lava le fia, ma lo lava le. A tasi me tātou whasalonga, a tātou o le fia. O le ala whai mea o le tātou tae o le tātou atunu le tae ia, o le lava ala whai mea le tūlanga fo, i le whātūtunga tāo no le malulu. E malulu ale po ana po. Sa. Ia i le tau ia le nā Wellington, ia whanongolongo atu fo i le tau mai i motu i saute. Ia, ua atili au na malulu atu la lo ia. Ia e peo le tau ia tātou Wellington e malulu. A o lo tau i loa fo i le tau Wellington i to inga mea pe. A o ina malulu tele le po. E mauti noa ai o atu le tai au le matua mana ia o le la. Le la, fo i
Ya ono mantua leo tala to ina ya so la pe a o i Samoa e tau mantua tatu Samoa e le tau ni masini e tau to ina le vaile il tau ma e vai foi le e a le o le maruru le vevela le fapele e o le angi mal to o e fa pena ya o ta e matangi lo le po ma pe maruru fa mai ya ta ona ta matua malu ama langi le le e ni tamana u su ta ya tai foi le mustato via le te fa pena le e o fa pe tau to ina e selsa ya le va e tu fa e le e la sala maruru foi le po a le o va pe mana ya mutai ia malo io tala foi le ma le tu ia so ia to mai le tu ne tatu matu a fola le termine la u tau tai le tatu tu ia pi tu al fa ia be ale manu le tala le mo mai sa mo mo ie tau lu ele ma ia le manu a manu ia tu lo ele sta fi la fa ia wa ele fa pe ma o le va tu le mtato o le matua la talata e no inga se afa ina fa pe te le le afa ina te mana tu tu sanga dua festival ta se le monga mulinga pai chili ta fi e malanga o Samoa e vale ma me pa monga mu ta fi malanga Samoa ta o le tatu talo le ia le pele le pui no manu am ta tu Samoa tu tuila ia wone ia fa ina ni monga mu ta pa e le te wa a fua ia i le maunga mule na maua ia tonga i le nei masino tona ia a tonua ia o le laina le nā leanga ia tu Pasifika i le vole tatou vasa Pasifika ia montua fo tatou vasa lea e pe i tele ina o atu ia tele o tunu te tele fia whangongota i le ia male turanga ai ono le mawhanawhana o le suawa i o le sam ia ai talosi a ua foine i langa aini tulanga monga mui tatou sa vai mo pot wa sa oi a oi na afia manu a afia uma to ya tatou wala ngai le mamau ni va e lu to i lu a ma fai na ya le wa pauna vai nga oni pole oni pa fo le lu ngal monga mu ia na afia le e fo le ai ele asu ia ma afia fo le fe malanga inga ma tulanga ia eu fo le tsunami le ngalu tulanga bina le tatou le tonga pal monga mu alu ngalu tele yo fale ma Metotino, ia le utato whalongo tu nei tala, ia tarusia uni tupu mele. Tarusia. Ia, ale leo la tasta to pesa, vai foi. Luas furu tase me luce wa te nele valu tu tu alsi fongo le mua. Toi fatala fatu mu familia tu la mtango le yes fo.
Ua o mai le taimi a sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga a le DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau tapa tolu skultala pesi antu e lafo I Samoa. E mawfo I lua a veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasese. E ia inga ole dei wha bitoa. O le whasisilanga tāua le nei awa fo le whaafonga le tātua tunu. Ta oto ia le fitiuta ma le folasa e peo upu I le motu sā. Awa o tātou tātiu I le alofa ma le anga le leo le tātua tua. O na mātou whatu lou le whaafonga tāpua I mai a Samoa I tu e fia o Wellington nei. Tu lou na lava. Tu lou fo il tāpua inga I le paia le ainga sā le vi. O lo no manu a wase manuia o Samoa. O mātou whailo atu, o le a whaia statou whailoa inga ma le whainga malanga le taita I fono, o le vaenga whaupu whaia le whaatua tua I le atua Samoa ua tasi. Whaapele ma malu o sui le vaenga whaupu whai, I le aso tofi, aso se furu ma le valu au kuso, I le itu lai ono I le afiafi, I le hall e whaka sa Cannons Creek, tasi o iwa, tasi Casta Crescent I Porurua. O le whamoe le nei whai ngā malanga, se I wha leo le nganga o le whawhetai mai le taitai o le vaenga wha upu whai, na omi fia me ma tā awha, I le mamalu o le atunu, na tatalo ma tāpua ia, ai mai se fo ie na sa ili se leni maanga le lei atu, a o alo le vaenga wha upu whai le whai ngā pālota ale atunu, le lua afe lua sformalitasi, e talo atuai ma le wha alo tele, I saporas uma le vaenga wha upu whai, ina ia awhiwhio ma susu mai tātou whailoai ma le whainga malanga I le awhiafi o le lisi o le whainga malanga o le taita I fono la auli le mali e toa po la taivao Smith min star soifua maloloina va lasi dua pito whanua tā fito min star lango leo whepuleai whai mata sua min star lango ia ni wawa eti malolo o le whailau tusi o le fast va au alo fipo manisi o le whainga malanga mai o le nei wha moe ro ngā lurue so tau au ai le mawhitanga a le fast sapora sa Wellington ma le whaasino manga ma tupuanga trust wha moe o le a tātou wheloa ai lea fiafi le alofa ma le anga le leo le atua wha whetai sa inia palata I vau matangi au lele o le taitaifono o le fast supporters I Wellington a fionga tau vau fuia Wailili Rivo taitaifono whaasino manga ma tupuanga trust I poredua loa Hearts ma Wellington whaftai. Malo, whawau tātou whaasisilanga o le nei tai au. I lewa tele ma le whaano le wala ua tua le paia ma le mamanu le maftanga so whatasi e whaifi au Samoa Wellington poredua ma le Hunter Valley. O le awhatau duina le tātou whonotanga le board I le aso lua le vaso fau sfulu ma le ono au kuso le tu la se fulu le tai au. Whaia lea I le Kalesia e whakasa Cannons Creek se lau se fulu tasi Casta Crescent ia e tatala lava le avanoa so se whawhianga inga I fia au ai mai ai I le nei whonotanga ma le whaalo lava whaftai sa inia lau a whono. O le stato whaalinga le nei siva whaasilsilanga I le ava ma le whaaloa e whaasilsila tuai le paia ma le mamalo le tātua tunu o alala ma papa a ao I Wellington e whapea. O le aso toa nai aso sfuru tolu au kuso o le a whaia I le urua I whaafia fianga lau whaile o le Mount Malacca Band whaatasi ai ma le Club Royal mai au kilani. Awane e mesia le neia wanoa tāua, tātou te ewa ma tāwha whao ai, ta tala le whaitoa I le lima I le afiafi, sa ia pā ia le safuru ma le lua I le tae au. Au mai lau wō ma lau pāanga, ai whaafia oe le Mount Malacca Band whaatasi ai ma tī teipo asa. E luas ful tāla le urufale, o I la tau nei o loo iai le tātou whaeli, o le teitai whaeli, o le talenga ia fiu, tala paunga, mai ua whato whangaloa manono masili savai, o sapoe e mai le, o sapo e mai le alalawhanga o le pea malalomaunga, o sau seu mai fusi sa fata, papauta ma whale alili,
Rachel Mika mai whalewha ma ne iafu ma lo whaupailate ia e mai a sau ma muri whanua ua te sone to filau o iwa ma ngata iwai muri anga soo o sali i moa ma le au waa. Samuelu tuia me le ana whanga vai e sa fata ma pupauta fasa e mai sali i moa whaatasi ei ma le tamai taipule o le Club Royal mai vai loa palauli o le fofonga o le pō o le tamai tai a Emma Virginia Purpna ia whaafatai sainia e mei paunga mai a pia ma wha ala palauri. Whaafatai. Nisi nao tātou whaasensilanga mo nei taimi, leo toi luas fulfitu minute ia o le tā leo le iwa wawe fo ilanu le tātou taimi. E nei matau puia e manei fo i saloi whafonga mai nei porirua le ta amilo tua i tono pusameli ia le o le saili linga le Universite o Tako. Te loa ai o e waltele o meli a mo tātou na tongi e sele pe ave la pisi. Pena la utala onda i stasi fo yo wo na matala noa. Na mau atu le meli lea toia ale ano iai. No foloma te tala. E tala tu. Ia e whaitau atu o le saili linga le Universite o Tako. O le tau fia mau e le tūlanga o iai. Fale i no foi tangata i. Tele loi lai si tu o New Zealand pe o pori dua le sau iai le tala lea le utala tala tu. Ia no folofa atumu e lafo. Ia e tali mai ia le universite. Ia ma le langa voucher. Todos futa la felan whaatau. E le whapela o whaatulu tala au tū le voucher. Au le tā ua i o saili linga nei. Awa e iai la tōlo o whaatu pēr saili linga. A umala na tū whaatasi leo whamutalanga. O nei loa i lea. O lea la au tū saili linga lea. I le tūlanga o le malulu o whale i di usina. Malulu o whale. O lana mai e lani me folio le thermometer le fua le malulu. Ia lala i ma form se whaatumu. Ia whamtalanga nei tonu. Le tā ua fo te loa ina e tau i se pepa whapea i lau pusameli. Ia, o le pepa le nana o tau atu i le pusameli. Ia vasun tēnei. O ia, nala. Ia, o la tuale ma le foile ma le wa ava vai. Ia, e le se ingoa stangata o tau mai e na ole. Le ingoa le okipai o le fali. Le just. Ono meli o vaenga wapea e na tu fai pusa meli ia ona ia te oile o fai italia e pe te puli o pe ia atato va vai atu nei ia ato ole afoinga ole pokalamea o Tako University ia e tahu e le la sa ola lo tatia e pe ora so duante nei no la tu lo ia le fai o ta pena foi la au tau i lo to tau lo tala fa tum e la wala e la so ma fa mo mai se a le la tala tau ole lo na winga la o le la fo ringa mai la e tau e le fa e se tau i fo le lo tali atu le ile ona le fia mo na to fa mo ai ole telo fisili ole no fuanga malo fale le te no fo sa ola po ye lo sa le mu po e fia ye a se fo ole no fuanga ato ile va ngale ia ma o fisili e petino ia te ele fa pe so vale al tu langa lo fia mo fa mo ma tu fo la to ni university ole la to te a o i mata upu ko ile ina wa le so fu ma lo no tangata ia me sa o Tako wa pe te lo fa fo mai ma vai nga mo vai me fai me la lo ia e taua te le mo vai o tatalo no o taua o le fa o nga wa no le au mai au tau te no foi au i lo tau no ta si foi le vai nga le alu tu tatu le oi ia la tu nei le fa le o me il malo le fa le o le o tanga tau te e ui tu su nga e la tu li se ti fai ia la va tu fa pe ma ia o i poli lua ile tu atu si le o le matua malu lua o i o apol kala me malo ia na fai a le o ia pe o nei vai nga na tau vai nga le wa tal no mo se va fa pe le pusa meli ma le vai tu mu ele fa pela o fetu e mau me so voucher ia ha tu suenga au te lo pe ia ina tu le mu fa tu pe ia le se memo te mo le so fa ilo fa le pe e fa lo fa tu lo I kaleste ia o le mali foi o le tina le ua ia fa ia fa lo le fa mai na mau o le tele o fa lo ni usila e fa ta tau u mai tanga tai lima tau matau ia al fa lo le fa pitoa mo tangata lima anga vale. Rata ia le lima anga vale. Iu, lima anga vale. Lo inga va pe te vai anga vale, pe te lima anga vale tu loa. O le whalo loa no whatu kalestete, e mo oi. Ia e vai al fine lea, a alu sos whalo loa. E au tu uma o loa le lima tau mata.
Ia, lea la u vai atu nei whalolo fōlo whātou lolo. Ia, ma o tō umana vai li maanga vale, ia anga i whalolo le kala estate. Te le lona pola le se senga oloa. Ta te fiu ta te alus whalolo le ia se whalolo whape mai ia. Olo umai o lima tau matau. I se me whapena ai vai. I se vai nga whapena, se vanga nā la e fua i lea wanoa fo, i le teu i ana oloa. Lona winga la vai nga umala a teu le tuanga vale ne ia whaingo whina tango i ena tanga tano vale. Ia o isi vai nga fo ia wa peo tato te le na oto le tu tam tau. Ia ta fua i te ungo whaleloi. E whale lea wanoa umamot. E talawhia ngai umamot tanga te le leili e poto li tu tam tau. Poto li tuanga vale. Ia e pe umata tia fo i whaingo le la sini le tunu ua. Pe isi se dalu e sueni o loa anga vale le mau isi whalolo. A oa fo o loa anga vale o tato sui. E se vanga nao la tu whatau mai nal se vai anga vale ato se vai. Tonu walu lima nu o whatasi. A whaina na mau e vai anga le o loa walu swalo. E fiu e se o loa le lima anga vale. Lima anga vale. Se tau mai la po o loa le lima anga vale. Le ui en whanolo whapito a Christchurch. Ia o loa anga vale umai mau ai. Te le loa po. Ai mo o tō lima anga vale. Ia, malo, i le whapeo whase tala ia, o le matalo i o loa, ia maloa, ia ngai masau te le voli ma vale o loa. Mili male tonu valo lima loa whatasi. O le si vaenga le, talo ai ono le soifuanga lo tatu i ni. Tele le melo le tau whavalea. E ili si lo matua i lo ne tona. O le meu tupu. O me lo matua ua le mawhaiena tatali le watu o tangata i lo na whale. Ai se are. O le tau whaavalea na whai le tangata i lunga o le upenga ta o le booking.com. Ia, o lala ua nofo le tangata le malisi, le whale o lo matua le, fole le wha Airbnb. Ia pe wha whale, fole le rent sustain pupu mo tangata whao. Ia, tu ia tulo na whale sau o le tangata mai Australia, tangata mai i le atu, i le si tu Europa, tangata mai i maolalang. O mana mata afi puk le fale le sau lunga lo penga le al tau fasi te le tau fasi si lo matua wa fiu tangata le si lo matua na faiela na tama le fale no foi e malanga tu i Hong Kong tu ilo na fale tala tu fa mai io le o mana fai me si o tama i Hong Kong le fale le o tau te no foi pe di mai aso am tua le sau sa o lo matua le mala vale le la sa o lo fale matua vai si lo matua fai mali o lo fale e tau fase se tangata na whaia le mena. O wape, o inta tu tangata o la vevea i mea whape. Ia wao Airbnb. No sano le Airbnb. Ila lo Airbnb. Wa fale na, ia le wa rent fo, le wa pe ni motel wa rent i tangata. Lona winga, lo winga wa sao fo le tau whawale le vaenga le. Lona winga a whao tato official le litio. Lona winga wa no fo tangata ma le stala i lunga o le fale le ia na no fole matapu e ni ata o lona moenga mena ma ave wifi ia fa pe ia o le mo la lo to ngel tupe ia ale la yo mai a ele lo se Airbnb me le o le fale o le official le tio le official le tio so le mtauti ale tau fa vale ale o le la e la pita ia tato tu no fainga le fa te le ia mauti noa o a uma lo se faina ma le tato fa so ai a o ele sa ni tu tongi se hotel ia politike o valele ma me uma tafaonga ma le felo fa so ma o ma sa na faia me fa pe wa va nga te va ai mai mata i tuina a o ele to ngia se tupe me fa pe ia wela le ngau si lo matu o tangata Australia Hong Kong tangata tu Taiwan ia o tangata me mai suria o le me lo matu e fia se la utanga fiu e fa mali tangata so o tal no foi le va nga le ole vai ngale to fa vale le fa mai o ya tato ne o le la vel tato te la vel to fa vale il a letu ole e mana tua fo i wa tele tau sanga tato te tala no ai pele lunga le social media me se fo lunga le teknologi le to fa ya na pona mat fa so ma stasio u ia wa tala mai ya male fa no ia o tele lo la le ele por calame ai se po inicio tatu tu o le ele por calame le lunga o se to ma tu mele i lunga por calame le TikTok fai mai o le fai por calame e ma fai na e kango o fai mai e ti poste tu le tupe ai ma fai na e fai ia ni like se fase furu le aso ma la fo ye ia na pei mele e te tupe america vai aso
O le tala la whana nau se o le vai ane le. Na la ta o fiti posi le 5 afe tonu. Lima afe. New Zealand. New Zealand. Ai te ua vai atu le vai aso mua vai aso mua. E umai fole vai aso mua. Ua maua le afe lua se lau Amerika o to e sautono la keo. I le whaingo uma vai aso lona lua sau, lona tonu, lona wha, o le na. O le mea lana tupu ia la, e le no whale tonu. Sa tauna nofo tala tupe maa vei tua. Ala ua tua ia i mana o ase. Te loa le. Te ua oso mai le mea se ti le lua aso taluai. O le tala mo ia le whamatala. Whai mai wha mole ua heke tangata le ia le peito le. So was fa ia tangata. Le la fai mai mal fa po fa mole a fa pe man na la tu peleton on te ua tu le si se la tala. Ia ona to fa le le a tili baila ele mto foi mal pale. Dice mea. O ba temo pangatia. Le winga la na tala o fa tu lo ia o leva pe spese mai foi le tio me va pene. Ia le tau fa teknologi ni mo meu scan. Mo meu siama fa leanga. Ia ele te tau ona tadia ia vai. Ia la ua fa no fa te o ma fa ia. Na fa tu ma ia ta tau. Wa fie la ma fa. A fie foi. Ia wa ile ma wa ta tau le ma fa. Ia ona le ma fa. Ele ta mai tupe nei tupe. Li ma fio stupe tele. O ko se tupe. Ia au ma tau tia o wa ia ele na o paule o tanga talenta mai e to tele ta tau Samoa. Le awale fa mo monga ia ni sila mo stari tai fierce fulu. Pe tai lata je la miliona pe. Te usi atu fa mo monga Australia to amafatia la to fa vale fa pe la foni sila. Tau sanga uma. Mena le pese to ta to litio. O fa fonga ma si fonga le la mua fa to moni fo na la tai atu. Au ne fa seina o stanga to fa pe. Ile ise meta o se tupe maua mai ai fa tu sa tupe. Se me. La tau le meri fa pe. Tongi me la u se la ta la fa tu la fa fe ta la. Li me fa pe na la la. Ma wa foi ni e like e matu e foro li matu e tala au tala wa va no na foi na sau mai ele au fa ale anga mei ya no mai la ia le ta fil sau no te tono o lau telefoni matu la pena ya ai monisi le toso ese matama lo TikTok le la tawa ve ese telefoni ni usil Esi no wa se no or kok Samoa le la tatu pesa tatu le na talatu na vai na ta una tatu tala no ai foi fa so le ta au yo le tatu le ne si fong le na mua Wellington e ta lo fala ba Samoa, tangu mai kukula mo masomo ka ile apa sa ile lapa koko kula tai o kama Adela uli ako afo elole pa ko ni ile kango ia malu male usu sangi no e palu seipu wa me alele sangi palu ya ko le kama Alele, aku ia ilo masing suka Koko Samoa, Seka piengu, ni Koko Samoa Umala upu, Koko Samoa Apa ole Koko Samoa e tau mai koko lango masomo ka ile apa sa ile lapa koko ua pule fai e o kauma Adela ua uli ako fo elole pa uko ni ile kano ia malu male usu sangi no e palu seipu Ua me alele Sangue palu ya koko ole kama Wame alele Ai kuria ilo masinga suka Koko Samoa Seka piengu Li Koko Samoa Umala upu
Koko Samoa. Adela ua uli uli ako e lole pa ukongi ile kamo o ia malu alu male ususu sangi go e sali sei ua me alele sangi palu ya koko ole kama ua me alele e kuia ila matinga suka koko Samoa koko mo Samoa tika pieingu Koko Samoa, umala upu, Koko Samoa. Wame alele, sangue paluya kiko le kama. Wame alele, ai kuria ilo matinga suka. Koko Samoa, Koko mo Samoa. Cheka pieigu, Koko Samoa. Ele ai a se panga o le Koko Samoa. Ia e toa le lei ai le moa. A le soisu, enga voi whasainis. Ta ua te le ia le pata le tu tono le koko e ngai le tino le tata. Ia, ai pau alo na lave le Koko Samoa. Pea te le la suka adu, te le lola ina alfa le tono. Ai tatou ti umai e inu, me umai tau tuloa o le lauti, o le kofe, mailo, e pito sili o le soifua malo ina le koko. Alfa fita ulina, o le suka. Tau lia ona le koko. Tau whai lolo tātou tu i le suka e whapaleni. Te lelo i nalfa le tono koko. Ia nana longo tu pia. Ia ua te fia te i no nata koko. Ia. Tasi ale koko ia umarasu. Te matua wa ta ua le pata le to ai lunga le koko. A ola o ina le si to i ngā tau e to i nei Samoa le koko Samoa pe avatu. Avatu nei le ipu lea e te nana taatia i lalo te utilo tuto ina whai mai. E ona le koko. Ala le tofua. Ala le mafua. E ala nei loa e to ina o le ua o suomali le koko. Ua tawhea le pen koko i lunga le pito i lunga le koko. Sao le lei. O le ua tawhea mai. Nei loa le to ina mai. Se matua mana i al koko. Whetau le le koko malon suomali. E se fulfa i mango le koko tātou Samoa. So ia. Se ipu whapene ipu se kāluni. Ia. I vai o tau mai te tunu se lauti. Tunu se tau lauti ai lava mātou i nora koko. Ia nei pu koko sore o koko ni. Te le lopo i Samoa whafonga mai o te isa na ipu whapea. Ia. O ipu nā vai peo le lapopo o ipu e ino e supo a saina. A le ino le koko Samoa. O le na ino sore. A e whatu fo e whamai toilingi mai. A le hawa teo fo a lele umare. Ia ai e sawa oi tamana ma fan ai mana tua e i fo tanto no a pole ale wa ne fo fa fonga la tu kok sa mo tata no koko pole ale matua i ovalo ma ona i sa tau maftanga o ovalo tau mafawa tato va pen e tas e te inu lo koko nana o mai no mali kok sa mo e te fa longo tunga i lo walo va ne va o so longa le pia e pia ese maneta o le kok Samoa tau la ve sei pula pona o te fara na tau ia e ile vai tato le ile tala le mai le tele o le afianga o le o mafau fau ma le tu la so fuanga so o le o mau ile sai linga ale o tasi le mau malo si lang ngoi le yo sauanga o tangata i lunga social media por Facebook ma sia wa o le wata ule tangata tau vai fa nga palo tani usila ia fa lo toi fale fa nga malo o port mo commit fa fo ese o tau le nis ile alma fo tele le sawa ina la tau lunga social media sa fa te inga ye isi no fo isi palo to isi no peo no fo ma le mo tangata tau va o isi la ta le taimi e la taimi tapuni no fo ele intanga tau le stala a le mafuanga na o mumusu tanga tau ngā luenga ia langa upui ai lato
Te leo la fianga. Ia, a whaina i leo lato mawhawhauma. A whaina i fuano le tangata wao, le tangata na le lafo a tala i le tangata ne. Ia le laua tupu mai, o le mena le utula i matamini. Ia, mai se lava to i ngā ruenga ia, pe o ngā ruenga ia lea e, le ia ila ia mo meo pulenga nunga, lea pulenga laiti o whainga maro laiti. Au afo o la to e whea ngai ma tangata lautele. I so si taimi. Rona winga la, o a uma whawhitauri. Ia tā pena le leila le tangata lea la alu wa o ia le la whaasanga, e uia o ia le i whaia. E le o whaia le vaenga. Ia alanga le la alu watu uma ia te lo whaitionga ma le fia tangata. Ona o lai, o ia le whai masui o le kanso i tui ngā tūranga wha. Atu sa o le sifo o le sona o le mele, e wanda i whaia atu ia, use mele i tangata i le mwhaino utari ape a whai mele tangata la ia te. Ia, sa. Ia tātou langolango po le alme tupu la tangata au le i la fo i ni tala wai. A la fo mai fo le ta. Ia antua te lea al whare to. Ia po le whangaina fo leo le social media ma wangla ia ina ia au le ia whaina i whiranga lo i tangata te le whare to. O le awala le leia o me whapene i mo tātou, a whapene ni tūlanga fo le tātou te fia. E aveni a tātou whaitionga ma wala uputu saona, mo me o whaitionga. Lea leon whale tonu ma vau tangata. Fai le le tusi le leina ave lea wha matala uma iei o langona le fia me ua pena tusi iai, toi tusi iai. Ia awa pe o tele o leva i tau il social media le wai. Fai ngō fia na o so lunga o TikTok fai, o so lunga o Facebook, tusi te leo le. Ia le, o le tele la o le afianga o mawhawhau tangata ni. E le ngata le afianga o na o le avatu ia ia le. A le afianga le afio ia le mata te le laulangi atu. Ia ma siona hinga. Siona hinga. Ia pe ua marosi temine. Ia marai o e te taufu ina amata mea tātou le tūlanga e peo nei eile. Langalango ino la tau nei. Ia le la tātou filfilia o e. E tau ave ia tātou i tūmaloa wā ia upwhaio mo leo tūmalo. Lau papa i la wala i loa e sui e te filfilia ma wala whenga palot. O le si waenga le i le tasi o kolisi nei New Zealand. O le whaia onga lea, o le whaia onga to ina, fitus furu rua tausanga. E le ntata no e reliever, tangata ina to isi whaia. To ina na leo le umalo o retire, al meu tupu. O toi wala umelea onga latu, o le isi whaia onga nu mela korisi le asole. Ina to lolo sto ina, ma le tua la, o ta matua i. O le sau o le tua inga, o inga tuai, vo ile ata. E la tu to ina i lunga la whele na onga e vai mai tua. O le whaalongo le musika le si au lai ti o le ia te, tau sasfulu. Tau sasfulu. O lau mele to ina i lauri, a vese le lua me whaalongo. Tau lau mele to ina a vese le me whaalongo. Sau lolo to ina a vese. Aila na pa ua le me whaalongo. Lea ngai, le headphone. Ia, ona whaia i lole o le whinaunga, le whaia o ngā male i le ana le me whaalongo, le whaalongo le musika. Na whai te tele ana me tau. Te lo lali unga lua mai ni fam sino. E limas furu lima afe fa asala is fa ya to ina. So limas furu lima afe ta la diusi. Mai sia ya inga wa fa ina ino tu lang fa ya unga to ina lewa. Fia sku to sanga fa ya unga la uma lo retire. Le to sa u so ni la unga numela. Ya o fa pe. Vai la le afia ngone tangata ya ona wa mio le tau pulea le wa tu pulanga la. A vai foi la unga fa ya unga fo wi le temini. Ele ya no i fa ya unga. A whalongo le musika na whai mai a vese lau me whalongo. E whai alo le. Tu so la ua pena fo ima fo whai a o swinga fo le we. A le watu la umatutua. E le a ila o tamana a vese a le a vese me. Ia wa pe o le. Sala is whai a. Na pe sa oi o le to inga whainga le nasa i whai a o ngai asoi. Pe mana o ina ia watu umba ia foi le whalongo umal vasenga le a whai tolus furu vasenga. Ia whapena o na iei umal tolus furu le teimi lae e tū mai whai a o teimi la nei sa oi o teimi nei. Ne ei la se polo le whai a a whai ala e latu lo tatali o lana ia me le lai pese me le whai a o ngā le whanau na musika. I le polo le whai a pau al tu langa le whai a ia umana whaila na mta upu ia maua pe lua pe tonu ta mai tio le whanau ai. O le na, o marui e whafo, sa misi whaiao. Ia e pe o le afianga o nei whaiao. Ia o le me pitusili na popo e ei ma. Ia lima afi o la te leo na tupe a lo retire stoi. Wafo whaua i tatou mātua Samoa. I tatou whanau tolo ainga.
ia no fo miti pe ni mamo i tono le fale le na wa ola pikila o fana wana le so ia le yo tala no no il men am tala tala to ina ai to wa mio i tono pot wa le i mamo i tono la inga la tu la o ngam tua fa lo ta e ma na ye il tato i fono a onga e no si tu io a fa pe vala umelia onga fo le taimi o matu mo fa ya a wale ngalo le sili le te sili a mai le mio lo wa tali mo lo wa fine to le potua fa me tala uma mele le fa ya ya so lo le fa ye lo le so na to wa le le o ta mai ti tono a inga to tu le tono la e tu la e se ala na lu mai le wa tu pulanga le ai e filongia lo ai ta mai ti fa le ya e te ale wa fa ina ile lo wa tali mo sio wa lo ya ma le na fa mana tu ta ma tu a silsila le ai tau tu na nga luenga na fa ya nga fa le la wa fa le fa ya nga ta wol tala no it fa na ta wa te le tala no fa na ma sa oi le wa fa ina fa ya nga tal waile amio sa ta wol su e pel ta le ya me fa lo ngo pa u la lo ai e ni si ya nga Australia wala to mo fa mo taluna la to fa sai na to fa nga ta mai to sanga fitu nga to sanga sfulu telefoni o si itia i dunga le leio la to wa mio to le leio la to wa nga le onga le Australia ina i sini ta o le Davidson High School o fa sai la onga le to fa nga le tamiti tono potua nga telefoni le 7 ia 8 ia 9 ia 10 o susu enga le o mau la onga le wala to wa ile suinga wala le result po wa onga tamiti to le leia la to wa mio ma le tele ma le tal sia foi ia fa fonga ia fai tau ia foi ia tatua onga le Samoa ia mo la wa le fa longo le wa matana fa ola ia la to wifi ma fa onga ia telefoni popoto ia mo computer ia ne te walu te te mo tamiti tono le onga ia ngalo ila to inga finga ma le te lo ne ia esa wa ia la mele fai tamiti ya Samoa la ini na le tu apo so vo itamiti le ustai fa ya ya lo taliba ya ma fo mai tatu tal foto fa wa lo tatu fa so le tayao o si fo le lo mua Fatal fatul tatu tunu se isi fa o pongo le neo tatu tala me ono tutupu i Samoa o si mai ai le fa fonga wa fa pa ia se soundinga fa beto le va to so va le sa ula onu se fulu mo le amatalio le nga luenga fa va ma loe le wafu i mita tai na vai loe le fionga le minstown pulenga wafu le fionga ono fiti a fova ai o le va to so va fo le pulenga e 5 company sa ta wafu la tu te fausi eina ai wane filinga ka pinete le na fa ka lo se fulu faiva ma fa mauni e se fautuanga mai ka pineta e filia company va le show leadership ya te mai Hong Kong la tu te fausi eina le va sau no olo o le nga luenga 5 miliona tala Amerika e au fie ma le tau le momoli na mai le mai Samoa ai meise le whaati nonga o onga mo le au whinga luenga le pulenga wafu matau langa. O le fionga le tamai tai pāle mia fie me Naomi mata afa. O ia lea na ia o oti na le ripine ma te tala alua i nai le nei waa. Mo mai moanga le au wala u lia masui o le kāpeneta na awai ma te tala alua ia i malana au o nanga. O le whai ngoi no le waa o le saula onu se fulu. O se ngona wha mauni e le kāpeneta le aso lua se fulma le tolu mati lua fe lua se fulma le lua. Mai lana pepa o le wha ka lua se fulma le lua se fulu. E lunga le whautuanga a le vaenga le spa. Sau no olo o le wa atoso waa o se vaenga o le ati na e mo le si ti o le saunga le mu. Ma le pui nga malu ma le ngafa tauli maina o le tali atu ia fianga o swing o le tau le wafu wha avao malo i pia. Le o lo wha ngā solo nei. Ma o lo fa tupe nei se fiso swani ma le anga le mai o le fal tupe o ati na e asia. Na mo mori foi le fa aftai le fionga le minister, e le so tau au fa tasi o le spa ma le matanga luengo le va i fafo Samoa, a toi ma le matanga luengo tupe, e le sa i lia leo se pa anga fa vau malo, la tau te fa tupe ina le ngā luenga o tau no. Wa toi tui na mai fautuanga mai le fionga le komisino matanga luengo leo, awa pa au longo i tino Filipo, ono o loo wha tupula ia pe wha lave tau ta vale o loo tūlai mai,
ai mai se la vaevaega o le atunu ule o loo faalelei atua i le ala tele, e anga i atu i le malae vaalele i faleolo. O le toe valvalusia i o le fau ma le fionga de komisino le matanga luenga i le atunu, ona o se tasi o faalvelave tauta vale na tula i mai le afio anga o vaia lua no fuali, o se tasi o vaenga o le awala ele i mai anga luenga o loo faatino ai, ai la vea i se ta vale le sao tele, e ui ele i mao mawai se soi fuo se isi o ila wana malanga tuai. O lo sue el mtanga luenga o leo lea faalavelave, ona sa mawai fo i manifang pia e tu tonu o lea lava ta vale. Waiai nei motula ai tu le tui sa sae o Amerika Samoa, mo le ta pena i leo no tula i mai o se faalavelave faale natura, e se teimilata mai po le anga i atu fo i le lumanai. O se pepo whaamtalanga mai le official AUG po le Emergency Operations Center Amerika Samoa, ono le whaalongoi no le lulua i leo le whunga ele i vai lulu, e na ua whaamao nia wa amata o na toiola se maunga mu, e ta oto le lititai le se fulma le ono afe whase lau futu lo na maawa lalo. Le na whaamao nia ini su enga le asolu se fulma le whao Februari, lua afe se fulma le fitu. O su enga ye lua afe se fulma le fitu nei loai, wa lua maunga mu wa amata o na tupo, mai le vaenga le na mawai le maunga mu i su enga le lua afe ma le lima. Wa tu ina tua ye le ofisa sili o na tanga luenga o pui ngo lau ile elo le territory, le fionga sa mana vea le na aufenga luenga i manua, e lampata ia ila tau o lo no nofo mau mawai, e a mata o na ta pena, mo se faa lave o na tula i mai le lumanai. O le itu lai tolu le awa uli o le aso lulu alvei aso nei, na whaalunga i nai le motu ofu ma fitiuta, le a mata o na whai malu lulu funga ele. O lo iai fo le tau tununga le motu i se sae, a whai e tau nu o na tupu se maunga mu ma afuai se ngadu lolo, e te le fo i le avanoa, e ma whai o na fiailo tato o tano. Na whaftai e le sunga le whaife au le ka le sia e whakasai si utu, le o ato la fionga le presidente o le to manga o moe po ngā tia malana au malanga le au ofisa, e moli atu le fesoa soani e ala le i moli e ola mail malu si ango le la. O ni mewhai ngā luenga, mole ati na e o te le vau mahu manga i lalo le poloketi le malo, o le tafia se aile o sa wanga mai te tonu a fio anga manu, ai meise lava i te tonu a inga. Na sau no le whawhengainga i a talo sanga i ti la, e whaftai le fionga le presidente ma le ofisa mo nei a seta, o le a wha o ngā le wha maalamla mai le mao te talo, wha pele malai mō ta longa leo te vau. O le au tūla vai o le porkalame a le to manga moe po ngā tia mō tupulanga te vau, o le tau tua tau ave e malu ai la tō whengainga. Ai o le au tū was wia leo te vau le whakasā si utu, o te vau e wha wawina leo lasa loto. O lo fa solo isi a fio anga il moteli sa la fai, le tau au ina tu el to manga moe po ngā tia, fesoa swani po mea whainga luenga mō au televau uma, o lo o au fia ma awai i lalo o lea por kalame tahua. O tala fawia mai Samoa, manuia le yaso, fasoi foia. E toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafoma le si ufonga le lau mua mo le nei tai au. Wa whaalia le sa ili linga a le Horizon Research, le vāwāla la tau whai numero tangata langolango mo le Labour ma le National, mai mo mie pāti e lua le vaenga whaupwhaia Māori, e fili e se whai ngā mālo, pe ana whaapeo le teimi le nei e whai ele whai ngā pālota, o le asonga fua le ana whailoi le sa ili linga le One News Canter, le ana whailoi a tu whaatasi le National ma le Act i whai numero na maua, e mawhai o na mānu mālo pēsili atu i le Labour, e ese le saili linga a le Horizon mai isi saili linga o finangalo tangata lautelo le atunu. Ona oana saili linga e fisiling e ni fuafuanga tangata pālota o lo orestala ma le se lau pasene o le mautinoa e whai ala tau pālota.
Samoa i atu whaatasi no fua le Labour, Green ma Māori e mawaile ono se fultolu wa lava le te ita inai se whainga mālo ai ono se fulu mo le National Act whaupopo i ma Māori e tolu se fulu whapasene le langolango mo le Labour, tolu tasi mo le National Act e se fulu tasi pasene ma le Greens e se fulu pasene o isi vaenga whaupwhai e le New Zealand First e whapasene ma le New Conservative e tolu pasene. O ni usila le atunu elo na lua le pito maa walunga o na whainu mera, ia mionga tau whaamata au tutono a onga pole bullying, ia atunu ele leo la tau wati na enga. Ma e tatau na au waitu pulanga talavole wha ngā solonga, o le sa ililingo ni fufo ia mata upo, e to sai masasauno ngā Carla Sanders. O le pule silo le Sticks and Stone, o le whaalapo tupotonga e taita ina e tupulanga talavole te ea tui whainga tau whaafefe, ma tau whaamatau. Na Atua Sanders o se mata upu te lele nei o lo whiangai male tunu. O whainga tau wha mata upito sile o na taatele o upu e talafo peitai o na masine pe o telefoni e ta ua tele muluso i fuanga e wha o ngai a inga o so o se taimi wa avea i maa vano e wha a wawai pe o na tutupu ia mionga i lunga so ta inga wha o na po nei. O le to tele o tupulanga i tala noa i eila lantou wha lapo tupotonga e ala ona le tala noa i o lantou mātua ma ainga e le whaapea ona o le fefefe peitai e le mana na o e whaamama whaavenga i o lantou mātua ma tangata o lo tausia i lantou ma e whainga tā tele ona i loa e mātua po o whaamata uina lantou whanau e nisi tangata na Atua Sanders e le leona mata i tūsuinga ia mionga ma ia te tala pele avano mo fsota inga ma whanau ma ia whaamauti no atu i le tamaititi po le alawa le te le po le la ititi o le whaafitauli e ma whailawa o na tala noa i mātua. E ono to yeise isi whainga palo tala ititi mo tauranga ai le ato le lua masina talo na mai ala whainga palo taliana filifili Sam Affindale ma e tasi te sima le 2 miliona tala le tau le whainga palo tala ititi pito la tamai. O se tau fo ile ono o ye se isi whainga palo tala ititi e whaia pe ona ta ua. Lo wha se e tua ngalu Affindale mai lona tofinga i le taiminei pe ona whaia ia i na vaenga wha upwhai le National. Le whaai unga, ona o isi tua inga ia nālia e ananafi, ma isa tamaita ina ia tā ue whaapena whaamata wina o ia Affindale. A o la taunu no whaatasi i le University Dunedin. O la amatanga le vai a sonei, sālia ei whaamatalanga sa ia whaao lima i se isi tamaititia onga no futu mau, a o ia le King's College i au gelani. Na tā ua ile leito ni usila, e le tamaita ile na whaamata wina i le University. Na lafi maloka lo na poto moe, ona olo na fefe ai saia whaalongo atu le tatu i o lana whai tutoa, ma tau whono atu Affindale ini upu tau wha matau, ma i ua ina wha o ngāle wha amala mai sola ese mai ei whafo, ma momo i le whale o sana wo. I se pepo wha amatalanga le li whai pule nei e tā uai, e ini sota mai te sala tau no wha atasi le University, sa ini ala tau whi ese inga, ma e to luana o ese peitai, saia te e na ina toa ingolo na tau wha fefe ma le tau wha matau. Ai na tau tino le Bristene fo le vaenga wha whaia le National, e ma whai o na toi wha le leia la tau wha ngā salonga le filifilinga o la tau sui tau wā. Ona ole mata upupe o na tau lai mai, wa tā pae le vaenga wha upwhai se lo i a sinia, e whai e se iloilonga wha atau ma o tio le li i whai pule, ua manino, na sila fia lava le komiti wha atonu le vaenga wha upwhai, ma le komiti filifilia sui tau wā. Le ave e senga o Affindale mai le kolisi, ona olona wha o li mai seisi tama onga, ma sa su eina le mta upo peitai, e le i wha o inatu le wha amatalanga le taitai, Christopher Luxon, ma le sui taitai, wha apeai ma le au palota. O le au fo inatu i tamaiti su engo le NCEA, ni maka wha popo no lo whianga i pea le atunu o maa whianga me le COVID-19 fuluiva. Peo na wha asilasila le malo i le asoa na nafi. O tamaiti umalawa e suenga NCEA. O le amau le maka e tasi wha popo mai maka po credits ta ilima umalatou te maua. Ia latou suenga. E se fulu le mawalunga e ngata mai leo wha inga o maka wha popo e maua le tamaititi. Mo le NCEA level 1 e valu i le vaenga lua ma le vaenga tolu. O le a whaapa ui fofo i mai le 5 sefulu i le 4 sefulu ono, le tapula apo le mawalunga e tatauna au sia moto spasi le vaenga o le merit, ma le excellence, wa iei fo ini maka whaapitoa ua whaatulanga i nei tuunga, e tatauna au sia ta mai te mwhaiona ulu fale ai i universite, ele o iei se suinga yaso mo suenga whaai o le tausanga.
O le atoi whaafoi whaamalo si pe tipo ti se tau le ai initia, pe ata tala i toa male whale pui pui ina wale talia ina lana talo sanga. E silia male valu tau sanga sa whaasala ina ile tau le ai le lua fisful valu. Ona o ia le sina awai ni whainga whaamalo sina whaiei se tama itai. O la na talo sanga ile vaenga na whaiei loilonga ale ofisa fe malanga inga. O le amatoa mawhatia lava pe a whaati iti a ese. O ia mai lana whana ue to lima. Na te ena ina lana talo sanga. E na whailoa iei le ofisa fe malanga inga ilo ina ia talo sanga. E mawhai ona ia apala ia siasi mai ai ilona ainga ile lumanai. E to otoli ia te ia tau lele anau lātou whaamalo sia i whainga mātanga se tama ita ile lua fisfulu lima. Watu samana sifulu tau sanga talo na au maule a tau lele ai New Zealand. Ma ua mau fo ilona no fo mau. Sa iei fo iseisia na soltula fono mua ato. Sale Italia ina le talo sanga se whaia onga na tu ina atu le whaam sinonga. Ina ia wha lea onga ina lo na wha salanga sa ia ave ese ina wha malosi ai. Ni masini wha longolongo mai le talinga o se tamaititia onga o Gregory William Robinson ele o se whaia onga tau mau. Mana tau mawhaia tau fini a mionga na tamaiti se to olua na wha longolongo ia la musika o whaia le vasenga o le matematika le tau sanga se fulu. I se tasioa onga le masino o ke topalua fisfulu wiva, ele ngata i le whaalongolongo, e na se siva matapole ke siepe oni tangi palau. Ele i usta ia tamaiti le whaatononga le whaia onga, ma se ia Eloy Robinson, le masini ma le talingo le istamaititi, ma le angai le masini whaalongolongo, na iefia upua inga maluai Robinson e amise i se whaia onga. Sale i lavani muli maue whaamaoni e le fono polpule ngā whaia onga, pe na boy Robinson le tamaititi, peitai, e luani ona molianga, ona olona ave seina o le mea whaalongolongo lea na lea ngai. Whaata seima lona lea mawhaina whaafi lea mua o le mta upo, e lua tau sangalo whaatulanga ini tuutuunga, ile ngā luenga aleli i whaia onga. O se ripoti fausa su ene le tūlanga le ola malolo ina ma le ola lau le leo tangata ni usila talo na amatal wha ama i o le COVID-19 fulwiva. Sa wha ilo i le tūlanga o iai e vaenga tā o le soifuanga le tunu o, mai lo na o telenga o lo popole tangata ni usila. Na wha atauta ina le Southern Cross Healthy Futures. Le ripoti, ma sa wha ilo ai o le vaenga pitosilo na popole i tangata ni usila o le tau o le soifuanga. Na wha ilo i le ripoti, o le iwa 3% o tangata ni usila o lo popole i le atu langa. Ma le iwa mai le se fulu tangata e popole ina ne ia atili wha atitele ina ia wha awhitauli o nol COVID-19 fulwiva. Ai valu iwa pasene o tangata ni usila o lo popole inia a fiangal tamau ainga ile lumanai ona ole wha mai. Ono pasene o tangata ni usila o lo matua popole lava i wha awhitauli. Ia o lo tutupu ile lanlangi pe o sfa inga Lucia ile atunu o Ukraine. Ma o le to telefoi o mātua ni usila, e popole winga ia lātou whanau la iti, ai mai se lava, pe whaapewhea lātou whanau o na whaafesanga i ma whaafitauli. Ma avenga mamafa o leo langa, 5% o tangata ni usila e atu le loto, po le stress, ile le lava o lātou tupe tausia i lātou, ma o lātou a inga. I alonga, e atangia mai o alonga mulimuli ale ali i whaate amasau le awa New Zealand o Trent Bold, o le taamilu sanga le ile West Indies, wa i oile wha putuputonga kilikite New Zealand, e whaamatu e se atu Bold maila na kone karate, ina ia mawhaiona mafuta malona ainga, wa tolu sfultolu o na tau sanga, maana lipotia na talo sanga e whaawi ese ia maila na kone karate, ina ua mai aini talnoanga mal wha putuputonga, lea na ioe matalia fetu na inga mola na kone karate, o lea whaititio na avanoe file mo talonga whaavao malo, o na olo oanga wa apea mo whainga filfilinga le au, pe a whai e maua lo na vanoa. Ua whailoa le tama ita ite nisi o Serena Williams, ua iaila na fuafanga e malo lotu mawai mai le talonga, pe a mai al taamilu sanga tele Amerika le US Open, le a mata i se taimi le masina nei. O lo tō maupeo na pito mawalunga tau mawhainga na ausia Serena, i taamilu sanga titele o le Grand Slam, sa siampini i taamilu sanga i luas fultolu, wa atoa le tau sanga o malo lo mai le tenisi, o le taimi nei ua fast fultau sanga o lona soifua. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga le lau mua i Wellingtoni.
Ai se moe moe ane noa La ia masetine Samoa Penga wia I mai o I tu tino uma e wamai Sila noa o le au mai moa Fesili tamapo ai nei goa Le pese I se vaenga nei le atua Se o fulaula au a ila I se una te uina Te taupo tapa o na vae malima Se ai uli o se ula ma se Ta fiti solo pe il tau felei Ia ngai a wha Samoa wala wiloa Pātima pole au mai moa Me mo ole pese tu sa pele iloa Le au ngā tonu lea O fia ngā wha Samoa E pule lava o e ini au tā E pāto sina ai o tangata Ai a mana tua Olo o iai e mātutua Tula iloa se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inu I se whaamafua se ainga E whana ua tau whetuli ale Tau mawhai e tau ave I le whare Ai tupe aia o anga lava o le fia Le taini lao le tau aluma Ua tau awina sisi wa uma Ai malo e wala au mai lunga Tala o se lo matua Papa o masasa mai se lo tua Wale o lele o tawhia pale a lilifua Tupulanga e ia e mana tua Lau fia ngai a le sualua Isiva mai whako To a angani si e apo Sili la malo pa amasani Fia nga ua masani ai Te ono me ai Te ai se fai ti o mai Ma lo fa tai o le ofi pese le matangi mai sa sai ma le fa fianga o le tai ao te mirei fia fai lo atu ma ula no tala no le fionga la pepete le tala ilene fa lulungo te ti sao ni New Zealand ya o le la ua so tai vo le tai so vo mo le pepe ma lo so fua ya lange mai la sunga a tu foi ya tai tane foi le pa fonga tapa e Samoa tono la mua Wellington ya me se la to lo mafuta mai lunga no penga fai langi ma lo so fo la le ma so fo mo ma lo so fua te fa longo tu ai la tala no mai pe fo linga ma fa no fana le tu no le tala no mai pe sa ya o le tu sa wa tu ta to fa ta noanga a ine Samoa ya fai fo siti munga le nei aso ya sa le so noanga ya ma fa fana so ta to tu ya le fo wa after follow wala mai le matu te a nga ya tu la tu ale patas ya wa fu nei nga luenga mo tato company al tato Pacific 40 ya ma me fo el tato tiki sa ma lo fa tai lo pepe e ale yo ota u le tau al tiki sa o le we isa mo le we mlanga fa lu te no tala mai borders ele lo malanga la le tai mil nei o ani va nga o nana fu le mala mi sa mo le malanga atu ta pena inisi o fia malanga tu leva ya so mo leva ya so mol ya tu fuel va nga mo la valanga le no va ai fo ye inisi mo la va le pa ona le fa le la tu test o le covid test de lusu tono lusu fai tu la le malanga oh so o lo fa tino la va tu langa na la red test e te tau ona fa tino ma mele li poti fo le fo ma in fail test
e alo ia io na wo man fai lau testi to tono lusu pai tu la ai te li malanga e ui lava le fa tu ta tala poda ia alo ia lava tu langa na te tau wana ale ilo pepana e le no fen fatanga o el vale le ona e sau i Samoa ia mai tau foi le print o lau certificate foi le o le vaccination certificate o COVID ia o lai outline uma mai ai lunga foi le wo uma na fai au tu o COVID e tolu ia o lau pepa foi na tau na print fale lei ia e fa ali uma pepa na i le check in ia kilani ia fa tam fai lon talia o te sauru o vale ia wa te tau mai foi Samoa ia o fai la si va le kilia ina foi le i tu langa o siakina na tau nu mai lava utilo i lau pepa na mo man fa tu mo lo wo man fai au test o COVID ia wo man fai au tu o COVID ia malau test tono lusu pai tu la ia na siakia foi le ai wo ia la to masinil na siakia lava lo temperature ia po le tu langa ai lo fever ia o ai una foi na le ai lo ai po la te tau fulu po e tau mai ia ona va veale ona na o lo vaanga foi le immigration mai anga mai pikila watso mai anga mai fa o se pangale o le la o mo atu i wani si o lo polo kai ai ala u tato wa tato le fa ngale vaccine pass le telefoni o fa tanga i lo si le fia le vaanga ele o mafai e tau wana print yeah. Tau wana print our vaccination passport. E tau na le international travel. E lua tanga pasi e mpaiona issue pa e alu lunga le website. E ia lau vaccination pass e mpaiona e whenua iai tono New Zealand ta afisili mai e mpaiona whaali ai. Ai ei whai ale international travel vaccination pass. O mea umana na wei tungo lau profile. E na lo walu e lunga le internet. Ia download on a print stola ia le. Se fa tai ma le lo so ni mai nei tanga tai mala atu le ya au mai se tala o tato o nanga i Samoa le tai mia o ye tato tuno la pepe ya o va nga tau ala vol fa mena to tato se ile fa ila solus fulono au kuso lua tato fa longa se ina manu maloi pepa malanga em fai ona malanga i tanga te to lua langa mai ya nga i Samoa ya e tauna e fatau so pop-up te sa tolus futala ni sila pesiliat e lafo mai lo ainga sa mo po isa tu no Pacifica ya ona mo lo entry to no tatu se e le ngatana ai fa nga ina lo na ngala click X Pacific online e lafo mai le se le ni anga i sa mo ya mo fo lo entry to no le ol tatu se ilanda ya te wa falta to se la solufu wono ai mawa yellow entry o le entry fa ngai no click X to foi ele ngatala to tongi le tiki saulia ticket se lua e te malanga mai malawo ya ai to fo ya to le click X ya le afeta la New Zealand e fa yele lua pocket man ya pe nai vaenga na le ai ma na ye fo ile pa ilo atol tato se ilna ya ina ya ta pen mama ye fo dele ono o tu langa ile langa ina ya ilo ayo la solus puno aspirale muli ole ol masina nei ya tawana isa entry nei te o tu la sotato se ya ana te misi ya de lo polo no le te malanga mai Samoa tawan tot suta la le New Zealand lau credit e fatau ya sao le na mo wa tato tapata tot suta la New Zealand na ya tato theories o tato supermarket ya afu yang paling i pampensini ya petanga i foi dungal online le tuchisalinternational.com ya emnam payona patawe ole tamana le fa tau sa o lungo le international la tatu website e o kometi na lu tonu se ya sao le mantua wa na te le star i lau email ya o isi foi na i va hanga payona tu se lo telefoni ya ai o kometi ya temi ai e la forza pap ya sa we foi lo entry ya mato fa nga me lo email e lo ayo ya ma numero tanga tele Samoa malo a pepe se vai nga fai lo mo le si fie le tunu ya na fa mana tu la wala sa ma e nei Samoa le va son nei ai ma fa we fa me alo fa se telefon ti sa mo lo ma ya e tanga sa o lu ngor tato Pacific 40 ya la fa mal talo fa va tanga ile fa lo ti sa ya atele ale voucher ya o le tau fo la na telefon yo na ma wifi ta tinga la fo mal voucher lima se lau
ia mfaifona sau tama mai se telefoni petau le malima se lau talana ia failana me alof o se to mana ia telena le fa manu ia tu la son fo fuanga le pepe ai telefoni mai longo so tai tu le tu no mana ia fa mole ia tato numero masani lava olu atasi lima ono tolu fa en fen pala mai me se fon ia manu ia tele te fai volne ia so tu fu tato to felo ai foi al tato kala me vai so asa mo se sia tato update fa stai lava ia manu ia volne ia so fo fuanga fa stai lava ia so fu mo nei taimi after so fu sunga la pepe ia prefiona la pepe tele tala ilene ia le tala no mai sa mo taimi nei ia se lai mana ia tele vai ngale wa fa ilo me la pepe awa tasi le vai ngai o manino te le tatu tu no mai sa mo o le buta tala tatu tu a oi ai le ye se fa linga manino te le ai po le hali me fai tatu i malanga me na le to mo fai tatu ni tio ya wa fa mtalanga ye le la mo le fa mtalanga le e le se swing o le malanga sa mo o la buta tala ai te tau ana fai la test po la so so ngai tono lu so fa tu la o lunga fo le website le Ministry of Health of New Zealand e ma faida mai la rola pasi international fa va malo e te alu moi va ai la va enga e le la ma wa tala la pe e tanga tala na le o kilani malanga le la e fa foi le telefano no mo la to le faida malanga e tu fa no o no va enga fa pe ia le wa sa no me le o pepe tu la no va enga tonu ia esa ta one side i la to i malanga fa va malo po a tonu va enga tonu mana mia ina ne mea ne fo ua fia o le amalanga. Ia o tua la pata tua le vanga le. Na le lua la pepa ia le at whalongolongo atu le salono mele o pepe. Na le pepa la lea o le tui lufu fai tu la. Tu tonu lufu fai tu la. Ia malau vaccine pass la le tau whamau ni wha malo international. Ia wai lua na le o lisi vaenga mo inei ia o lisi vaenga. Ai man tua foi e ita la to na printi fa fo la to vaccine pass ya o le lo expire ya to yo ye tu tono le website ya o te lo la to fa fo mai ya le tu lango o vaccine pass sia te le sta to wa onga to ya la ta to va ai le va ya so ina wa ni ya fa ina se malanga sis fa forma ya lo to wa inga vai tanga te lu tai to no fa ni langa test fai nei da so nei la test ele ma fai na fai o ele fali e tau na ya lui se fali ma e fai la ga o mai ele fali ma il fa ma ni ngale pepa na te alu mo ia ma vai la international vaccine pass le lu Ministry of Health o le website fai fa na tala o mai fai atu fai fa na o la to e fai me mo ta to yo ma tu fa mo fai mai passi fai mai la passi le o tui lo tui le o foi le fa va malo fai fia mai le vaenga le na o le pepa na le na miel me le vale wal fai ta o le vaenga le tu fu ta tel noi il po local me le vale ya e mo ti no ai po local termine ya o le no po a feto e mo se va no le tumu vale le ala fai na la passa se wai no te mo ia o vaenga pito silina fingata ia me se foi o telo la to o to fai tu puki se fio isa mo no fa la vetau ainga fa fose io fa lo atu ni si la o so Australia o isa mo o si o fiti o isa o fiti o isa mo le mo ni avano tu sa o tu o kilani isa mo temini tumu ava ya le ola pa vai foi stato pese mare il famoso tal sfruttasi il tal io porco la me le tagalme o leo e la fa so to facile la ia mal sunga su a petel sunga to pole fetelinga fa mulalo ia wa foi il va ngol tu la forno ia usmel fa fonga fa fianga me al fort fal moy
Fianga o le tae au, le tātou porkalame o le ata o le tae au, ia, o le uto e 25 minuti o le tae lea, o le se fulu, ia, iwa vela se sua whai o le tae au, e po se manu fo le tae au nei mātua, ia inga, no lava i la tōlo, whai el fatua inga tausi. Wa le suati le leia o le malu tae au, mana nei al nari teimini nei le malulu, o le sua whai. E whai ngofie fo i lea o le tele le faipula le fa loloa pe a fa pe o ma fa tele le no fale po le ase ti o le tai ma ia o ma koko mo le se koko ia o solo le fa loloa ma si tai faipula ia o le va ve ia mai mal fa fa le toast fa pa no voi le tau i le e li se li na o fa lona inga ia sa no fo i o na matua ia e fa ia la e nei matua le koko leise o ko pa i le sua fa ia o le pisu po e faile le kuka o le eleni au faile lona ainga ia matolia la le sa o le lang fa lang au matua le li la tel fast food on tausa ia o fiusi no matua ma sto ina tel telefone la vol fai gol koko leisa la vol fai gol sofa e te lo la le sime mali la vili non te bablo tina po la fai gol pisu fa pe ai vili il pisu po il fale la generation tinale il piso po tala sa lo fa lai pe fa fa se ku ma fa pe o di da tato fale il piso po le vidi il piso po fale guarda ad fa pe la vili tu va alle pu e se povi alle pu e se povi le tango le tape ia na rifo le fa il piso la sem tau tia voi te Mela le vertu. No formato. Vai le fai ngo vai ngo. Awa tu tasi lo vai lai. Ia mela le mo. Eu lo vidi da fa fai ngo le. Ia no fa tau ia fai le. Awa falling mai o tato wai tau ma fa Samoa. Ia ele pe o tau ma fa palangi tau wa o ma tau tusi la lo le. Le foi le fai tato ia na til e pu e til le va vai. Tiro mata ia pi pu e ina ia e o lo tina e sauta ita wa ai fe mo ia e tofo foi le pe le fai mo e fa le fai lon tolu wa Atua wa o tau sabita ngata lona fa ai fo atu ma o lona winga lo le ia e fai vai mo wa Atua pe ai pe na tau pe ai tofo foi le tangata nei dole e me le fa le tono lo ku le na fai sa le ele está usando o walo sabe ele se ele na motitua e la tamela e o sola iti o va tu lo está e te lo fai fa usi esi poi e fa matalla lo fai ngona fa usi esi voi sa mo tu ali pat tu le la walo me sa to esi sa le ta fa fa usi ya fai lo te lo l'almento tu sai e vela mai fa pa vali fuis ole fa pa la fa on va le popo mais fi ouais tu allais en faire va o te sa o te vai elle ti le e o vile tu lo ya tamala tu le tu no ga ta to tama mai so
Na le anga va papa o le afu fausis. Ele i te ai ala i titina i ni tatu tu. Lo pe vai ma le mun ma lo va papa. Ya. El tatu tu a fa yo le wa fa il malu tai nei ma tu si ya. Ai le sua fa ile matal no tu sua fa ya tali na fa mal toast fa pa nunu le toast. Ya na ave no le tali sua into ina mal lo tua. O tata la noa nei o leo ai ma di foi il mata tu le tala le ai. I mo meo o ngari ia la e man tua foi ia o na te asilu ngari. Ia e foi le pi foi nga mai a pe se la fa na. Ia e fai le fia ringa per ia la alu tamaru tina fai le fia ringa o le altu langa ia e otu le vai aso dea ia otu tamaiti. Ia o mai foi le tamaiti pe o disi vai aso ia no foti namal fa na. Então ma fo me va pe. O fai tau tu tala le mo. O fai tau tala le mo. O se ngari parang yo nei. Tau tia. O le o te le ngari. Ai o fa so la ya la o le taimi la o la tai fau o le la fa fau o fai le sengi na lima foi le ilu maloia ya e ila mena tupo e le taimi na le sa o le tamalo e vatu le te fol fai mo ver o le fi la tina e fai o mai no maloia fai ngane a le mela le tala le o ula ina o mane ave o fai un vai aso ave tai fa o te malo ya mai foi le infi ai no pela se tai fa wa o pe e tau vai o mai lo le ngari le o le vet le o ave le tai fa fo mai man ia la o tu la ia o mai foi le ia o le fo o vai due foi la o ia tu langa o tupe mapile tu tongiole ia foi tu tongiole la tai fa wa mai uma se mari io nei ape e se foi ma fo ni tangata o pe o sile tu la to me ola nei lo tangata ia o fa pena o uma le sing de lima ma fai uma vai ma o atu pe e fa alu le la tai fa ia e tu sale le la tu pe vai due ave e paula mele mo e le se life insure mo tai fa ia o mo meu a inga ko ita mai te sa o o man fa tu langa le o te mine avel fa fina te mai o le aso le avel te mano te mai a le unga ila le o la te fa o la te fa ya so le tauti a le fie le fina o vile loia o le te ele to avel te fa o le le sau le le vatu te fa o la te so va e fio lo la nai le sta malo lo to ti ngai na mo mala ma tanga msion to lu ia fai lo le fenga e vai no tu sa mala me to tino e paula me to tino le e fai tino wai la me to tino me tu ya i le fai o la ta vale sa volta malua vai due tu salta vale le ili ia so e vete vai volta vale do ngai ton fa tau me tu be vai due ma ia o leila to le lati ngata mano to fai le si ai ngol fi oltina sa volta malo me le ili vo le fa ngai ili mo a me ili tu sale le ia alta vale ave ile afi ave ia tu sa mo o fi ta to me ta to ma sali mo mo va fa lo ai ma ia o tau fa pe ta malo ia ave ma o ta vale ave martina ta vale ai ia ti ngate le loto ta malo ia ai sole wala tele la tu ili luan fan ia ai le ti na le avena fai ti onga il va ngale mo ma ia o pensione por su panu ia bope Belitina e se le tau yo me le o le ngari I fai po e pensione e valu se la su fitu ta la tu pe ma o le vayaso le lua vayaso e deve ser na tax a le tangata le e no foto tasi le 5 ala no fo ma le tangata le o so no to lua o la pisa na panga e mona na iva se la wiva sfutala tu so le to ino malo tu no fo le ngari fai po ya Malaysia vai ngai le so ngali fai poi e mau le iva se la wiva fu tangata I e to lua pe atu fa tasi la pension ai e valu se la su fitu ta la le ngali fai poi
Aoli ave se ngā tax. Me no tala lo mtua lea. Se lau fitus furu lua e te le e tongi. Le to tongi e le malo le ngari i le fai poi. Le fai poi. Pe a fua i le ngari fai poi polo pensione. Te le lifta. Mai e tauna toi si de sile e le malo le vanga lea. E le tal fea. Ia sa o le ia. O se mta puta ua tele. Io. Awai le malisi vai. O la mea lena ese fai no mele ave tanta pensione. Ia sa. Awai o te fesili vai temi foi o tato i te Wellington. Ia. O te fesili nei o tato tangata. Ia. Tata sa bola o pensione. Ia la tau tupe ia mo le lua vai aso, wa tongi lua vai aso. Ia mo. Ai au fesili nei la i le au papai. E tau mai la pensione. Sole. O le matua te tele to titi a e lua se la wa mo tupe ese. O va pensione. Ese. Ese tu la fono e fasa vali e fai ngā tama pai ese tu la fono e fasa vali tanto Pasifika. Le tala noa voi le wala mo li mau fo ia nisi. O fesili le pole me po tau pe pelo mai pe salo le tau sa. Tau si ala tau sa mai fa so. O fesili tu isi o vai nga matu tama ia pai tau si tu ai tau sa mai pension. Yo le te fo fienti la pai matu le si dia la tu. O oui. Fo oui. Te wo me te mit pensione. Ya. Ala tate no le fai no e pe o te termina wala di pension. Lo piatti lo te no si il fitus pour te sa. Wa o yaile. O yaile ile mau fo ile lenta o mai le si fo i te po il fai. Dia po il fai no fai. Le fa pela si ilunga le tau sanga pension le po le ono fitu e tau sanga le sa tau si ia pe ia lo si ia le sa tau si fa pe so o nei na tupul me le o ti vo la vai la fi pensione ya a me la le me le tata no mo o la sa mo sa le titi sa fa na o lo tau so matu e va la o ta pensione ala te la titi pa wala lo na le bene ya o menel te me o meleuti e va bene fa uti la no so matu la go ia na pe fan ya tal sia ya le leite ni atu pe na tato matu o lo mau mai ya o foi ni va pe so le tao vai o lo foi mai nei lo ia me ya ai le lo ya o tu pe na o mai fu me la tu pe ya il tulanga nai ya aton fo le fu me tu pe te mina finga lu ngai le esa wa ta tele le va nei pension ala usen se le menu yo ni usila ya ile ise mi sa finga lu ngai le va pe la u fa tu se o ya pa u fa mo yang o mo pa fa mo ya ya ai le man wo ya sa le ya tu pe le tu nu ya ai e fai ma ya la fonisi me lot la tasta to pese la eu to sfutto minuto de talo le iva ya o le sunga Richard Parker sam tamalia sinai fate ai la o uma La wele
Tamafane isoa Ola wala wiloa Waso ale la lo la mia cho A si fa ilaveto aile moa Male miti le patro moa Masina ia teu lenei Atua Ama fau ia soalu inai tua wa mava tu le tau mawhainga pela ea e lava singanu le whilinga ma le alufa ia Samoa ne I polonga va alofa vai o le suafa oh yeah Samoa, oh, Tamafane isoa, oh, wala wiloa, waso ale la mia to, oh, ako si fa ilaveto aile moa, male miti le patro moa. Masina ia teu lenei Atua Samoa, oh, Tamafane isoa, oh, wala wiloa, waso ale la lo mia to, ako si fa ilaveto aile moa, male miti le patro moa. Masina ia teu lenei Atua Masina ia teu lenei Atua Lai whawhiwhianga o le tae au, tai tolu ina fwoli mamalo o le tātou tunu, ia o whia ngai ma whia ua mata mga luenga o le nei aso, mesi wale tapo inga nei mātua ia inga, e le ngalo lau tū tapo inga, whawhitai tele le mafuta mai, whawhitai lava, ia mo te talo mo le tapo inga. Ora na while sa, talo mai tā se sai le, taloanga ma le tamatai o ela lea i whenga luenga le ofisa o le komisina o New Zealand. New Zealand Samoa. Ia, o la mai i whamtalanga mo trata Samoa e fia o mai New Zealand. O le ala staimi o na e se le o le talana wale tono ta tolfo. E mai wile le whai mata e whamanatu atu le tunu uwa e ngai te tauna i loa au le i o mai. O vai ngai no puia, ta tau ai e Samoa. Ia, o la e te Samoa le sufaso. A o la tau i e tutuila. E te tauna i Samoa le sufaso e te li sang. O le sina vai ngai mai o i o le no whalongo tu e. Tutuila lea. Ia. E te tauna i Samoa i sifoi. E sufaso. Sufaso e li sang.
ia o to elau ia la o to elau ai o to elau tu sa la e fa na sa to wa le ti sa a o tangata i tu ila pe o le tauna ia i polu su faso a le sa ni sila o le tūlanga la leo le tausanga i visa visa e visa i tūlanga ia o a fisu ia i fo i whainga a New Zealand ia le tūlanga o visa e foi le website na New Zealand e te tauna le stala i o ia o le sa so la vela ve ta o le lo le fam talanga ia le sa tangata ia ma se pe apele na la fosse sponsor sa usi se te fao ni la tamai mal Christmas ia ta o te ia ma ne foi le lo o fam talanga tonu e te tau ia mai se o le tamaita ia ela o e le atala no tonu mai o le tonu le ofisa o le tonu ale ofisa o le nafa matulanga o ia inga ia awale le foi le fe malanga i merta tu no mana ia a fa pe awal te le o mantu o visa sa mo ia pala ia e mana mi mai le sponsorship e tato ia le ia tato o lango ina le ia o me o mana tato ma mai foi tato ia me se lato ina a foi o leta sa uni se foi ngama mai se ta mama se na matu e foi malolonga mai ia mana ia ta pena fa tupu mai foi ia lato e tu fa tu se o me lo su ia mai ta lo ile wi o vai nga ia ala ia vono fa tal no ma le foi a fa fonga mai la to li sa o sa o fsilia ela la voia yo tu mai ta ia mai sa o ia fa mau ia ma tu langa o mai tau no wi o mai ta mo tu tu stay mi va le fa mala tu i mo silfia le sa tala no ai telefo ta por kala mail tu langa o fa ti pe o ta mai ti o le onga e foi le a le o va ai tona na ia pe foringa le fa nga mai le onga le mai i lunga le pitonu le no fle ia le na lon se la to le sa amatali se la to campaign mole se la to pokame fa to sin ia le wa mai duma to fa na pe ona se sila mai fa na ia a mai e foi le ina ia fa to sin ai pe ia le tele to mai tia o le onga le a tai to ke rau wa to ke rau e foi le ina vai to torsu fa pa sene to mai tele o le o le to le onga talu mai fa mai e o mai temini o inga la o fa fita uli la le o tupu tele o wa vel fa mai to e sa mo fulu ia ma pe wa fa pala e foi tele ma tu o le ve to mai i le onga ia pe la po karame le wa fa nga mai e fa na e ta ua le o ta mai ti tonu fa le onga e ma futa mfaya onga e ma mai foi la to a me onga ton fa pe fa fo ma ta to to no le e tau le o ia la to fa na onga le ma li ave to miti la onga ma lo ma oi aro ma oi ti na po ta male ava no ia lo ia o ta no fisi fe to no le ta to e fa ma la ma e tu na fo e o la ma i fa o la ma lo si fa na o fa ma e tu o tu no fo le o ta fo ta to ia no fa le langa fa na u ngai o si o ri sai nga no to lo ye o lo le so malulu timu ye pe ye ma i ta ma la nga ave ta mi ti la ye ya fa to fo e ta wa o le so malulu ma timu ta pen fa ma lo si pe ta ma ia le fa nga lenga o ta mi ti la ya le sa o tele yo ta mi ti le o la o le vai ta wa fa ina ya o nga le ta mi mani o fa manatu pe wa e nga foi por kala mele tupu mai si pito no nusil ya e to langa ai foi te lo tato wa langa ile o fai e si pito no ya al fa fitau ni le tupu al fa fitau no le tupu ya nusil ato ya sa nusil ato o fa ti pa se no tamiti ye o tu la o no tu langa le fa me ma ya pe o nai va nga na ma na ya le tato o pe va nga tauna wa le pu ngo tato fa na ia al finga fo la tua o ia lik a le mo tapo kalam e le vanga so so ngam muli ale no fe tau e nei le taia siringi ai le tele o tanga tani usila ile o langa o so uma ni usila po wa mai ia tele o tanga to mo le o le fia e ma fu mai o le ma fu anga le tasi o tele tanga tani usila o la si o langa le fia tango tau so fu anga ia e tele le afai no le o langa o le tangata o so uma pe ale la vana fa so ia to vai la ia ai o le mo mau ala wata mai o ila to ele tele ni tala la pa le ni fa so to tonu le temi fengtani te feta a va longo ta mo e sta gi si mo tangata sa mo to ta so fo yo la tala le fa ye tangata tu ma to lo to
O le me foi le tau nei, ele na o Samoa, po New Zealand. Lau langi atoa. Ia mo. Wa u whanongolong foi la New Zealand nei tai au, le fesuia inga mai o pālota tangata le whai lunga e kampani e whai ala tau pālota. O matua wheme mea i e tūlanga o stamai te pale mia o lo tūla mai nei, Jacinda Ardern. Ai mantua. A o nei na toi tala toi wha mamlama i le atunu, uma i la tō le pālota le atunu nei. Na tūla i mea alwhai ngā māloa a Jacinda o whea ngai, ma le whamai. O whea ngai whamai, whea ngai mas te, ma tūlanga uma whapena. Mea o mai e sa tauna tupu i tūlanga uma tuitua, sol te te. Ai tu ata whataitalia sol te se i tū mai le lipa whatu au te te. Ia peo le mena, ia le la ia tarsia, awa ia lo te tanunga o le parmia le whatura i mai mo te whain tā whapene. Ia a o tātou ia whai maari e o toa i taunga tā sui fuangan mele wai toa i taunga tā. Ma dai al whaasoa mana isi foi o wo, po ase whai ngau la tau whai el taunga tā sui fuanga. Wai le ista tau mem whai tau. Au mai laro tau sui fuanga, ele me whai. A ele mea tātou e tauna whai, e i vaenga e tauna tu uele toi whai ia. Ia leo mai tau ino tō tele o a inga sa whai mo i whale inga. Ia. A vese na vai. A vese. Polisi o tangata sa inu le ko fe fitu tā la i aso tasi vai aso. Ia la wainu nan ko fe fale alu fe ngalwe. Ia. So ia me o tu. Ono tau tā sui fuanga. Ia ma le tele ia. Sa masani na lu tā whaonga tā vale se me mau. Ia ule o toi whai ia. Ona o tau tā sui fuanga. Nei vai inga whapena. Ia peo le winga na waile ese umai ia tangata whai ngalwe. Ia ai te tau fo ona fua le taimine mo le lumana. E fa pe o le fa mai o le ala tia tatu taimine alme e te tau ona fa putu sina vaenga. Mo awa tatu te leilo pe sili atu ona fa le tonu le lumana. A le o lai sa ala e se me o le fa polo i lau tu stupe ma lau tanga mo wa so feng ta fa pe. Mo yo na i mena fa polo i lau. I se me. E fia fa polo a mo le se fa polo. Ja, o tēne whaingatau so i fuanga, au ar pole. Ngā lue malosi whatotua le li e tausia lawe tātou. Moni, ja. Au ar fwere tu ai ngā luenga le lei, mga luenga alofa e tau te whai, wha wau pēr. Te manuia. O tātou e le tātou, e le vaenga na e le iloa, i stangata le iloa tātou, me tau le whatotua. E a tātou whatotua na tau tonu ai le li, tau te mawhaia me ono so sani me le tua tātou. Nā. O tatou whatuatua le whain tatou whaia meu. Whatuatua ma le mautinoa. Ai leo le whatuatua fwere, tatou whatuatua ma tau te mana o vai atua laua. I mea ai e tatou mata. Whatuatua i mea lilo. Talawa taitai e lilo. Talawa taitai. Ola tān pese. Tān pese. Whatumola tō umo ngā lulue, tā pua i mai a inga, he o malanga, fuanga o le aso, awhai fo e whanonoa. Pa ma fana tule tu e to e mala inga fa e mai ya e le aso e te malo lo ai ya lava pela on sai ya mai lo fa nei nga lu fa ma no ya tai to pese la ta tu to lunga pol kala me ole ata ole tai au e fa wo pe to tua ta le tasi ya ona kolosi vo le sa mor sunga ta se sa fa to tele le tu no Samoa lo atunu no fa na wai Samoa lo tato finite iwavea la tanga nuta te mama fiai yangi yangi per le tanga mai fa ola ola wa tupula ngolo ona solo mai
Samoa, lo tato finei te iwame. La tanga nuta te mamafia, yang iga mia pele tanga agai. Faola ola watu pulang lolo ona solo mai. Malo
Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pale mai, la puno no wai o ali
taua o le papa o isi e pese ia pa a petai a pio mai le kale sia i le va o le tusi paia Solo mai o isi lotu e paali o le mauta oki ai ua mautu le paha mai le upu hoi ua toi lalo ai se oli e pese ia pa a petai wa pio mai le kale sia i le va o le tusi paia Masina e tuau, sina malona vai tutu. Na sunuria e le malo le atua na malo ia e na panua. E pese ia, pa a petai, wa pio mai le kale sia i le va a ole tu si paia.
koe ni pea ia saula oe ea e makua sai i le menga kai sai whaasoro a koa awala wangi koe pasi mai i se vai ia wai ai ko okay fine ko siri aku i le menga ai vai ko pai pai o maui ko vala i pai pai sorry ele mama i foi ngai fanga mo wingi i le kai ko fiku o la ukama muri ai le ai sorry ke o mai uku o le vai o la ukama le anga e ki o le pai pa ai nga wai sorry se lo vai la lo pa uai ma ke fa malulu ku ai ni ko ai nga u ko mai pa nga u o le a ko fo i le ma u o le kai ka mo La pele e wa ole lava nei mautala was on a fight e nei tangata lo uholanga peana e lo une lofa yaso umalava tongi ia sauma pe a faie me ai so anga sala
tau fia mo oe lau pele Pei o le manino o le moana I lo une anganga E tasi hai lasi lo nei au e o le whaava vau Tinga le o ona o te tau ma whai lava Ia malama lama Mea umasata tala no ai Le a o whai O uma whau whaunga Ua sau tua lasi O ore le lumanai Le io u oli oli Ai umane Leo se mea moni So se ia la fo I fonga Va a tele O lo u lo fau te le tau fia Mo oe lau pele Peo le manino o le moana I lo une anganga E tasi hai lasi lo nei au e o le whaava vau tele O lo ua lo fau te le tau fia Mo oe lau pele Pei o le manino o le moana I lo une anganga E tasi hai lasi lo nei au e o le whaava vau Tasi hai lasi lo nei au e o le whaava vau Ya, whatalo whatu tātou tunu nei fo I tu la o le taiao le fo ua mai atu le lo tātou proklame le atu le taiao mai se fo I o tātou telefo o walonglong puia li peo le tātou tunu ia ua lava le whaafonga tāpua I mai maota malawa whatalo whatu ai lea ua awhali tu la se fulu I le tu la teimi nei teimi whani usila au te manatu foi I tawhai fio le lo langi o lo mwhai o na mafuta mai ai ia tātou pā anga masani ia whaatalo whatu e talitonu ese o tātou teimi ia maaso ia manatu ia o lo tu mau tu sape I tātou le lofa maleanga le leo tapa au le langi e tau sia I pelo to soifua ma sio mātou wola le nei foi I tu o le telope ia o lo mātou wau maum whaasala lau atuai whaatalo whatu foi tapo inga mau I mātua I ta mamtina mātua I la tau foi o lo tu I mai pere muli panga ma pole ma feula le muli la ia wa lava le tapo inga ia ma le alo atu le tatou atunu I au mga luenga au na ia tatou whanau foi ia la tau o onga malo soifua manui malo fo lau e se foi le matango fie o nei aso le tatou folonga e uina malulu ia alo whaasoa soa mai pere le atua le tau talawhia ngai mo tatou ia o nisi foi wa matua ila o la tau tino le malulu o le tau Wellington nei ia o nisi foi malolosi e la tau e whainga luenga e peo na masani ai ia e whapena lava le fo wa atu foi wa matan ta oto mai le atata o le tau mawhanwhana
ia ua toe lua nei foi masina tatou vai foi leo tatou whanongoina foi leo le mawhanawhana i o tatou tino o leo au kuso se tema ia o atu ia oktopa ia ua matua i saulava tatou taupe o na masani la tau ia lo soifua maola i tonu e Wellington e mese foi o Aotearoa nei New Zealand. Ia o le tatou porkalame o le tasu fumatasi o na suma i foi leo le sunga li malo le malo tal no atu foi inisio vaenga tau o le tulafono o tatou iei foi nei atunu ia wai moni au le tulafono lava e whamanatu pea i le tele o vaiaso ia ai le umai lava me tupu ai o le whamanatu lava le tupa o le malo le malo ia whamanatu pea i lo tatou atunu o le tūlanga e peo na iei le tulafono ia a fai foi o laifia iei sau fesili po le a foi se me ua whaina i o le tulafono ai te no malamala mai ia atone te tala fo tatou lena tolu valu lima lua o fatasi e te tala noa mai ei le li malo le malo ma fisili sao iai po le ali tūlanga e tau ona wha ona uia ia mo se son tulafono wa e wa tua ia i oe ma ua mori ai oe lumo le whamasinonga ia e mana tua e le tutongia e le li malo le malo lau sala e tutongia e oe mai le mwhai fo ena whamanga loa e le tatou porkalame le li malo le malo o le asu mai tatou porkalame lau sala e le o lau sala lava e te alu le lo i le official whamasinonga po le justice ia e te alu e tutongi ai ia lau sala ia ona fato a tutongi mua mua ta sau le tusi atu lau tusi fo i lea ia o si fo i sala na fe mai e los ful valu aso e tu atu ia te oe fai no sau tusi le sau tusi ia ma ave ia i wha mamalama ia i tūlanga umana lai ona e le fia le whasalaina oe ia tatou pokalame nari tu la fumaltasi ia wha awau ina atu a tatou pese pesenga su i whewhiloi ia awara wa foi ia le wha whongwhonga ta po i mai o tatou matua mese la tau ro whaniwhinga luenga ia pese Samoa tatou o le siva Samoa o taimi whapene ia o le patia pata o le siva Samoa ia o le mana ia foi na o le aso whanga soro le iwa i ainga o le ori
Tamo ema e ita ile anga i isa sa e. Vitawi matanga tato e mo i anga i isi sifa. E ta ino isi a mea pa ama le walea wa ina mea tele ile la uleva o tele kea. Tamo ema e ita ile anga i isa sa e. Vitawi matanga tato e mo i anga i isi sifa. E ta ino isi a mea pa ama le malea wa ina mea tele ile la uleva o tele kea. Taulanga tangaloa ma le tātou pese siva Samoa le nā, he wha no file mua i foi, ia le tāpua inga le tātou tunu nei foi tū la o le tai au. Ia mātango fie lava le tau le wa atu, ia i le tātou pitonu nei Wellington nei fafo. Leo wa atu ia e se le mana i o le tau. Ia, fai malia fe au mga luenga awane i ngalo o tātou siva lea e whai i le whai unga le vai aso. Leo ma watu ia o le wha ili mai au kilani, le Mount Malaka Pant, ia o le awhawhia fia ina le mamalo le tātou o tunu. Ia to tele lava i latou le sunga ia talapaunga, ia o le fwoi te tai wha ili, ia o le alo o le tina ia vai olo le masani ona tauwala au mai tātou li tio, fai mapaanga tātou li tio, ia o se tasi fwoi, o tina e fia i e tātou tunu ia ua whai langi i fōlaunga ini nai masina o tuana i atu. Ia tamala leo talapaunga malana whaili le Mount Malaka Pant whapea foi ia le tātou wharekarapu lea mai au kilani o le Royal Club ia o lea le a whai malanga mai ia mo le telo tātou whawhiawhianga. Matala noa ma le tai whaili o le whamoe moe le whaili tale lima te tala a wawe atu ia le au matatua. Ia ona whawhiawhia leo le whaili le teimile nā lima ono fitu ia matua i whaasumpa ia le au matatua. Ia i le tūranga i pe ona iai le tātou whaili le pōlea. Ina ia whaalongo fo i le ese o musika. Ia ese fo i musika tātou whaili Wellington. Ia ese fo i musika e o mai au kilani lātou. Ia tātou whaasenga lea po i o tātou e mana ia musika a. Ia pe ona i vahenga whapena. Ia e mata i tū umai tātou. Ia ma tātou oi lango na ia tātou whaili e pei o na whaimalanga mai. Ia i tutono le laumua nei Wellington. Ia me se lava whawhiawhianga anai ainga, manai nuu, manai tātou o le oro warufo ia oro sao tāua le nā e te lango ia lātou whamoe awane ingalo tātou siva la lea ale Malaka Pant, Mount Malaka Pant. Ia ma lātou whawhiawhianga le aso sifuruma le tolu. Ia le whaia i Johnsonville. I tātou hōle nā. Ia, awane ngalo, tātou whawhiwhianga, luas futa la leo whale. Ia, e maua fo i le sapa. Ma le tātou MC, le tama i tai ia Emma, Virginia Purpna. Ia, o le tātou whawhiwhianga nā. E tue whalau tele a tiri atu. Ia, o le tātou whawhiwhianga le nei. Ia, mole a tue fo i alo whaanga le whisuia inga. Ia, o no foa e mai se fo i le tātou e kalesia me tisi i Samoa i New Zealand nei. Ia, ma whaasinoti ese. Ia o te tonu whamawai atu nisi o le au whainga ruenga. Ia e whatalofa atu whawhiloa ia tu fo inisi o le au whainga ruenga. Ia i te tonu o le tātou lau mua nei Wellington. E meso nutua oi o lo maua mai e le tātou whaasalaunga. Ia o rofa atu tātou porkalame le nei. E meso fo e le si ufonga le lau mua i le au whainga ruenga tofi a le atu o lo whainga soloai. Vivi ingo piula. Yeah.
Taro pesele nao vivi ingo le tatou lau mua, ia le kolisi wha whaife au I piula, ia o le kolisi lo o auto vaa fo iele pa ia male mamalu, ia o alo ma tatou tama whanau, au a lea o tau wina mo le ngā luenga tala ia le atua, ia whamanu ia tele, ia si tanga o whaife au le nei aso, ia ma le nei whai ungo le nei vai aso, whairo inga fo ia e kalesia, e mese fo ia o lato whaife au fo, ia ma a ingo whaife au, ia o le a mori mori atu le nei vai tau, ia manatua, ia e leo toi whaingo fie nei aso, ua whainga tā lava o no le taunga tā le soifuanga, ia ai le mwhai lava le vale vale alofa o mea nei o ainga, ia ona o le pele o alo ma tama whanau, ia e mese foi o taulanga tangata, ale ainga ua ofo ina atu mo le ngā luenga tā la ia le atua, ia manu ia telefo fuanga ma lava singa, e o whaafia ngai ma le tato I kalesia me tisi Samoa, ia I haute roa nei, ia e mese foi o nisi atunu o lo mwhaina mo mai tato whaasa launga. Ia, o le mai tau pea ia le tūlanga pea ona iai ia le ea New Zealand, o le whemalanga inga valele New Zealand. Ia e pea mai tau atu e latou wha maunga matala o lo o mai pea lunga o tatou penga so ta inga ia me se foi o tatou o news. E fōringa wo o atu ai le se lau afe ia pāsese o mawhai o na awha ina I le tūlanga o le fisui inga o valele, o whaititia valele ia o se ia a ole me mana ia I whaitau atu ia o loo iai lava ia vaenga foi leo le toe whetu na I o oe I le si valele e te tauna e aluai ia a ele whapea stulang foi leo le maua mai lo pasese e mawhai on toe whetu na I oe I le si valele lo na winga e ta ua tele le whamaumaunga ma e-maili ma telefoni na tuu teimin whai elau bookings online po whea lava ia o ina lai toe so tai mai ele e New Zealand ia te oe pe a whai wala talata I teimi te malanga ai ia ma va ai ia ma sila to ia I po fe tonu le temil na tu elo fe malanga inga ia o fe fo I vaenga ma mo vaenga o va lele o le AUG pe te uianga I Aukilani pe te uianga I Australia e aluai ia o tūlanga mo fa pena visuia inga ia mata I tu le lei so ta inga ia va ve fo ina so ta ila to le fo ina mata tala no ne ta o tu fuema ma le au pepe tele mai Samoa ia o vaenga taua na e mata I tu ia inisi le mo mai ta to fa sa longa ta ia
ia mo i lātou le a whai malanga atu tātou atunu i Samoa ia tautua nā ia whaia ia lau test i le luasu whai tu la tono luasu whai tu la whai lau test on COVID ia ona mai leo lau li poti mai whalmai e leo le rat test le whaonga masini le ialu le whaisau appointment for mai ma whai iai o oela e malanga i Samoa e te mana o e whai lau test ma saini for mai wa uma ona whai lau test e te negative ia po le hawhutulanga o iai ia o le lona lua o pepa ia o lau vaccine pass po le pasi le a mai temi o uma ina whai au tu e tolu ia o le international vaccine pass la e mana o mia ia e mana ia fo ila le print e le mana o mia tama i IT fo ile le uman tatou whaia ai print le se pepa ia ona e alu role ma o e whaari tatou manawa alele au kilani mo la tau e anga ia tu Wellington i Samoa no na winga tatou te ui uma le international airport au kilani o inala e tau ona whaari e vaenga umana ia ai tele i o tu runga le waa ia fo ia i whawhita au le taofi oe ia on whale tonu le lo pasese ono nei mea la iti ia utangia mai tatou whaalinga le nā ia awa lava ia le whemaranga ia le tatou tunu whaawau pēr tatou pespesenga su i whewhiloi ia mana tua ta suma tasi su mai le sunga ia sua sangato petelo su li mano le malo ia awa lava le tūlanga le tatou programa le tūla fono.
Ua fa'afua tonu mai maunga Sa e isi
kakoliko. Ya, usimai al whaafonga le tātou tunu o le tātou proklame nei, ya, o le tū la fono e pēna suma il sunga ya sua, sangato pe telo, po le whitaninga fo ya, whamora lalo, ya, ua lawa le tātou proklame usimai al whaafonga. Ya, whatalo whatu sua le tai au? Whamaroto i fua i lau, te ringa sili alai, pe fo i le malo le ofisa whaasalau le si whonga lau mua i Wellington nei.
Ia whaatalo whaat fo ili pa ila stasi whaafonga ngā Samoa I tupu matamari o le tanu, whailaunga, whaletua matausi. Whaatalo whaat fo I sunga I whawhiangainga so se whata whaitaulanga ma o lātou whaletua. Ia meisi fo I le fio le fionga I li plepitelo ma fionga I tamaitai sā. Ia ma le mamalu mal pa ila silasi whaafonga ngā Samoa I tātou tinama, tamama tutua. Ia. Ma lo tsai fo ma wo mal langi ma ya fa mo lava lo pa pena ona ma fana ya po fia lava o fio raiva la ile nei I to no le tu le nei uni si le nei vai time ona o le lo wa le tau ma lo tsai fo ya tau fa ma lo le o tata no le ya fa na ya ngai mai awala o le te ya ngai mai o le timu ma se le awala ya wa te ile te ul fale mai nei porua va ia lol matalla va ia matalla ia moni lava le o folding lava ia la wele boliva na tim fo ya mana tu fo ia le tu langa le na le ia le tau ia a le vai tau fo ia fe ngai ta to ma le tele o fa la vele tau ta vale lungo le awala o no le ma se o le awala ya o le fo ia tentunu ya fi fo tu la fo ya e pe o tūlanga ia male au ngale mal fa mo tapo kala me fo le tai ya se e tala no fo ma fa so dato no bo atono tūlanga ta fo no wi dato no ne vai tau wa fo me e te tau no fa wa ta vale o te ta vale e ta vale fo wi o ni si fo le fo e ta va tu io o le tūlanga ia o ta vale ia po le ta vale fo po ta vale tuai e tau la ma ta to mau tinoa o la esa o le mu lo atoa ia me te tau ona wha lei o ta vale. Ai me se lava tūlanga le o mōli, o sarutimu, o vahenga uma ia te tau ona mua sili ona tā ua le taimili nei, ai me se lava le vai taimili nei o tau maruruma le loulo wā o le tau o lo iai nei. O timunga ia o le tūlanga po i le awha pē o le nae te sile fiele o ato mōli o lau ta vale. Ia e te tau lava ona siaki ma to e sui se moli ia ato le lei moli tūlanga fo ia I le aveino le tāwale o le taimile nei o le loula wā o le tau o le tāua ia o le whaola moli te tele o le tāwale tu sa lava pe o lea e ao o le malamalama ai a wha pe o le timu o lo o iei se paupunga wha pe a wha pe mo wha o ngāu sa lu timu le taimi o le ao o lo no winga o tau whaola o moli te tele. Le tūlanga lava ia I loang o fie mai e leisi ap tā vale ia oe malau sā tūlanga o mwhapea. Ia o vaenga umana ia o le tūlanga fo ia I whapea nisi wangalon toi ta pēmōli na o tau no ulmalanga. Ia o le vaenga lana e tau toi whamanato tu pēr. Toi siaki a mōli I te ua wa olo ye ta vale to inga foule a te pel ta vale o pe moli ma lo ye ta to ta vale ia ele yo ye le mala mole I tūlanga le ole a pel ta vale o la moli o le to fa mana to ila ia le to fa siaki le o moli ia wa ta o tele le fa o moli wa eta ua ia le vaenga le moli wa pe o le tele na e moni o e tele o ta vale fou ia o ia ia o kometi ana ola la to moli ia ai se longa pongisa ia le weta ua tūlanga fo le o timunga tele o amatan fa pongi fa ngasa timu tauna ki moli o le tūlanga I le fa ngai no moli fo ia le lalo mo meo fok light fo ia la lota e se fa ino moli sama ya moli sama moli na fa nga le temile pu o ile awala a tonu le fa ina bo le temile timwo le temile pe se pu o fo ile ile awala ele o fa ina le temile na wa le na ilo atua ia lota vale ai le te tau ona fa nga ina temile fo ile se tim la mala la ki le awala o le telefo I teimi fa o ngai ni sile ia molie le po ai a pe o la ele se po o le po ai le sta on fa o ngai na molie o si molie pe molie sama molie na fa to teimi le po o le wala
Wai moni a o na malo silpu o me ta te me tau ina mo mu atua mo ri ma sa nul tava. E tau le tai mai le pe tai mai le po e pe ole e se senga le mal mori lon sam sama le na. Le la foto ata ma u atu tu langa le na fa sama sama ia. Ia mo tai mi ai ol po wa e le tai mi foi le au fai ti finga ia. E sala ita. Fai ai si o lo se il fa ngai no mori o lungo le ata au fo ila am talo no ia. O le o malama le tula fono le i tau moli o le la toa tanga iai o moli o la o mo taimi o le taimi fa o lai moli tele na le ai e la va taimi fa bito moli o le pua o le wala ia o mana ia wa le o ta ye taimi tonu o le e ma se el tau ia pe o vai nga tau ia me se foi o si aki o ta o fio ta vale yo tulanga umala check ta filta vale ole vaenga po tauna mata tu ia ole vale o lauta vale malta vale le lumba ana tu fo ia mango le wala le tatu stalo no le dua se con ole vale o ta vale tu sa ole vale e sa ngale muai ole vale ole dua se con pe ava pe ele o mas se ele o tu sai e ma fai ai ona fai sa unga yo inga pe ile pe afa pe e se me tu pulta vale le luma tu fa fose o le lua se kone la le na le fu ale tu la fono ia o ta ona lava le taimi le na fai sa unga yo inga to ta filo ta vale ia wona i feto ai mal ta vale le luma o le taimi o ma se le wala ia o le fautuanga o le fase kone yo pe timu ma se la wan taulona na fase con el lua va mata vale le lumba e mo musu fo isi e fai le va tele le ona va pe l'attualista vale au ta fa te wosa e luma ya tulanga e tanga ila va lo sa ngole mu va pe isi tulanga va pena ya la vale on sa ya so le tulanga la va ya o sa ngole mu la va oi i te u tuli lo sa ia ai fai nai lo ta vale Mane. Ti le va la le fa le tunu la tu la mai e moni le na sa a le la fai na lo ta vale ia le la a ve lo ta vale to e moni la va fai in su pe oi fai el ta ia ai te le to me wol taimi le la a le a ve in lo ta vale fai ho si vai nga o mo le la tu oi si fe au ta u ma o fe o inga ale ainga ona le tulanga le o le verta mana ia manu te wa se la mata pule no sa te fisilia tu ai lo sunga la sol nei a tonu na ngona e mana e foi e mo ia so fina ngal sa o tu la fono le man tu foi le ta vale ia lua fe luma mai le wa tau sanga lua ta vale le fa solo mai te mil nei le ana il swing of fall na e fa i pe porta vale tau sanga le fa le world fitness tau sanga Atua lu ngala la tal o le tulanga foi le o le fa tu le leo ai sia ki atu pa olta vale mo tu ale anga faia ale fa to a umana fa le pepa ya po le tulanga foi la ia leo o le moli ta wa fai fu ta o fili ta vale ta o le moli e ma se moli tu solo moli ele le fa foto ale o fai le pepa e ese so tanga o le world fitness le i te mile amale mal tu langa o le fingol sala tu mamai na ese sala mai le to office ele ese so tanga wa nga ia lu wa o le pepa le ana au mai fale insinia o le fa pe o le lei ato tolta vale ile va ai la vale insinia i le taimilen tia ke lau ta vale le taimilen ma le asolen tia ke lau ta vale o la le lei ato to o le o tua mai la po o luma mai no bo umala le pepa le o le lei e mawhai lava ona e sala i le tulanga le ona wale ato le lei o ta vale e te sala lava la le tulanga le tala le ele ato le o ta vale o le tala le insinia na mai ta vale o le bo uma sia ki le la bo tu atu ya o ta vale o la pele moli po le asisi me fale to e tau lava na e tau sisi
Ele sia kinga le na ia le o lai le atua. Mawala o le peta fi o le ona va pe o la mole pa o ta vale. E te sala la va tu langa le tu sa wa ele to e mo ia lunga le o ta vale le pe o le taimile na sia ke le insinia. Mane. Mawala la sala na e. Se la ri mas fo. Wa pe e se tasi no wono pasietu. O pipi ele pe pa foi le a o fa pi le le pe pa foi le a piniki. Piniki mumu e lang piniki o le no now. Tu e ale ta vale. No visiti le. O la ta vale la no va tu. La pipi ele fa mai. Fa o la no tu fa mai. Al tala la le ne mo o te visiti ya. O na la le World Fitness. A o ma tu e mole pa o fa. O te ilo la wano e fa tu lo ya le ila e te tau o mena le la fisili nei po yesu so ta ingol tu langa le o na le ya la le ya tau ali Manuel Malo e ba fai mol sa le mo fai na ta puni fa perta vale se ilonga mo le leipa man fai le yo te siakila ia le yo o tala la le no fai tu o la se tala fa mai me ta le sui mo pa o ta vale to e va tu la e le pe pa o ta vale to fai mo fiete le la me no fa me o lungo la polsanga le mu ia malis foi va nga sa ele tu langa le io me la vai fai isi foi le ia mawongo fie ia le pepa va tu le pa o la ta vale le pe mai pa o le la ta vale ave pasie la ta vale ona le la mol pa o la ta vale ma voi le pepa le la ta vale so le to va tu pa le so mai pa la mol fa ona ia o le tu langa uma e moni la vola o awala fo e fa ngo fie o le vai el tu la fono o le nala o le sa ngo le mu ya on o le fa sa o le fa le to mu le sa va la to ina ele le ya to fiti ai pupu ele tai no mama la mama si ya to le fa fo ma ia la wole ele tu la na fo le na fa to e popole fa na le fa ngo fie na lo e sui au pa u ia na avelo pu sui mo pa o ta vale na avelo le pe pa na le na fa ni tu mai tu tala mo ta yo afo man tu fo ole o tau sanga Atua le ele e mai le pe pa le ai man tu la e ista vale ole le e tele fa ngai ole ala mo e va vena la mo le pa o pom sal pe ono e ma sino mo la mo ono ole tele o fe ura inga le fa ngai ta tu langa la pui anga ia e tu o e fai la le ona ta vale pe le a vina ta vale o e le la unga luenga e fai e tanga il ta vale le a vina po sa le mu pele ta to o le tu langa le o le fa nga e lisi o ta vale lisi ia me tu la o la tu nei la fa nga la ta vale pe sa fa nga la ta vale o la ta vale le tu le ele ole mo ia le pepa le la mole pa o la ta vale ma tu lo sa lo le fa nga o la tasila la sila o le pepa o ta vale ele ngata la ina la va ya o ele la fa nga ina ta vale te ta ona e va ya to ta vale po le atoto ma wa la tu langa le la wa ya lu la ta vale le la mole pa o mo na le la ta o fi o le o ile pa u yel salana e pa u ya o ile ftelu ta vale ele pa u ya mo a tu la fono ya la mole pa lo ta vale no fa en fengo fio na fa isa u fam talanga fo ile pesa o pelesa ai fengo fio no fam talai o lo ta vale le no le to fa nga no la mole pa se fam talanga fa pena alo ye o ya la le te ave in ta vale o ile pa u ile angol ta vale ele o tangata le la sene el ta vale sei vanga na fa pe o ta vale le tu le wala le fa ngai le pakka le wala ona pa u le il tangata le la sene el ta vale ia in fa le tunu ta vale ai fa pe o ele te ave in ta vale o ela pa u e fa le ta io te miale o le ta u fo le na to fa manatu atu ile mamalo le atu po le alta vale te ave in te fa ngai e pa u ya o e salo ta vale le pa fa pein fa le tu
O lo no winga, o lo ngā luenga tā ua, te tau ona whai. O lo sia ki ina o le tā wale po le lei atua e te lei wha o ngai. Wa a maua oe, a o isi wha le tonu, i o oe e tau a veina le sala. Ona o oe le a veina le tā wale. Mane. E wha tau fo i le, sa i le vai taimi fo le ini kampani, e le o atua pepa o tā wale, po o uma pepa o tā wale. A le tau a nau wha au whai ngā luenga o e wha o ngal tā wale, whai ngā luenga le kampani. Ia, e tau ana wha manatu pe i le au whai ngā luenga. O he pa u i ei wha le tunu, pe a ini wha le tunu le tā wale. E ma whai whai ona e whai atu le kampani, e le ma whai ona e a veina le tā wale, o le atua pepa, po o le a le lei atua le tā wale. Wa o le a tā wale e a moina sala a le o le kampani. O nei vai tau le tūlanga i le o ye pe tau pule e o foi la i sala e mo mai speed camera al ta vale a wala e lo uso ai la fo mai la fo mai ya o ele e la sene e el ta vale ma fo ele lo ele e a fo el matanga luenga po o te ngata le na vina pau la vale mele lo el matanga luenga o le ta vale lea o vale sao paula le so tanga o le ta vale lea ma le sao lea o le tangata e ono le ta vale e vatula sala ia a o e la e mwhai ona e whape atu i le ai ele o una aveina le ta vale ma ta ula il tangata lea na aveina le ta vale ona lili o mai le tula fono whasanga il tangata lea e ta watua o ia ma nei la e foi le fa fo mai la ila to le mo e mata pule ina ia foi ngo fiena o to avel sala e liu tangata le ma ina fa mai na ta vale ia o le fa lana fa pe o sau se si o tai nga fa ta tu si le la lo ia le temi male to o feminali ta o te oi volis vai nga wale la tai nane la vale o le o te iloa o le tangata na lau ta vale a lau o whapea ta o te le ilo po ai to te le tangata wha ngai na lau ta vale te le ilo po ai e i ula wanto le liu mai at sala ia mane wai ele si whaasalanga tūlanga le o ta vale a tol tūla fono e le ilo po ai na veina na tuli mai le o le whaasanga mai a oele e ona le ta vale le lai sene e le ta vale. E na whaapea mai le o e te tauna e ta ua mai po oile na alu ta vale le na soli tu la fono le taimi lea i lungo le au wala le e ia il fo ila a e musula e te talianga i le whaatonunga le au mai e tu la fono e te a fia ila oile e fo tu la fono o lo le ta ua o tangata na alu ta vale. E te a fia ifo. O le sala o atua, o le maulunga o le sala o le sifuma fitala ifo fo le ngā yo inga le na whaipe. Mai o na a fia fo i malola i sen. I lo le ta uina o le tangata. Po lo wha fiti fo i po inga. Le rawinga lai ta ua la wala le wha maunga o vaenga i le wha ngai no le ta vale. Pe a whai o oe o lea e ana ina le ta vale. Yeah. No inga ta wote. Ya le swi va engal na yo wal tele yo ai inga le ai nei te mile fa ve ino ta vale. Ai me se fa pe o le tu atu lau ta vale el wile stangat. No le sila va enga fa te ye. O le tangata le a veina ta vale. Po e mauti no tangata e yeso na lai sen. Ya. Po a fa pe le se lai sen. Ya e tauna e fa pe te le taun tu atu lau ta vale el tangata le. Awa afa pe mawane o tangata le e le se lai sene alu lau ta vale. Ana mau mua. E le fai ase lai sene. O na winga e o le mawanga lona lua le ale walu lau ta vale. E lono e tau fia ima lau ta vale e le tangalwa. Tau fia lau ta vale lus fulu alwas. Fawai as. Ia le amai mau atuai lau ta vale le. E ale o na o tangata le alo e lau whaonga ina lau ta vale o tangata o se ia lai sene. Po o tangata o whaasaan whea lua ta vale. O a se ia lai sene o le maua tau whima ta vale. Ia le ala la wha
O tele yo vaenga po e tanga ia e te pui wireless. E wana I a whaina I le tūla whanu. Ia e mauti no le tangata le aru lau tā vale, le tangata I le se vaenga umai e. Mai a whapea fo e tupu, mai se whale tonu po le sawa le maua mai le speed camera. Ia alawa e sila fia o ina alu le tā vale le a. Ya, mana yo lewa tau wala tua fo iri si vaenga ia wa me sa ma sani fo tata le noai. Tatu tal noai. Ia ai le mfai ai le loto ngalo tatu tunu. I tūlanga o mawhape. Ia, o tātou pō kala mei o leo toi whamanatu lava, toi tau longolong. O lea lava te iloa o lava le tō whama le whautanga le malo le tunu. Pau lava o le tele o le pisi vai teimili nei e tele ina ngaloa ia tātou vahenga ia. Tātou ia a ngā nei pō kala mei o le toi whamanatu. Wai whaingo fie, o le whaingo fie o tātala noa nei raenga lea o le whaingo fie e le manatu mamafa ia tātou nei e ana tāwale le whaingo fie mai tongi mea lau ki tongi mea lau ki sa ua sotu whalolo ia e leo manatu mamafa le whapena o le loa tu whalolo o le wala le whalolo ai maua e leo ia peila o mena e tau ai o na tau li mau uisi teimi te inga pe lo ai lo ya o le fale tonu la ta vale le tonu alu tanga tele va pe le manera su se sta vale le ato to le ta vale to mo e le o le pe por sa o le fai un tonu fai ya so langa le tau fa ele tau fa nga ina ta vale no le na ele ato to pe pa me o tu langa fo e pe fa fela na o la ta vale le mele il tum tumunga ele ato to pe ya Pero isi si mea pe ta sta pe se vai foi ya ole vai foi tu e tatal noi mane
ua sili lava pinao I mea taurunga Ua manana ia tere o na wharesa Ua whaafua tonu mai mauna Sasa isi sifo Le mepo isi la mosa Maleka kodiko Ya, tato ye pe tato proklame ole. El tulafono, ya. Po ye si tato mtaupu su tato te se e atu ye tulafono lavale. Atou tala noa pe I le usta I o tulafono lava I lungo le awala. Tūlanga lava le me se fo o a fo o whailo le awala. E le mana tua le stop sign po le tū. Tau lava na tū le leilau ta vale fatoa e aluaila I le pea whape o la e apanua le awala. E sta vale o whafaina o sauka. O lo I nisi sa maua le tūlanga le whape o le e la tu e tau atu I le sign lea po le whailo lea o le stop. E tu e le inta vale o iei la tu ale atu saolo. Ia e tau fil leo leo whaasala il salau li mesfutala. O na le le tu I le whaatonunga lea e la tu le whailo. O le stop sign o te tau ana e tu wai. Pe iei se ta avale, pe le se ta avale, po le valua. So se taimi lava e te tau atu. E te tau lava na tu le leilau ta avale ma e tanga ai po ki dia la wala. E moni lava la e te mamao lau sila ma e vai atu leo ki dia la wala. A le tu la fono lava e te tau lava na e tu. Fito a e arua ila e. Le stop sign. Le stop sign, io. O le stop sign le ngata o la e tu mai le lau papa ai to o le ase whailo. Sama. Lam sama le leina. Io. Tu e tau ana tu le leilau ta avale e fito a arua ila e. Io al tūlanga la na e ina ala o na fa stop sign le na vaenga la wala o no ala e loa insinia ma ila tō o lo va ia la wala le tā ua o le tū o le tā vale ina alo no inga o se taula inga e pisi ia. Pisi ia. Ia wai e isi tā vale e lo atu fo le whapeo la kilia. Na la tula ia le tu. Ai la tua e tu ala se maria. E ono tau fi o leo pa fa o le makame o leo. Io e te tau ana tu le tava. Pese kone tu wai a lau whamalia ina tu la fono o tu lo tava. O tu langa i o le whamalia ina o tu la. E se mai la ma le tu ava noa po le kivoi. O le tu ava noa ia po le kivoi na e mauti noa lava e tanga ia tu lava o la e le se tava le sa o la e vanoa le awala e mwhaiana e watu e au sa olo e le tautu. Le se ngalava lana. Pe o le se tasina vai nga sa whawhita au di sa taltaloa mai e nisi fo i o le malo le tūlanga leo por hae meu whasala o le valua po e le inta vale o la o tau atu stop sign i a lai vai atu e le inta vale e a lai atu loa sa olo a te utau fil leo whasala ia o le mafuanga lana o le tū i a tū wala uta vale ai mai se ala I stop sign ia le e mal len sama na tu ai wa o le pe o le kiwi o le pai pai ya tamana len sama lo no winga le ya la se fa fi o lo se fa tawana e matua tu le tava ta to no ia la la sa tu langa fo ia le pakaina fo o tava le le tu langa le o le kosi sama fo le au ta fo le awala tosi sama le tosi e au ta fo le awala e fa sa na tu i lo ta vale so se taimi la pe paka pe tu ai fa sa tu a sa la va na tu na ona ole mafu angala ele tala fianga il pe ai tu na lo ta vale lo wingo tu pos fa la bla wa ole si le la lot nei tu na le ta vale tu o tangata on to eru le o le nala wa e sol tu la fono wa na wa e tu na fa pela ta vale le te ala tu lenga ta vale le muli atu
O le ala o tu ina lau ta vale ta fo leina ia ona o lai e ista vale lumo o lai fa solo leina ta vale. Ele o le tula na tso tula fo o le tula ia ele o fa ina wa o le na tso muli leina ta vale le poloka. E se la le tula na le muli leina ta vale le poloka. E se lo la tua tu sa o lau ta vale o lai fa o fa fo se po tulang fa pena. Vale. Ia, ana o fole tūlanga i o pakaino ta vale. Pakaino ta vale le to e wha manatu atu i le whaonga ina o paka ia mo i la tau ele atua le malosi. I e tatau ana e mauti noa a wha pe le isa u pepa fo i lea e mawhai ana tu ilu mo le ta vale tau mai ia le e whaatanga ana e whaonga ina le paka lea. A pakaila lau ta vale le sa pepa fa pena. Ia e se lauli mas futa la lau sa. Ile pakal na al pakailunga o pakaia mo ila tau ele o ato. Tual malos mo le au vangale ngase. Se lauli mas futa la lau sa. Ile mwhai lau na e whao ngase ina ia pakaia. E te tau ona ia o le paka. O le pepa le o le paka. Mo le tangata. Ai le mo le ta vale. Rona winga la a fa pe po le alta vale le tangata le ato tol malos. O le pepa le na ya nga fa nga le pakale. O lo o ye nisi o lo la to fa nga ina le pakale. Ai le aise o le tangata le na abatu le pepa. O la ele fale le o malanga mai ta vale le. Se la al na sol tu la fono tu langa na. O le mai o le pepa le al tangata mai. Whaonga al tangata malosi a sau e whaonga le paka le ai e tanga i lawa i tangata le le ato tōna malosi le na a watu i le pepa. O le tangata le na o le whaatau i le whaonga i. Inga la o rave whau lo so longa e ma whai e le uore na fwere o le leo na whasala ma su e tangata le po sau i tangata le tono tau. Ia, a me se pēr vai atu la o tangata le an sau tā vale sau ana uia. Tu tā vale tamo e whai whatau tu tamo e mai. Wai mana tua o paka nei. E tele la mai o paka nei e whaalata i whale o loa, whaalata lava i whai ngofie i la tauia ele a tōle malos. Ona la tau whaonga aina. Ia man tua elisi o lae o tangata na batu i le pepa o lae le whale. Ale sau fai fatau. Sau lo fa ngal pepa la tu il paka la u va ngale ato tol malos et mo e fa lo. O ia nai lo atu ai le tsanga. Ai afa pe o tanga tele le ato tol malos le ai to no ta vale. Le a fa ina la tu la. O wai ele sito inga fa ngale e a fa ina tele la pe a fa pe o le ua saule ta vale lea o le ta vale ala a mai ele voltia. Pe tu sape a mai tanga ale ele ka. E ono sala a. E te tau lava ona ele ka yo e fa nga ele pepale. Ia mai a fa pe o tangata le vai atu vo le ona o le ele tangata mai. Ia e ele ava no tu ia me fa ia se fa nga ele pepa. A wala e vai atu tangata le atu malusi le whaonga ina le paka. E lea whaina la tūlanga le. Paula wau le whautua e. Wai le pepa e, a mese pepa e whaonga. Wai o le numela le wala au e la wuri e o le oval se lau. Lua fitu. Lua lima. E fesiri e le au main e le tarasanga e la mo le pepa le. Ma mai umai la tau ini a wha maumaunga ma wha matalanga umai i mai iaia ingo le pepa lea malona wha o ngaina. Paula vale mea le whautua te ua e wha o ngase se ina le paka e te ua maua e sau sala e se rauri masfu. Wai moti noa tangata fo ilia maalosi malanta valea tawale tangata o paka lea. Se rauri masfu walsa. Ia, le na. A wha pele maua tangata lea, o le paka la e, wa fo e sea
se ai male apta vale le taimi le. E ave anga il tangata le laisene e il tavale. E pei la vole o tavale le paka ilungo la wala ai le o ato to pepa. E ave il tangata le laisene e il tavale. Ai afa pe o tavale le ave e ave o e pe ave a. Ai le o ato to pepa. Ia e sala la ule ave ino il tavale. Le ato to pepa e fa un alta vale. Io nai vaenga na e tele ina a pisi lava ia le soifuanga ia le tele o taimi ia wa ngalo ia nai tu la fono la iti ia mai a fo ini lava tu la fono ia le tino i tupe le fa o ngama mai mau tu ai fu le na vaenga tupe. O le si vaenga tate fia fesili ai su o le tūlanga tūlafono le roundabout. Yeah. Ona i telea o la tau ia moa o fo ia i la ulea mai tau i teimi fo i tatu whelwa i te tāwale. Ia o toa tele o lopo o ta sao po o se fo ilo ta whaonga ino le. I le tūlanga fo i leo le whaonga ino le o le emo, se ne emo. Yeah. A whai o le roundabout leo te alatu i o leo te aluatu i le roundabout o te alu sao i o. Yeah. E mawhai o na whaonga le saini emo e toi alua i whafoili, pito i o. E te olo ala la e aluanga i whafo, male tamilusanga. E te tau ona whaonga lau mōli emo, anga vale. E tau atua i o le ala e ulu whafo male tamilusanga. So si taimia e te tono tamilusanga la e fialu e se mal tamilonga le. Whaonga alua leo la mōli e te alu e se ai. A wha peo le te alwatu e te fialu le tūtamutau. Ia e tau la mana whaonga lau mōli le tūtamutau. O le e wha ilo atu, o le la e awhe le tūtamutau. E te awhe loa la, ai olo e le taimi la e alu e se ai. Ion toi whaonga leo lau mōli emo le tūanga vale. E tau atu ai. O le la o alu e se mal tamilusanga. O alu e se mal tamilusanga. Pei la o rai vaenga nā le, o le ota, toi, i foi le leo ngā foi mole, wa te leo la tau e le whaonga ina ia. I te me toi alua i whafo. O le tā ua a mauta manatua lava, so si teimi lava e te uru whafo ai mal tamilusanga, te taona e mola mōli anga vale. Tai maua tulu vaenga lea. Wal mea e pe ang ta fo le si fa pe o le si se le tulanga le fa pe ala o le o te sao. E modi o le na te sao ala na o le wa e ui atu tono le tamilusanga. O lo no winga wa i tono le tamilusanga. O le la te sao a le anga o le la e alu ese mal tamilusanga la e uru fafo. Tau lana e mola moli anga va. Ia waenga nā ro tātou tatano ai, ia amalesi lava waenga i tūlanga leo le whaonga ino o fusipa o tā vale. Whaonga ino o no foa o le whanau, whaonga ino o mese lava pewa pe o ele tā vale ai o lau pāsese o le whanau witi. Ila loi futsfuli matausanga. Le waenga lea, e tau ana e mauti noa o ele afta vale sala pe afa pele faia ia fuspa o ila tou ia pase se ila loi fos fuli matausan afa pe o lunga atu le o matu ia ale fuspa e sala la tangata le pase se ta o tele nale le matai tu ina tangata le matua le la ia fengo fuspa o fana yo ia na mia le ngata na atal sia afa pe ola e fai fuspa e saunga le mu tau sefe mai mani manuanga tinga ina pe afa pe se fala vela ve on tup ba pe o mafu anga lava na nei tu la fono o le saunga le mu ta to uma le lungo la wala o le mo ta ia le vai na le fuspa wa le te vai atu i lungo le tato Facebook o le ta o to vai le fesi o le fesi la e pe fo dinga sa e sa lo mo po ai fu su ai vai na le o te fesi mai ia le
Ia sui lea ia tiu lilo. O le tūlanga fo lea i mōri, leo tato e fo i mōri. Le tūlanga la i mōri ia, tapa i mōri lanu fo i lei lanu. Mōri teu teu pa. Teu lea, le wha ngā e nisi. Ia, leo te lea, le fo tatu wa ia no vai fo i taia. Mōri na. Lea tūlanga lo ta oto i mōri, matua sana ia tangata po lai whata. O mōri ia, e alana wha sa e tūlafono, ona o le sisenga ai o le vaaya, ai si ta vale, o le tūlafono o lava la, a wha pia e le oiloa atu le matauila. A wha pia e le oiloa atu le matauila, e le a whaina. Wha pia o lai susua, o isi te le ilo atu le matauila, e te ilo atu le susulu le mōri, e le o a whaina la le tūlanga lana, a o mōlia i loa atua ni tāwila o nāla lea laina ona whaasala ia. Ona o le taritonu tu la whono o le nāse ngai ia le vaaya isi tangata i lunga la awala. Ia, leo a tani atu le fisiri lau sunga tiu. Ia, peo na ia whai o ia o mōli a nei loa atu ni tāwila ia o tau ona. Toi tu teisi lalo papa tāwali na nā e o tāwila. E le a whaina le susulu vo ile le ala. Le ilo atu le susulu e wana ilo le matawila. Ia o le vaenga fo le si vaenga o le whaonga ina lava le o le ava malosi pe a pe o lai abel tāwale. E toi masalo o le vai temine o le tau malulu wha mawhanwhana fo inisi i le umo ngā luenga pe a wha pe ua umole vai aso, ia e tilo fo i tūlanga leo fo la vino tāwale. Pengu fia lava o na so se isi e wala te taunu ua le fale. Tūlanga lava leo la vino tāwale ma o na, ia o le na e mamafa lava so tūla fono le vaenga le. Ia e le ngata fo i na a wha pia e te ua whaine lau tāwale. Ai maua e pēna e o nā pē e leo ato atoa lai sene po vaenga o mai e pē. Ia ole a whaina i le insua lau tāwale. Ole alo no inga o le tele masina i ana tongi e le insua lau tāwale leo whale au ngā ina uma. Le taimi leo la vea ai a leo vai mai le insua, maua le insua, sa e sol tūlafo. Ia. O te loa e ai longa e toi sala sisi le vaenga leo le wa e tāua le o nama aventawa. Wa lewa tere na pese atu tātou porkalamentu langa le whasua awama tanga o le tāwa. Ia o tau foi lana tama mai e le tātou watunu. Wa ana pōna tau foi ia o leo i le. Sa foi checkpoint ni mat pitunu. Atonu le whafonga mai le. Ia o le siakina lava o vaenga na. Tu mai o masini te mānawa iai. Ia masiaki foi pepa o lau tāwale. Ia lean mana ia la o to vai atu tau le inisi e tau fie leo pe fōringa mai nana. Tu atu a, vai atu pepa kir mōli ia, watu whaat. Ia whapele o ia, le tele a mātou poli lua le intangata o tū le awala. Ia ma tūranga la nā mōli meo le, e awane i sola e sei fua male. O au le mea mai tau lewa e, o le mea la mai tau. E ile leo e tu mamao mai ama li mele e fai ele le checkpoint e foi le si leo e tu tonu al manga ala le afe mua le fai ale checkpoint o va pela we a tamai o nala le la mo we mo le si le fia fu o le vai taimil nei o la o au fia fe malanga inga manga luenga ona o le wha mai o le COVID. Sa pei sa iloa ina, sa le tele le ngā luenga leo sa ilunga la wala. O le mafuanga ona o le to tele o le whai ngā luenga lea, sa leo ina ia whale ia sa nonofo ai la tau ia fo le sa wha tea mai. Ua maua le mai po ila tau mai atunu i whawhi sa malanga mai tunu. O le to tele o au whainga luenga sa ngā lulua ina. Sa le tele nisi lunga le awala e whaial ngā luenga le o le tau whi. Po le masiaki checkpoints me pena. O le la o toi a mata on toi a mai le au whainga luenga le toi wha o ngā ilunga le awala.
no fauta e ai wa le o te tatou whapea le ai o lua tausanga se asa o vai se leo leo ngola wala le la leo to e matan to e foi mai la whainga luanga i lato ngalwanga le matan na la wa to e wha mana to wa o checkpoints fo ia wa matana ona tele lunga la wala ia malvaenga le ole o speed cameras po le whaonga ino o le mepo e ata le irunga le awal. Ia wa sawa ia le nae mo le oto iei le tūlanga le sa masani on tātou talanoa ina. O le whapea e whaatanga le 10 kilomita i lunga atu o le sawa wha tūla whono e. Ona whato a whaasala le oe. Ale ai o tūlanga le oe wa ave ese la le vaengalna. Ale o a whapea o walau sawa pe o le tōru wha 5 kilomita le tūla. Ia e ono whaasala oe. Wat vai te mile sa tātou iei sa masani tātou talanoa le mele sa whai leo. Se longa 10 kilomita pe sili atu. Whato a titilolo le whaasala ino. Oe. Ia o le vai teimi whailele o vai teimi o tuanga o la 5 kilomita le aila wa ve se umol vaengal na o le wa ia la sa o altu la fono a o vala sa ia o taimi e ona fa sala yo la wa le to fa ma fa fo la tu la le pisa le se fu kilomita fa to a mata lo le fa sala fo ni mai le la wa ma to fa le wa tu na le Ova sala lo. Ova sala lo. E ono fa sala yo. Ia, pane. E mane foi no fouta e la to ia fa fonga mai o lo se tia e tūranga lea o tele o sala i tavali. Tupe mai mau. Tupe mai mau tele tupe ne o le foi le o le tia i o i le vaenga lea. Ia e tau ona se fe tupe wa tau taso e fuanga le o iei. Ia, ma to e mau ima meo makaleanga fo i e masani tatal no demerit points. Tamalna e ona tele lau sala i lunga lau wala e whao popo au demerit points. Ele ia tolu tau sanga o se lau. Ia ona se ia leo lau se ne mo tolu masin. Mane. Vaenga na e tatou te whae tete anga iai. Ia, mare lo wa ta fam talanga de tele o tu la fono ma vaenga o mai ia mori a me sala mori te mi nei male molon fa vaenga tu langa o le ma se o le wala e me so le ia wa pe o le ma se ai o le wala e fu ai o ia la o sa ile fu lo na wo ia mai ava pere masi se le wala e la mole pa o lo ta vale ia on va mo fiu ta o fiele te le fale tu la mai ia wa pe o le wi o tala ele e se va ve ma fa ye la to o lo na fa male va ingo au wala ile e tu langa leo e va ve ina wa tu fa pe e u fitus fulu kilomita le tu la ai pe fo ringo tu mai el tangata e lon sila fiel ma se la wala ton foi le tu la lon sa le na tonu la ia e fu ala wala sa e lau sila ile a wala pe ta la fe ngai sa la ye pele fu ala sa ile ilungo la wala ile tu langa lo ile wa ile tili tala lo tau o ame ia ta fala ma se po o matangi malolosi fo mo e la sa ya no le va ya tutto e famiglia tutto tapo la ia poi si vai nga te fia fa so ia wal fa fonga tato tu ya ona so ia tato telefon e ole tu langa la vai o nga ruenga fa ngo fie la vai pe ata tu mana tu ma tato ta muri i vai nga ole tu la fono a me se la vole a wala pe tato tel noi o le usita ia o tu la fono le wala mai fa ngo fie la mai mau se leni mai mau tupe ia ai le ngata la te o mai mau ele soifua si le atu la te le fa le ton te mai mau soifua nei fa la o tupu mai on tato le tau muli i nai tu la fono ia fa ngo fie la van tato tele tato tato no ai le taimi fo ila to fa mana to ia le
awa moli ole awala lan mea mata lan muhuma lan moli. Ya. Lanu moli e mwhaina e tu ya awale te tau mwhai tau top leisi tu e whaatali pe le sei to e liu mai le to e mo mai lanu mea mata ona wha au ole whainga malanga. Pe ole nai vaenga lava na ole whaetete e ma o lo tutupo i pe wha lawe i lunga le awala ona ole tūlanga le ole ngalo ia tātou tūlafono ia tau ana tātou manatua ina te mi umalava ia ma tu a toa lau sila fia i le aveina o le tāwale tu ese le telefoni lea vaenga ia e whautua atua le tūlafono ia tātou tanga iai mō le saunga le mu ia le whaftai le malo le si fonga lau mua mo le avanoa fo ile nei vai aso o maua tātou toe tāltana no ai whamanatua tātou tūlafono ia whamoe le alofo le tua tātou toe whailoa e fo ile vai aso fo le nei taimi o te whato whawhatai fua. Te fiusa ili solo Samoa matunu I papo Le lalo langi matunu fi Ole ainga mawale lo tomalie Ona lava le fainga ta Ona famalie ina Te fiusa ili solo Se mea e malia lo loto Ile lalo langi matunu fi Ole ainga mawale lo tomalie Atele lava o tangata Kua whaamalia ina ele ava Ele ngata o lo manao E moanu ta wha ingata Peita I ole a inga E te mali ato atoa Pe a eva ava ayati Kua bebela male koko Samoa Ngana vale paingata Ona whaamalia ina Te fiusa ili solo Se mea e malia e loloto Ile lalo langi matangofi Ole ainga mawale lo tomalie Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O lo uso ina leo ni popo le ngai whaatitau se fōma ina wa aia ni tangata ngase. Ai sa ia whaonga ina ni pepa mani whaamaunga pepelo e sa ilela na ngā luenga i le whale mai mido moa. Na ta ua i le te whaatu ora Countess Manukau e i se whaasea watu ina atu i leo e winga i se taule ele ana whai ngā luenga i le tū. Mo suenga ia Februari lua mai whaatatau ni whaamaunga e pepelo. Ele o toi whai ngā luenga i lea tangata le taimi nei. Ai o leo suenga leo le mata upo. Na ta wale te whaatu Order Health New Zealand lo la tau langolango ina le whai unga watu ina atu le mata upo i leo. Na whai loa fo i ile minister soifua malolo ina Andrew Little le mata upo i le asoa na nafi. Wala wha ititiara company wa alelele e ni usila la tau whai ngā malanga ua mai ona wha atulanga ina mo le isi ono masina o lumanai ona ole ngase o lau whai ngā luenga wala wha awau au nanga ai e tasi tesi ma le 5% wala wha ititia ia vanua mo pase se whi malanga ai. Na ta wale pulesile le e ni usila Craig Foreign ile News Hub e to samale se lau afe lau wha ingo tangata malanga ma ia vanua e sfultasi miliona e mawhaiona tolo poina a la tau whai ngā malanga wala wha anga yoi uma malanga i tutonu ma whafo ato ni usila ale company ile na ole iwa se 10% pe afua ile taimi a ole ia ile COVID-19 o le tele lava o tangata o le asuia la tau malanga o le a aveanga i isi whai ngā malanga i lea lava aso mo malanga i tutonu lava o New Zealand
ai mo malanga I fafo o le asuia I le aso lava e tasi, po o se isi aso mai a lātou bookings, po aso na tatongi e o lātou pāsese. Mo pāsese le mwhaiona o ngatasi a lātou fuafuanga mataimi o whaatolanga ina, ele ka mupani, e mawhaiona sui a lātou malanga I lunga le interneti, pe mana na ofo I e teo o lātou pāsese a lātou pāleni, mo se isi taimi, pe mana na ofo I e toi whaafo I atu a lātou tupe. O whaalia le sa ili linga a le Horizon Research, le vava la lātou foi numero tangata langolango mo le Labour ma le National, mai mo mia e pāti e lua le vaenga whaupawhaia Māori. E filifili e se whainga mālo, pe ana whaapeo le taimi le nei e whai ele whainga pālota. O le asonga fua le ana whailo le sa ili linga le One News Canter, le ana whailo ai atu whaatasi le National ma le Act I foi numero ana maua, e mawhaio na manu mālo pe sili atu I le Labour. E ese le saili linga a le Horizon mai isi saili linga o finangalo o tangata lautele o le atunu. Ona o ana saili linga e fisiling yeini fuafuanga tangata pālota o lo orestala ma le se lau pasene o le mautinoa e whai alatou pālota. Sa mauai atu whaatasi no fua le Labour, Crane ma Māori e mawaile ono se fultolu wa lava le ta ita inai se whai ngā mālo ai ono se fulu mo le National Act whaupopo I ma Māori. E tolu siful whapasene le langolango mo le Labour, tolu tasi mo le National Act e siful tasi pasene. Ma le Greens e se fulu pasene, o isi vaenga whaupwhai e le New Zealand First e whapasene, ma le New Conservative e tolu pasene. O ni usila le atunu elo na lua le pito maa walunga o na whainu mera, ia mionga tau whaamatau I tutono a onga pole bullying, I atunu ele leo la tau atina enga. Ma e tatau na a waitu pulanga talavolu wha ngā solonga, o le sa ili lingo ni fufo ia mata upo, e to sai masasauno ngā Carla Sanders. O le pule silo le Sticks and Stone, o le whaalapo tupotonga e taita ina e tupulanga talavolu e te ea tu whainga tau whaafefe, matau whaamatau. Na ta ue Sanders o se mata upu te lele nei o lo whiangai male tunu. O whainga tau wha mata upito sile o na ta atele o upu e ta lafo, peitai, o na masine pe o telefoni e ta ua tele molusoi fuanga e wha o ngai a inga o so o se taimi, wa ave ai maa vanu e wha awawai pe o na tutupu ia mionga, I lunga so ta inga wha o na po nei. O le to tele o tupulanga e tala noa I eila lantou wha lapo tupotonga, e alo na le tala noa I o lātou mātua ma ainga, e le whaapea ona o le whewhewe, peitai, e le mana na oi whaamama whaavenga I o lātou mātua, ma tangata lo tausia I lātou, ma e whainga tā tele ona I loa e mātua, po o whaamata uina lātou whanau e nisi tangata, na tā ue Sanders, e le leona mata I tūsuinga ia mionga, ma ia te talapele avano mofso ta inga ma whanau, ma ia whaamauti no atu I le tamaititi, po le alawa le te le, po le la ititi o le whaafitauli, e ma whailava ona tala noa I mātua. E ono to yeise isi whainga palo tala ititi mō tauranga, ai le ato le lua masina talo na mai ala whainga palo taliana filifili e Sam Affindale. Ma e tasi te sima le 2 miliona tala le tau le whainga palo tala ititi pito la tamai. O se tau fo ile ono o yeise isi whainga palo tala ititi e whaia, pe ona ta ua. Lo wha se e tua ngalu Affindale mai lona tofinga, I le taiminei pe ona whaia ia iela na vaenga wha upwhai le National. Le whaai unga, ona o isi tua inga ia nālia e ananafi, mai se tamaita ina ia tā ue whaapea na whaamata wina o ia Affindale. A o la taunu no whaatasi I le University Dunedin, o la amatanga la vai asonei, sālia e whaamatalanga sa ia whaoli mai se isi tamaititia onga no futu mau, a o le King's College I Augelani, na tā ua ile leito ni usila, e le tamaita ile na whaamata wina I le University. Na lafi maloka lona poto moe, ona olona fefe ai saia whaalongo atu le tatu I olana whai tutoa, ma tau whono atu Affindale ini upu tau wha matau, ma I ua ina wha o ngāle wha amala mai sola ese mai ei whafo, ma momo I le whale o sana wō. I se pepo wha amatalanga lele I whai pule nei e tā uai, e ini sota mai te sa lātou no wha atasi le University, sa ini a lātou whi ese inga, mai to luana o ese peitai, Saia te ena ina toa ingolo na tau wha fefe ma le tau wha matau. Ai na tau tino le breast tene fōle vaenga wha whaia le National. E ma whaio na tau wha le leia la tau wha ngā salonga le filifilinga o la tau sui tau wā. Ona ole mata upupe ona tau lai mai. Wa tā pae le vaenga wha upwhai se lo ia sinia. E whaia se iloilonga wha atau ma otio lele I whai pule. Ua manino na sila fia lava le komiti wha atono le vaenga wha upwhai. Ma le komiti filifilia sui tau wā.
le ave e senga o afindal mai le kolisi, ona olona wha o li mai seisi tama onga, masa su eina le mta upo pei tai, ele i wha o inatu le wha amatalanga le tai, Christopher Luxon, ma le sui tai, wha peai ma le au palota. Ia tunu i whafo, ua wha o ngae Donald Trump le Fifth Amendment, e pui ai o ia o tula i tali fesili, e wha atatau ia na pisenisi, na taunu u Trump i le official lawyer sili Manhattan, au le ia wha silsila i nei seitu la muli ane wha pea. Na muso e tali fesili lalo ai a tatau ia nga wa i tangata sitseni umalawale atunu o. I le tula fono wha abayo le United States o le Fifth Amendment e pui ai tangata mai wha amalo sio i latou e aveoni muli mau e wha sanga i latou lava ini wha amasinonga. Na so ina vaenga le FBI a Amerika le estetia Trump i Mar-a-Lago i Florida o na olo masalomia pesa ia aveina ni wha amaumonga wha alilo le malo ina ua ia tu ua le fale pae o so enga New Yorker e au fia itu ingal kampania Trump o le wha ala potopotonga Trump wha aseina o pulenga i la fonga e winga le tawana a seta e peo malai tapolo ma fale titele. Na tusia e Trump e wha apea wo so wha ina lana kampani mai so se tu a mai aso enga na failo se fai unga lo ye sili pe tau na fai se fa amsinonga ina ia tongi ni fa salanga mom ta up to pe Trump po lan company pe fa asai na fo yona to ya fieni to aingo finga fa pisinesi pe yona ta oi reporti ita alonga e ele tal tonunga la vanole li Bowden Barrett mo le filifilinga le aul ta alonga fai taulia lo na lua ale olopele kia male Springbok silfa ungal vaya sonei ona le taimile na fito ai male winga Afrika i saute a otuli oso e sapo le polo ma pa uwai taulo na ulu ilalo ile ta alonga mua e fava ya soin fa asala ina ile atam ta alo Afrika i saute ona ole to ngale pa uwa Barrett mai le vaenga le ta alonga na yoe Barrett na fefe mapopole ini nai minute na watupule tulanga ya te ia o ilea sam whaia na toi tu ilunga masavali itua o toi fo iato Barrett i tole ninga mai ele talitonunga o le aia ile filinga o le au multa alonga lona lua. Tala fo uia mo le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Fatala whātul tātua tunu i se isi e whao pōponga le neo tātua talai meono o tutupu i Samoa o si mai ai le whaafonga. Wa whapa ia se sauninga wha betoa le wha atoso wha le saula onu se fulu mo le amatalio le ngāluenga wha vau māloi le wafu i mitau tutai. Na whailoi le fionga le minsta o pūlenga o wafu le fionga olofiti a whawa ai o le wha atoso wha fau le pūlenga e 5 company sa ta wafo la tu te fausi eina ai wane filinga ka penete le na whaka luas fulu whaiva ma wha mauni e se fautuanga mai ka peneta e filia company va le show leadership i ate mai Hong Kong la tu te fausi eina le vaa sau no olo o le ngā luenga 5 miliona tala Amerika e au fie ma le tau le momoli na mai o le mai Samoa ai meise le whaati nonga o onga mo le au whinga luenga le pulenga o wafo mataulanga. O le fionga le tamai tai pāle mia fie me Naomi mata afa. O ia lea na ia o oti na le ripine ma te tala alua i nai le nei waa. Mo mai moanga le au wala u lia masui o le kāpeneta na awai ma te tala alua i ai malana au o nanga. O le whai ngoi no le waa o le saula onu se fulu. O se ngona wha mauni e ka peneta le aso luas fulma le tolu mati lua fe luas fulma le lua. Mai lana pepa le wha ka luas fulma le lua se fulu. E lunga le whautuanga a le vaenga le spa. Sau no olo o le wa atoso waa o se vaenga le ati na e mo le siti o le saunga le mo. Ma le puipuinga malu ma le ngafa tauli maina o le tali atu i a fianga swing o le tau le wafu wha vau malo i pia. Le olo wha ngā solo nei. Ma o loo wha tupe nei se fiso swani ma leanga lele mai o le whale tupe o ati na e asia. Na momori fo le whaafitai le whionga le minista, e le so tau au whaatasi o le spa ma le matanga luenga o le waa i whafua Samoa, a toi ma le matanga luenga o tupe, e le sa i lia leo se paanga whaavao malo, la tau te wha tupe ina le ngā luenga o tau no.
Wa toi tui na mai fautuanga mai le fionga le komisino mtanga ringo leo. Awa pa au longo i tino Filipo. Ona o loo whaatupula ia pe whaalawe lawe tau ta vale o loo tūla i mai. Ai mai se lawa i vaenga o le atunu ule o loo whaale leia tua i le ala tele. E anga i atu i le malai wa le lei fale olo. O le toi valvalu sia i o le whau ma le fionga le komisino le mtanga ringa i le atunu. Ona o se tasi o whaalawe lawe tau ta vale na tūla i mai le fio anga o vaia lua no whaali i. O se tasi o vaenga o le awala ele i mai anga ringa o loo whaatino ai. Ai la vea se ta vale le sao tele. E ui ele i maa mawai se soi fuo seisio i la ona malanga tuai. O lo sue el mtanga wengo leo le whaalawe lave. Ona sa mawai fo i manifang pia e tu tonu o le lava ta vale. Waiai nei motula ai tu i le tui sa sae o Amerika Samoa. Mo le ta pena i leo no tula i mai o se whaalawe lave whaale natura. E se teimilata mai po le anga ia te fo i le lumanai. O se pepo whaamtalanga mai le official AUG po le Emergency Operations Center Amerika Samoa. O no le whaalongo i no le lulua i leo le whunga ele i vai lulu. E na ua whaamao nia wa amata o na toiola se maunga mu. E ta oto le li titai le se fulma le ono afe whase lau futu lo na maa walano. Le na whaamao nia i ni su enga le aso lu se fulma le whao Februari. Lua fe se fulmal fitu. O so e suenga ye lua fe se fulmal fitu nei loai. Wa lua maunga mu wa amata o na tupu. Mai le vaenga le na mawai le maunga mu i so e suenga le lua fe ma le lima. Wa tui na tua ye le ofisa sili o natanga luenga o pui ngo lau i le elo le territory. Le fionga sa mana vea le na aufenga luenga i manua. E lampata ia i lato o lo no nofo mau mawai. E amata o na ta pena. Mo se whaalawe lawe o na tūla i mai le lumanai. O le tūla i tolu le awa ulio le aso lulu alwai aso nei, na whaalunga i na e le moto ofu ma fitiuta, le amata o na whai malu le whunga i le ele. O lo i ai fo le tau tonunga le moto i se sae, a whai e tau nu o na tupu se maunga mu ma afuai se ngadu lolo, e te le fo i le awanoa, e ma whai o na fiailo tato o tano. Na whaftai e le sunga le whaife au le ka le sia e whakasai si utu. Le o ato la fionga le presidente o le to manga o moe po ngā tia malana au malanga le au ofisa. E moli atu le fesoa swani e ala le i moli e ola mail malu si ango le la. O ni mea whai ngā luenga, mole ati na e o te le vau mau manga i lalo le polo keti le malo. O le tafia se aile o sa wanga mai te tonu a fio anga manu, ai meise lava i te tonu a inga. Na sau no le whawhengainga i a talo sanga i tila. E whawhtei le fionga le presidente ma le ofisa mo nei a seta. O le a wha o ngā le wha maalamla mai le maota te talo. Whapele malai mō ta longa le au te vau. O le au tūla vai o le porkalame a le tau manga moe po ngā tia mō tupulanga te vau. O le tau tua tau ave e malu ai a la tō whengainga. Ai o le au tū wa suia le au te vau le whakasā si utu. O talavou e wha wawina leolas loto. O lo wha solo isi a fio anga il moteli sa la whai. Le tau au i nātua il tau manga moe popo ngā tia. Fesoa swani po mea whainga ruenga mō au talavou uma. O lo o au fia ma awai i lalo o lea por kalame tahua. O talavou ia mai Samoa, manuia le yaso, whasoi foia. Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. O se mea lelei i le ola nei nau i e whai masei tau talama aia e te sila fia mea uma ia mana tua o le ola nei
So se mea ua masei tautala maia e te sila fia mea uma ia e mautinoa ua le lua ina oe tautala Taulanga tangaloa le nama le tātou pese, ia o mauti noa. Ia, musika fo e whanofo fifileo, whanofo file mua ele mamano le tātou atunu, nei fo i tūla, ia o le awa mai atua tātou tala fou, tala mai Samoa, ia wa pēr le longolongo pui ali o le tātou atunu, o tātou iai fo i le nei vai tau, ia ma le tau malulu. Hau fia ngai fo i tātou, ia ma wha mai, e le ngata le pepesi mai pēr o le COVID, ia po le coronavirus, ia po o le Omicron, o le Delta, ia ma le tele lava o wha mai, e ma le furule o tātou iai, ia o le fau a mata na uru fale mai le monkeypox, e pe ona, iai le whai te tenga o le tātou tunu. Ia ai talitonu, ia o lo o toa file mu pēr le tāpua inga mau, ia ale mamalo le tātou atunu e mai se lava o nai tamam, nai tina mātua i la tau o lo tāpo ia pēle alo whaiva o le tātou atunu i whiau mga luenga ia ai mai se lava i nai a tātou whanau o lo o iao onga. Ia ai o le tātou whaalinga le nei
Ia wa fo le fa fo tapa il tatu o tunu. Ta oto ia le fitiuta ma le folasa e peio upu i le motu sa. Wa o tātou tātiu i le lofa ma le anga le leo le tātou atua. O na mātou whātu lou le i le whaafonga tāpua i mai a Samoa i tu e fia o Wellington nei, tu lou na lava. Tu lou fo i le tāpua inga i le pa ia le ainga sālevi o lo nono manu a wase manuia o Samoa. O mātou whaelo atu, o le a whaia si tātou whailoa inga ma le whainga malanga, a le taitai fono o le vaenga wha upu whai a le whātua i le atua Samoa ua tasi, whaapea le mamalu o sui o le vaenga wha upu whai, i le aso tofi aso sifuru ma le valu au kuso, i le ono i le afiafi. E whaia lea i le hall, e whakasa Cannons Creek, tasi o iwa, tasi Casta Crescent i Porirua. O le wha moe o le nei whainga malanga, se i wha leo, le anganga o le whawhetai mai le taitai o le vaenga wha upu whai, a fionga fia me na omi mata afa, i le mamalu o le atunuu na tatalo ma tāpua ia, ai mai se fo ie na sa ili se leni maanga le lei atu, a o alo le vaenga wha upu whai, i le whainga pālota a le atunuu, le lua afe lua sfurmalitasi. E talo atuai ma le wha alo tele i saporas uma a le vaenga wha upu whai, ai maise le mamalu o le tātou watunuu, ina ia awhiwhi o mai, ma susu mai tātou whei loai, ma le whainga malanga, i le awhiawhi. O le lisi le nei o le whainga malanga, o le taitai fono, le minsta o whatoanga ma whainga whaiva, a fionga la auli le mali e toa, polata i vao Smiths, le a fionga le minsta o soifua maloloina, a fionga valasi, lua pito whanua tā fito, ia fionga le minsta lango leo, a fionga puleai whaimata sua, minsta lango, le a fionga ia ni wawa eti malolo. Whapea le whailautusi o le fast, va au o lo fipopo le whetalainga ia sa le aula, manisi o le whainga malanga, ia o lo o whaimalanga mai. O le nei wha moe, o lo o ngā lurue so tau au wai le maftanga a le Fast Supporters Wellington ma le whaasinomanga matupuanga Trust. Wha moe o le a tātou wheloa iai i lea fiafi i lea lofa ma le anga le lei o le atua. Wha whitai, sei nia polata i vao, matangi au lele, teitei fono le Fast Supporters i Wellington. Ia ma lea fionga ia teitei fono ia tau vao fui awa i Lili Rivo o le teitei fono whaasinomanga matupuanga Trust. Ia o le tātou whaalinga le nā, ia awa lava le sila whaafonga le tātou watunu. Ia ma le tātou siva le nei, siva. I le awa ma le whaaloalo e whaasilsila atuai i le paia, ma le mamalu o le tātou watunu o lo alala ma tāpuai ma papa a au i Wellington e whapea. O le aso to nai aso sfuma le tolu au kuso, o le a whai eilu lua i whawhiawhianga lau whaili o le Mount Malaka Band, whaatasi ai ma le Club Royal mai au kilani. Awane e mesia le nei avanoa tāua tātou te ewa ma tā whawhawai. Ta tala le whaitatoa le tūlai lima i le awhiawhi se ia pā ia, le se funu ma le lua i le tai au. Au maila uo ma lau paanga, tātou fia, o le a whawhiawhia i oe e le Mount Malaka Band, whaatasi ai ma le DJ Poasa, luas fulta la le urfale, o i lātou nei o lo o iai le tātou whaili. Talai ngā whiu tala pāunga e mai ua whato i whangaloa, ma nono ma sili. Sapo e mai le pea ma lalo maunga, o sau, seu, e mai la fionga o fusi sa whata, pa pauta, ma whalea lili. Rachel Mika, ia e mai le fionga o whale whama ne iafu, ia ma lo fau pailate, ia e teru e mai i a sau ma mulifanua. O le sunga ia wati sone to filau, mai iwa mangata i vai, o le sunga ia muri anga soo, ia o sali i moa ma le au waa. Samuelu tu ia, o e rafio anga vai lele ma sa fata, ia ma papauta, fasa, ia o fasa mai sali i moa, whaatasi e malita mai te ipule o le kalapu le Royal, o le kalapu Royal mai au kilani, ia e mai vai loa i palauli. O le fofonga o le pō, ia o le tamaitai, ia Emma Virginia Prepna, ia mai nei i Porirua.
Ia whaftai sainia e le tamaitai po le whalitua ia mei paunga ia mai apia ma wha alai palauri. Ia o le tātou whaasitsilanga le nā, ia mo le mamalu tele o le tātou atunu o e lātou e fia tele le neime o le musika. Ia, tātou whaili maalia le nā le Malaka Band, ia le Mount Malaka Band, ia o le a whaafia ina le pa ia ma le mamalu o le tātou atunu. Ia, wha tele ina tupea tātou whaafia so whiwhiloi, ile nei fo ia oli ina ua luas fo male fito minute ua te ele itu la e skol male lua. Awane ingalo itu la tasi tali watu tato fa salalaunga ile tato o fisa tu sao mai I lalovaya le sunga ya ta sesa lem sem ia male tato por kala me masan. Waso on a fight and they tangata lo uholanga peana elo lo une lofa yaso umalava tongi ya sauma pea faie me aiso anga sala so se la fo ifunga va a tele lo lo fa tele chao fia mo o la upele
peo le manino o le moana I lo une anganga E tasi hai lasi lo nei au eo o le whaava vau Tinga le o ona o te tau ma whai lava Ia malama lama Me umasata tala no ai O le a o whai O uma whau whaunga Ua sau tua lasi O oele lumanai Ne io u oli oli Ai umane Leo se mea moni So se ia la fo I fonga Va a tele O lo u lo fau te le tau fia Mo o e lau pele Peo le manino o le moana Lo une anganga E tasi hai lasi Lo nei au eo o le whaava vau tele O lo ua lo fau te le tau fia Mo o e lau pele E peo le manino o le moana I lo une anganga E tasi hai lasi Lo nei au eo o le whaava vau Tasi hai lasi Lo nei au eo o le whaava vau O leo toi luas fulma le 5 minute o na tālea o le itula e tasi, tāle itula e tasi, ia o na taliwa tu leo tātou whaasalalonga, ia wā lava ia le tautua le sunga ia tāsi Salem Sam, ma le tātou ofisa tu sao mai Samoa. Ia o le tulang foi o le tātou litio, ia manatua foi uma le tātou itula e tasi i le aoli, ia e whatalofa atua i lato uma lava olo o ilunga o tātou ngā ruenga le temili nei whatalofa atu, Fia lava al whenga luenga lo mau mai tātou whasalaunga ia e whatalofa maloro ngā rurue maloro tau atai ia o tātou a iei por rua pe on whai ato le suruma na ia le lai por rua se vanga nani se pito nu o Wellington ia e manatu o le nae e tōpea ti munga ia mauru ulu ia e temi ia ona so atu leo le lai a o tau a mātou poli lua ia o lo mana ia lava le sulu le lai a mātou temi nei ia e foi nai timo to urwa va stemo le afiafi ia au le au te le ngai o le aso lo matango fie se vangana ia o lo fai lava si malulu ia e manatu foi o lo so longa le leime uma ia me se fo longa le tatu tunu ile nei foi tu la le taiao ele fai foi na tu ua le fa malo mal fa tai foi le au fai ngaluanga tofia le tu o lo fa maota le malu so fa fai taulanga ia ona o la to foi tapu inga mau mal la to no manu ia la talusanga ia wa lava le te manuia o le tātou watunu ia e whanau no foi whanau atu
ia i tale ia i nisi foi o tamam ia o le au whainga luenga te tofi e le atua sa whita i tunga de ngā luenga ia e tere la foi ni mea o ngā i lota o langa ma mena na maua mai ia i la tou ia a ua whailangi le fōlaunga ia ona o le wala upa ia a le atua ia le mariu maleoti ia upu ai le atunu o au tau ola au whangota tātou te o uma lava i lea o langa ia ona o whanoa noanga lava o tātou ono o mafutanga ma me pele ia i le soifuanga nei ia ai manatua e le whaia mo tātou nei laulangi o le laulangi lava ia e tu maupele laulangi le atua na whau ia a o tātou ma lea o ngā tupulanga ma lea o ngā tupulanga ia e tātou te o mai pia ma tātou toyo o mai ma toyo ia e tu mau pia e le mawhai fo i nei mea ma tautia e whau e tangata i le nei lalolangi o na sui ai ia le vainga o mea na whau e le atua na whai e le atua i lana fōfuanga pe whai mai ua matua i whea lawa le popoto ma le atama mai o le au scientisi ia ua mai fo i taa vale EV ma tele o teknolosi ma mea whi mwai ia o mea na le whai mai Solomona o mea e pala whai mai o mea na o le aia le matangi ia a o mea fo i e o mai ama toi mo watu e le toi mana tua e lisi au ngā tupulanga mea na whai e lisi au ngā tupulanga ai pe tai o mea na fōa e le tua e o lama fia ili tangata i le laulang tu mau pia e le mwhaina su eses ia o le hala le nā tātou te loto te tele ai a o mai lava le wala au le atua ia i tātou ia e tu uma lava mea i lalo nei le lalolangi ai tātou o tātou te wheilo ai ma le tātou atua pe a whai o le lava tātou whai le whina le atua ia ele nei foi o langa o lo tātou wola fia ma so ona whai ai le o langa na mai le atua tātou te o la sao loto o le o la nala o langa sao loto na o mai tātou te whili ai i le mea te tau ona whai ma le mea le te tau ona whai ai no vai atua le mea le taun whai ai whai ia o tātou pese le nei mai a Kaylin fia i loa a Kelly ma le tātou pese ia e wha anofo fi le mo i foi a ua lofa atua i foi mo i lātou umanawa whea ngai mga luenga le nei tūlao le odi Tumu tumu oi o lo fatu
Tātou pese le nā mai le whaatalatala se matai emo ma le tātou pese nā Janine, my baby. Ia, le pese a walofa, ia, i le ngana whapiltania o ngā fwoi, ia, mo i lātou fwoi o roo fia whaafonga mai pe nai pese whapiltania le tātou ala leo. Nere si ufonga le lomua, mai Wellington i whatalo whatfoi e lātou rungo le tātou YouTube, whapea fwoi le tātou Facebook Live, ia tunu e mamau, ma lol tawa tai, ma lol whatotoa, e manatu ia olo manuia lava le folaunga le tātou tunu nā tunu olo tō au mawai ia ai alo whātu tele lava i mātou ia te o tau a le siu whonga neo lau mua ia e tō te mafuta mai e pē lunga o le tātou Facebook ma le tātou YouTube awane i ngalo le tātou YouTube na omia nea o lo lima le nā o lo tamai lima i lunga o le tātou le subscribe ia ma le longo tangitangi le nā ia e notification ia po o fai longa foi le tu atu ia te oe ia wa e iai tu tonu ia te i mātou ia e tau tu atu i pe i mātou mō tau ia i lo tau au maua i nātu nu tai nātu pese nei mō tātou mātua umalava o lo no fafale ia me se lava i lātou o lo o nafa mal tau se inga o tātou mātua tonu maota malawa e me se foi o no fuanga o lo mwhai o na wa ai ai o tātou mātua mo saunga le mū ia malo lava le tau tua ia te o tau e manatu ia e le mawhai lava na whai titia le mātou ngang whaaftai ia te utolo tō ngā lofa maleanga le lei ia tō te anga lo whai o tātou mātua wa avatu i no fuanga ma avatu whato tuanga o a inga ma whanau ia te utolo ia wa lava le tausinga o tātou mātua ma lora ngā lurue e whamanuia lava le atua ia te utolo tō ngā luenga o lo whai amal whamaoni ia o le pese le nei to ina ma lo matua ia lue ma le tātou pese le ma le jam ma le pese masi Samoa. Summer breeze for those in love. Shoo.
Tata pesa na maya emi fruen mal tato pesa lena someone love you. Ya ole tato teimile nei ole ua to e fitu minute ona ta leo le tu la e tasi. Tali tu la tasi ona se atu leo tato fasa la longa le tato ofisa tu sao mai Samoa. Ya be foi le nei vanoa e mato te faa malurua to i foi le mamalo le tato to no lunga le tato le tio le tasi ono te smal tasi fa mo. Tali tu la tasi ona fa muta leo le tato o nanga mal tautua ya e fa wo pel tato tautua lunga le Facebook ma le YouTube. Ya wa lava le tautua ina malo le tato to no e mese foi lunga le tato app le Samoa Capital Radio. Ya e asu malu i puenga a fai ua fale tonu foi sa matu tautua le nea so ua sala ya vala sa matu ngangana ya e fa malu luatu la foi nule ai naso matu fale tonu ya tato to fta pa foi le taiao mua i le tulai fitu e tato fa sala launga se ya pa ia le tulai lima i le afiafi ya so farai le taitasi ya manu ia tele le fa sausonga le tato tonu mafuta mai pea lunga le tato web ma le Facebook fa pea foi lunga le tato YouTube ia tato fa sala launga ya se ia pa ia le tulai tolu mai Samoa temil nei e fa to fa sui foi na le malo le tonu lunga le tato le tio al pesa le nei fai mai e o lo fa tuai mo ilato umalava o lo anga i mai tato ngaluenga fa vai temi Samoa o lo i pito nu i nel soni plene ma kala istete fe lava lo mau mai tato fa salonga Hawke's Bay anga i atu anga i te puke ma i nai tewa mutu o fe lava mau mai tato fa salonga o mai ngaluenga fa vai temi fai fa le lei ato ngaluenga ma ia tau sisi pela mi o problema no fo fe alfani ia i le rofoanga o lo tō ngā lulu e manuia le alo atu i o tō sa ili ngā manuia a wā tātu ainga o wha muli mai Samoa o li ngalo o le wha muli mai ti nāma tamaiti a o ma a o disi foi o lo o wha muli mai tamama tamaiti pese nei a tō whai lua le misa Susana ma le tō ino koropa Pasia tafana usapopole tele a ilo uma fau a emise usiata pepe ma oe ne i eto e faile lenga ho Otolu masina etele ibili maila vailo a inga a osina tupe fo i o kasunga o lewa o mawataitaya Aule na tamalo wa faya ba umalana fana utama Letio wa atu malo sina ia e alu ile fai ngumalanga Wa wantai lunga ole pipo ala uotama Lau taunga apuna etu uahi ole tamafutama Lua ungalima Maleto taita imalanga Susana wa eto eva afo ia itafa ingata Fauta sunga o fiatala ia sa e fola Ama wa ube ole ala fomai ila utautonga Aolo na winga olo ai umalava ile toya Sili ailo no fo ina wasa tapu ai malo ainga Ali ito ya ina esesele numera le asa e au maia Efeso ota ia imea ole ato ngalulu e ai Etele tawina o se apu aena olo ai afu
te whaatali o i le malahe maalile o ina e mawai lo afu. Wa o mawa o atai lunga o le pipo ala uotama. Lau taunga apuna e tuuahi o le tamafutanga. Lua unga lima, ma le touta ita i malanga. Susana wa e toe whaafo ia uita whaingata. Ua mawalei unga te whaatali oe i le ulula palapa.